anybody stay in one place anymore. It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Oh, so far away. Traveling around sure gets me down and lonely. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. Oh, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all
as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Tu. Drage dame, draga gospodo, molim vas zauzmite vaše pozicije jer uskoro startamo. Ima još par slobodnih mjesta tu. Evo i službeno, dobrodošli na 3. Women's Weekend. Ajmo jedan aplauz za sve vas. Znam da ste došli, drage dame i draga gospodo. Odasvud da čujemo ko je iz Zagreba, nek se javi. A ima tu Zagrebčana, ko je iz Rijeke, ko je domaćin. Evo imamo grada. O, koliko vas ima, super. Ko je iz Srbije, nek se javi. O, jedna ruka se hrabra javila, još očekujemo i druge. Ima naravno i Bosne, evo Brankica nam je tu iz Bosne, i Makedonije, Slovenije, Crne Gore, sad se nadam da nisam nešto zaboravila, da se ne uvrijedi. Uglavnom dobro nam došli svi, evo krcata dvorana, opet je već 3. put rasprodano. Puno vam hvala, nadam se da ćemo opravdati očekivanja, da će ovo biti dinamično, zabavno, edukativno, da ćete se inspirirati, a što je najvažnije međusobno podržati. I molim vas, osim divnih predavanja i panela, ne zaboravite na jako važnu stvar, a to je zabava i mingling. Jako je bitno da se svi međusobno upoznamo, podržimo. Ja sam isto neke fantastične kontakte ostvarila u zadnje 2 godine ovdje, nadam se da ću i ove godine, i poslovne suradnje, i ajde malo da podržimo jedna drugu, to je zapravo najveća poanta ovih susreta. Ok, to je što se tiče mog malog uvoda, a sad bih pozvala našu dragu direktoricu koja ovo sve osmislila, a onda i provela u djelo, koja se brine na upravo tom konektanju svih vas tijekom cijele godine. Jedan ogroman aplauz za Nevenu Rendoli-Vejzović. Dobar vam dan i dobrodošli na 3. Women's Weekend u predivan muzej moderne i suvremene umjetnosti ovdje u Rijeci. Drugi put smo ovdje, nadam se da vam se to sviđa, kako zapravo zauzmemo muzej i kako ga pretvorimo u ovu neku festivalski prostor. Hvala naravno i svim djelatnicima muzeja i ravnateljici Branki Benčić što su tako dobri domaćini, ali prvenstveno hvala vama Riječanima što ste tako dobri domaćini, pa evo jedan veliki pljesak za sve vas ovdje koji nas podržavate već 3 godine. Naravno, ništa ne bi bilo moguće ni bez lokalne zajednice, ni bez partnera koji nas podržavaju. Zato ću ovim putem pozdraviti gradonačelnika grada Rijeke, gospodina Marka Filipovića. Dobar vam dan, dobrodošli, čućete ga i malo kasnije. Naravno i zamjenika župana Petra Mamulu, koji županija nas također podržava već 3 godine. Irenu Peršić-Ivadinov, direktoricu turističke zajednice Kvarnera, turistička zajednica grada Rijeke. Svi ste danas ovdje i to nam puno znači. Naravno, pozdravljam i sve saborske zastupnike i zastupnice i sve ostale uvažene goste. Jučer smo počeli sa tim 0. danom, kako ga mi zovemo, koji radimo u suradnji s Europskom komisijom, i ono što mi je bilo jako važno, da smo već jučer otvorili neke ključna pitanja vezana za ravnopravnost spolova. Nekako mi se čini, svake godine me zapravo pitaju jesu li se već te teme izlizale. Jesmo li već zapravo postigli i došli na nivo da više o tome ne moramo pričati. Nažalost nismo. To je vidljivo na svakom koraku. Podaci koje smo jučer čuli i što se tiče ravnopravnosti u poslovnom svijetu, politici, javnom životu, ali i svim nekim drugim sferama su pomalo poražavajući i zato Women's Weekend svake godine otvara iznova te teme. Također jučer je netko jako lijepo rekao da je Women's Weekend od prvog dana prestao biti samo još jedna konferencija i da je zapravo Women's Weekend inspiracija. Najljepše nešto što sam mogla čuti, jer uistinu se veselim sljedeća 2 dana za koja vjerujem da smo vam napravili da budu
inspirativna. Imamo preko 100 govornika, kao što je Ida spomenula, iz cijele regije, ali i iz svijeta. Nadam se da ste proučili program, da ste već zauzeli svoje mjesto u ovoj dvorani, ali i u onoj drugoj u kojoj ćemo zapravo također imati paralelni program. I ono što je novost, upravo zbog vašeg velikog interesa, ove godine smo otvorili još jednu dvoranu u kojoj možete pratiti cijeli program, a to je ona u Prizemlju gdje ćemo se navečer i zabavljati, a preko dana zapravo imati stream iz ove dvorane, tako da ako niste ulovili mjesto na nekom predavanju, slobodno to možete učiniti u donjoj dvorani. Naravno, cijela ova edukacija i cijeli ovi paneli, predavanja, sve što radimo u ova 2 dana, ne bi bilo to da se ne družimo, da se ne zabavljamo, tako da smo vam pripremili uistinu zanimljiv noćni i popodnevni program. Iskoristite ovu priliku, povežite se i kako je Ida lijepo rekla, podržite jedna drugu. Upravo je to cilj ove priče, kako bi jedne druge mentorirale, kako bi jedne od drugih učile i naravno pozdravi svim muškarcima koji su ovdje, koji nas također podržavaju i svake godine, mislim da ove godine ih imamo možda čak i najviše i to je onaj poseban rezultat koji me veseli, da zapravo Women's Weekend unatoč svom women's predznaku ne privlači samo žene i da je naš suprotni spol zapravo zainteresiran za ove teme, jer to je ono što želimo i za što se borimo. Hvala vam još jednom i uživajte u programu. Hvala ti puno. Nevena evo otkrila neke tajne sa menija. Biće stvarno jako teško u tom meniju raznih aktivnosti danas i panela i predavanja i promocija knjiga, stvarno svašta je na koncu. Imamo i bogat večernji program. Biće teško odabrati gdje se pojaviti. Ja bi se isto naređe bilocirala i trilocirala na 3 mjesta, ali evo ja se nadam da ste vi dobro proučili program i da već imate neke svoje favorite i nadam se da se vidimo na nekim mojim panelima za koje sam se posebno pripremila, ali eto da ne reklamiram samo svoje. Stvarno je program izuzetno bogat. Nakon Nevene bi pozvala voditeljicu promocije turističke zajednice grada Rijeke, gospođu Maju Baković, da nam se pridruži na stage također. Pozdravite pljeskom. Dobar dan svima. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime turističke zajednice na ovom predivnom događanju koje je više od same konferencije. Ovo je mjesto susreta, mjesto na kojem se razmjenjuju ideje, stječu se nova znanja, a nadasve slavi se ženska snaga i kreativnost. Upravo je to razlog što je turistička zajednica prepoznala ovo događanje kao bitno za zajednicu, jer pridonosi stvaranju još jače i snažnije zajednice. Želim vam svima uspješan i inspirativan vikend, pun novih znanja, pun novih poznanstava. Od srca zahvaljujem organizatorima na njihovoj viziji, svim sudionicima. Dobrodošli u Rijeku i uživajte u vikendu koji je pred vama. Hvala puno gospođo Baković na dobrodošlici. Nastavljamo s direktoricom turističke zajednice Kvarnera, gospođom Irenom Pešić-Živadinov. Izvolite. Evo i s moje strane vam želim dobrodošlicu, prije svega dobrodošli na Kvarner, našu buduću europsku regiju gastronomiju u idućoj godini, tako da odmah najava i naravno poziv da iduće godine budete na Women Weekendu, a naravno uživati u Kvarneru kao europskoj regiji gastronomiju. U svakom slučaju rado podržavamo ovu konferenciju, prije svega jer govori o naravno bitnim temama. Ja ću samo reći da u turističkoj zajednici Kvarnera u principu smo sve žene, imamo sada jednog novog mladog dečka, ali koji se dosta dobro nosi s nama. U svakom slučaju, evo, dobrodošli još jednom na Kvarner, čestitke Ivani i njenom timu na organizaciji i veselimo se budućoj suradnji. Hvala puno, gospođo Živadinov. I ovog dečka očekujemo da nam pozovete. Taman nam fali, dobro će nam doći. Sad pozivam zamjenika župana Primorsko-goranske županije, gospodina Petra Mamulu. Dobar dan svima. Ja sam zapravo danas trebao biti na jednom drugom mjestu povodom nekih drugih obaveza, ali kad sam čuo da dolazi Melanija, onda sam odgodio sve, pa sam se ipak pojavio ovdje na Women's Weekendu. Malo šale za početak, naravno riječ je o našem gradonačelniku, gospodinu Marku Filipoviću, koji ima svoj Women's Weekend tjedan prije
ovog izdanja i moram reći da mu to jako dobro ide. A sad mi je u povjerenju rekao da je jako dobro biti na jedan dan žena. Sve vas najsrdačnije pozdravljam u svoje ime, naravno ispred Primorsko-goranske županije, ponosnog partnera ovog događanja, koje je, evo, kao što su govornici prije mene rekli, izuzetno bitno za sve ono što želimo potaknuti kod žena u našem društvu. Može se tu mnogo toga čuti od istaknutih pripadnica zajednice, novih ideja, novih konektanja, svega onoga što zapravo treba društvu u cjelini, a što žene mogu ponuditi i što zapravo nude na svakom izdanju ove konferencije koje uporno, uspješno organizira, evo, Nevena koja je ovdje prije mene govorila. Ja neću duljiti, već ću samo reći kao i naša direktorica turističke zajednice da se veselimo budućim suradnjama, zahvaliti se na pozivu i zaželiti uspješne trenutke i na ovom Women's Weekend festivalu. Hvala lijepo. Hvala puno, gospodine Mamula. Evo naš sljedeći govornik, kako kažete, kaže lijepo je biti žena na jedan dan. On je doduše muškarac, ali eto, niko nije savršen. Jedan velik aplauz za gradonačelnika Rijeke, Marka Filipovića. Evo, srdačan pozdrav svim prisutnima, poštovane prije svega, drage dame, dobrodošle u Rijeku. Srdačan pozdrav ide i mom velikom prijatelju, gradonačelniku Pregrade i zastupniku u Europskom parlamentu, gospodinu Vešligaju, koji se isto tako pridružio i dao ovome jednu europsku dimenziju, ja bih rekao. Drago mi je da je upravo Rijeka i Women's Weekend, koji u Rijeku dolazi već 3. godinu za redom, donosi jednu posebnu vrstu energije, žensku energiju, koja prevladava u ovom vikendu i u stvari potiče društvo da bude bolje. Potičući društvo da bude bolje, čini i Rijeku boljim mjestom. Mislim to u punini ovih riječi koje sam rekao i to zaista mislim od srca, jer one politike koje provodimo u gradu Rijeci i koje smo provodili čitav ovaj niz godina, od građanskog odgoja, od zdravstvenog odgoja i od svega onoga što pokušavamo promovirati, mislim da je jedan, rekao bih, glas razuma, ne samo u današnjim turbulentnim vremenima u kojima živimo, nego i u Hrvatskoj, gdje se zalažemo da se te politike kapilarno prošire po svim ostalim dijelovima i da zaista promišljamo društvo na jedan ravnopravni način. Mislim da je to glavna poruka koju danas šaljemo upravo iz Rijeke, iz našeg art kvarta i iz Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, koje, ajmo to tako reći, već 2 godine za redom domaćin Women's Weekenda. Vidim mnogobrojna poznata lica u publici i zaista mi je drago da iz godine u godinu, prije svega Nevena, pronalazi snagu i entuzijazam da nas svi skupa ovdje okupi i da zaista progovorimo o onim temama koje se tiču, rekao bih, ne samo žena, tiču se društva u cjelini i bitno je da oko tih pitanja se vrlo glasno progovara i da se šalju poruke koje su progresivne, koje stavljaju određene interese, ideje i probleme u fokus i da svi skupa, naravno, o njima raspravimo, ali ne samo raspravimo, to je ovaj konferencijski dio, a odavno je ovo preraslo konferencijski oblik. Mislim da je vrlo bitno da i u ovom drugome dijelu zabavnome se svi skupa dobro zabavimo i ja zaista želim svim sudionicama prije svega da ponesu samo najljepše uspomene iz Rijeke. Kako je danas dan kada sam odlučio ženama skratiti radno vrijeme malo u gradskoj upravi, danas je i plaća, a sutra je 8. mart, tako da koristim priliku da svima želim sretan Međunarodni dan žena, a kako bi to bilo naravno učinjeno u najboljoj maniri, tu je i cvijeće, da svi skupa promislimo o onome što ćemo ovdje raspraviti, svi se dobro zabaviti i naravno još jedanput staviti u Rijeku u fokus ženske energije. Hvala vam lijepa.
Evo, sad slijedi ceremonija predaja cvijeća, da vidimo ko će se prvi možda najbolje baciti onako kao mlada, pa ko ulovi. Hvala vam puno, gradonačelniče, i na govoru i na ovoj lijepoj gesti sa cvijećem, a i na divnoj dobrodošlici. Evo, prvi red je dobio, a za ostale ima jedno tamo ili bres uložaka, ima šminke, svak će nešto naći za sebe. Hvala vam još jednom, gradonačelniče, i hvala naravno Rijeci na ovoj divnoj dobrodošlici svake godine. Evo i na nultom danu koji je bio jučer smo jako puno slušali o Rijeci i o tome kako Rijeka u raznim segmentima može biti uzor i Zagrebu, a bome i ostatku regije po ovim ženskim pitanjima i pa ravnopravnosti, tako da stvarno svaka čast Rijeka. I evo, ako smo već dobili dobrodošlicu, rado je prihvaćamo i nadamo se da ćete nas svake godine ovako lijepo ugostiti, a mi ćemo se truditi predati dobru energiju dalje, vratiti nazad. Eto, hvala vam, ovo je bio neki taj službeni uvod koji smo upravo odradili, a sad krećemo na prvu jako važnu temu, a to je ravnopravnost u praksi. Kako uskladiti nacionalne i europske inicijative da postignu najbolji i najveći efekt u praksi što se tiče ravnopravnosti. Danas je s nama osoba koja se bori za prava žena u Europskom parlamentu. On je potpredsjednik Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost, gospodin Marko Vešligaj. Molim vam veliki aplauz za Marka koji će otvoriti današnji dan. Prvo, evo, dobar dan svima. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje u Rijeci i sve ovo što smo čuli u uvodu od gradonačelnika, kojega posebno pozdravljam, naravno i njegovu zamjenicu i bivšega gradonačelnika, zamjenika župana, dokaz su da je Rijeka na jednoj višoj razini nego što je to ostatak Hrvatske i nema boljega mjesta da se održi upravo jedna ovakva konferencija nego što je to Rijeka. Ali evo, za početak ću pozdraviti naravno sve vas, drage kolegice, drage istaknute stručnjakinje i sve sudionice i naravno velika zahvala i pohvala organizatorima, posebno gospođi Rendeli Vejzović i timu Women's Weekenda, kao i uredima Europske komisije, Europskog parlamenta u Hrvatskoj na sjajnoj organizaciji ove konferencije i drago mi je da mogu biti njezin dio. I naravno koristim priliku i da na početku čestitam Međunarodni dan žena, dan kada se podsjećamo na tešku borbu koju su žene vodile od sredine 19. stoljeća i koja još uvijek traje, ali evo, želim vam zapravo poželiti i snage i upornosti da razbijate i dalje barijere koje stoje na putu ženama i djevojčicama u poslovnom svijetu, ali i u svim drugim sferama i mogu vam obećati da u meni ćete uvijek imati saveznika. Evo, moram reći da sam kao i potpredsjednik Odbora za rodnu ravnopravnost i prava žena u Europskom parlamentu ovaj tjedan imamo poprilično poziva da sudjelujem na raznim konferencijama kako u Briselu, tako i ovdje doma u Hrvatskoj, ali prihvatio sam poziv rado naravno na ovu vašu konferenciju jer ju prepoznajem kao jednu stvarno od najrelevantnijih ne samo u Hrvatskoj nego i puno šire. Tema rodne ravnopravnosti i reći ću te prijeko potrebne sinergije između nacionalnih i europskih razina smatram da je ove godine posebno važna ako je gledamo i u kontekstu postojećih geopolitičkih okolnosti. Nikome od nas, vjerujem, nije, a niti ne smije promaknuti činjenica da pokreti koji se protive postizanju ravnopravnosti i jednakosti u društvo u posljednje vrijeme ne samo da jačaju, nego da postaju i politički mainstream, imaju zapravo pokroviteljstvo najviših političkih razina vlasti u državama Europske unije, ali i diljem svijeta. Statistika pokazuje da zapravo napredak, to je bitno ovdje reći, napredak u području rodne ravnopravnosti, na tome trebamo uvijek raditi, stagnira i da idemo unatrag. Evo, prema posljednjim podacima, Europski indeks za rodnu ravnopravnost za 2024. godinu za našu Europsku uniju iznosi 71 bod od mogućih 100 bodova. U tom indeksu posebno se ističu teme neplaćenog kućanskog rada,
nejednakosti na tržištu rada, siromaštva i socijalne sigurnosti. Hrvatska je ovdje ostvarila rezultat od 59,7% i to je pad. To je pad u odnosu na prošlu godinu i nažalost smjestili smo se među najgore europske države. Po ovome pokazatelju, znači kad govorimo o rodnoj ravnopravnosti, na 24. mjestu smo od 27 članica Europske unije i to je nešto što moramo svi zajednički mijenjati i upravo zato mislim da Europska unija radi i treba kontinuirano raditi na razvoju zakonodavstva koje je usmjereno na poboljšanje položaja žena i zaštitu i unapređenje ženskih prava, a treba raditi mi ovdje, svi koji su, reći ću, u dio zakonodavne vlasti na najvišim razinama, da se ti tekstovi što brže implementiraju u hrvatsko zakonodavstvo i to je samo prvi korak u rješavanju tih problema koje postoje već desetljećima, makar moram reći da svi smo svjesni toga da zakoni sami po sebi ne donose promjene, nego njihovo provođenje u praksi i onda alociranje adekvatnih sredstava da se to primjenjuje. I tu je najveći problem. Kako to što brže i što efikasnije realizirati u praksi, jer često kažemo imamo dobre zakone, problem je njihova primjena. No ja ću se sad osvrnuti na neke od direktiva koje su donešene i u proteklih nekoliko godina, a koje donose ili će donositi konkretne rezultate, pa na i onome što ću raditi kao nedavno imenovani izvjestitelj za novu strategiju rodne ravnopravnosti Europske unije, dakle za period 25-29 godina. Prvo ću se osvrnuti na direktivu o suzbijanju nasilja nad ženama, reći ću jedan od najvažnijih dokumenata koji je proizašao sa europske razine, a najnovija istraživanja itekako pokazuju da je ona bila potrebna. Evo, izdvojit ću samo nekoliko podataka iz tih istraživanja, makar vjerujem da ih znate, da ste ih već ovdje čuli, ali da ćete ih još čuti, jer mislim da ih uvijek vrijedi i treba ponavljati. Dakle, na razini Europske unije 31% žena iskusilo je fizičko ili seksualno nasilje, 1/3 žrtava doživjela je nasilje od više počinitelja, 31% žrtava nikad nije otkrilo svoje iskustvo nikome kad se radilo istraživanje. Osvrnut ću se i na Hrvatsku. Svaka 4. žena doživjela je fizičko ili seksualno nasilje od svoje 15. godine. Na milijun stanovnika imamo 6,5 femicida. Svaka druga žena doživjela je nasilje trpi zdravstvene posljedice toga fizičkog ili seksualnog nasilja. I da, više od 1/3 žena nikome ne govori o nasilju koje su doživjele. Upravo zato je potrebna direktiva, jer ona donosi i velike pomake u prevenciji nasilja, sankcioniranju počinitelja i zaštiti žrtava, no ove brojke nam zapravo govore da je još jedan dugi put pred nama da to implementiramo u praksi. Moram spomenuti ipak jedan propust koji je Europska unija ovdje imala kod ove direktive, a to je da nije se uspjelo definirati silovanje kao EU kazneno djelo i to je nešto na čemu planiram raditi kako bismo to ispravili i osigurali da su žene diljem Europske unije slobodne i sigurne od seksualnog nasilja, odnosno da oni koji ga počine, da su jasno u svakom trenutku kažnjavani od strane sudske vlasti. Iduća direktiva za koju smatram da je jedna od ključnih svakako je direktiva o transparentnosti plaća, s kojom ste također, vjerujem, svi ovdje dobro upoznati i koja predviđa konkretne mjere da bi se smanjio rodni jaz u plaćama. To je prvenstveno obaveza za tvrtke koje će primjerice morati objavljivati podatke o plaćama i preuzeti mjere ako je kod njih prisutna razlika u plaćama na temelju roda veća od 5%. Također direktiva uključuje i odredbe o naknadi za žrtve diskriminacije u plaći, odredbe o sankcijama, pa i uključuje i novčane kazne za poslodavce koji krše ta pravila. Nastavno na to nam je vezana i direktiva o rodnoj ravnoteži u upravnim odborima trgovačkih društava, čiji je cilj uvesti transparentno zapošljavanje u poduzećima kako bi do 30. lipnja 2026. godine najmanje 40% neizvršnih direktorskih mjesta ili 33% svih direktorskih mjesta zauzimale žene. Prema odredbama ove direktive, uvrštena trgovačka društva morat će jednom godišnje nadležnim tijelima dostaviti podatke
o rodnoj zastupljenosti u svojim upravnim odborima, a ako se utvrdi da ti ciljevi nisu postignuti, onda će trgovačka društva morati obavijestiti nadležna tijela o tome kako ih namjeravaju postići. Kada govorimo o jačanju položaja žena, direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružitelja skrbi jedna je od ključnih. Cilj te direktive je poboljšati, dakle, poslovnu i privatnu sferu građanka i građana u Europskoj uniji, kao i poboljšati položaj žena na tržištu rada. Ta direktiva propisuje minimum koje zemlje članice moraju zadovoljiti, a također predviđa i za očeve obveznih 10 dana plaćenog očinskog dopusta prilikom rođenja djeteta, kao i 2 mjeseca neprenosivog plaćenog roditeljskog dopusta. Činjenica je da danas još u Europskoj uniji imamo države u kojima se majke vraćaju na posao već nakon 3 mjeseca, lišene slobode odabira da li to žele ili ne. Dakle, to ukazuje na velike sistemske probleme i zapravo iziskuje i reviziju ovoga teksta. U ovoj direktivi su i dodatne odredbe koje se odnose na osobe koje njeguju člana obitelji ili osobu koja u kućanstvu živi sa njima. Dakle, i za njih je prema direktivi predviđeno 5 dana plaćenog dopusta godišnje. Također, važna novost u toj direktivi bila je da zaposleni roditelji ili osobe koje skrbe o bliskoj osobi mogu zatražiti i prilagodbu radnih uvjeta, uključujući gdje je to moguće i rad na daljinu ili fleksibilne radne uvjete. Reći ću da sve ovo planiramo razvijati u ovome mandatu, a onda je neminovno da se ovi europski standardi koji se donose, dakle, u Briselu moraju preslikavati i na naše nacionalne okvire. Reći ću da je ova spomenuta direktiva usvojena 2019. godine kao odgovor na te neke zabrinjavajuće trendove koji su se danas još i pojačali, jer svjesni smo, a istraživanja to i pokazuju, da su poteškoće u pronalaženju ravnoteže između privatnih i poslovnih obaveza važan čimbenik koji zapravo i pridonosi ovoj podzastupljenosti žena na tržištu rada, jer je velika vjerojatnost da će žene nakon rođenja djeteta raditi manji broj sati na plaćenim poslovima i provoditi više vremena na neplaćene obaveze skrbi. Također, pokazalo se da postojanje bolesnoga ili funkcionalno ovisnoga člana obitelji ima jedan negativni učinak na zaposlenost žena i za posljedicu ima u nekim slučajevima potpuno isključivanje žena sa tržišta rada. Međutim, ova direktiva sama po sebi nije dovoljna da bi u potpunom smislu riješili te problem neravnomjerne raspodjele skrbi za djecu, ali na druge članove kućanstva, i tu nam predstoji zapravo rad na daljnjem razvoju europskog zakonodavstva i opet se vraćam, politička volja članica da sve uvrste ovo što brže u svoje nacionalno zakonodavstvo i da se to onda primjenjuje u konkretnome i stvarnome životu. Na tome ću svemu inzistirati, kao što sam prije rekao, i kao nedavno imenovani izvjestitelj Europskog parlamenta za novu strategiju rodne ravnopravnosti, da uđe u prioritete za ovo naredno razdoblje i očekujemo da ćemo uspjeti u tome da osiguramo da briga o uzdržavanim osobama i kućanski rad budu ravnomjerno podijeljeni između žena i muškaraca i da konačno uvedemo takozvani equal career, equal earner model u društvu. Također, vođeni Europskom strategijom za skrb i pružitelje i primatelje skrbi, nastojat ćemo osigurati europsku legislativu koja će ju pratiti. Sama strategija zapravo potvrđuje da je pristupačna i kvalitetna skrb važna za sve dobne skupine, a uključenost u rani predškolski odgoj i obrazovanje pozitivno utječe na razvoj djeteta i prinosi smanjenju rizika od socijalne isključenosti i siromaštva u djetinjstvu, a i kasnije u životu. Dodatno, ulaganjem u ovu visoku kvalitetnu skrb ostvarujemo ciljeve rodne ravnopravnosti, povećavamo sudjelovanje žena na tržištu rada i na taj način dovodimo do onoga što je cilj, a to je smanjiti razliku u plaćama između
žena i muškaraca, dodat ću smanjiti razliku u budućnosti i razliku koja postoji u mirovinama. Dodatno ću evo samo spomenuti jedan podatak da kad govorimo o ovoj temi skrbi, da žene snose najveći teret obaveza skrbi i čine 90% zaposlenosti u sektoru formalne skrbi, dok u EU 7,7 milijuna žena nije u radnom odnosu zbog obveza pružanja skrbi. Naravno, opet ću ponoviti direktive, prijenos u nacionalno zakonodavstvo. U svakoj toj direktivi navodimo i točni rok u kojem se mora ona prenijeti, znači kratko samo pojašnjenje oko procedure, makar vjerujem da ga znate tu, ali uvijek treba to i ponavljati. Znači, imamo određeni datum do kad države članice moraju poslati komisiji tekst nacionalnih provedbenih mjera kojima se onda uključuju odredbe i direktive u njihovo zakonodavstvo. Međutim, ono što je ovdje problem, da se zapravo tim direktivama od država članica se zahtijeva da se postignu određeni rezultati, ali im se prepušta taj izbor provedbe i to, po mom mišljenju, evo, ostavlja jednostavno previše prostora za realnost koju svjedočimo, a to je da se odredbe uključe, na izgled uključe u zakone, a u praksi one ne ostvaruju ono što bi zapravo trebale. I to vam je onda sustav koji u političkom kontekstu, kakav je danas, reći ću, nažalost ne zahtijeva dovoljno i ne obvezuje potpuno. A tu zapravo stvaramo onda posebno jednu opasnost za žene i djevojčice čija su prava prva na udaru, ono sve što sam rekao, zbog promjena koje imamo danas u, reći ću, političkom krajoliku diljem Europske unije i u globalnom kontekstu. Smatram da nam je potrebna što veća i sinergija između europske i nacionalne razine, da se državne članice obvežu zapravo na što potpuniju transpoziciju svih spomenutih direktiva i ovdje vidim potencijal za jednu široku suradnju od donositelja odluka do civilnog sektora, akademske zajednice do poslovnih subjekata. U toj suradnji žene poput svih vas danas ovdje moraju voditi glavnu riječ i vi ste putokaz koji politika mora slijediti i ovim vas putem pozivam na suradnju. Vrata moga ureda uvijek su vam otvorena. Za kraj, poštovane, drage kolegice, zahvaljujem se još jedanput na pozivu, radujem se čuti naravno daljnje rasprave i vjerujem da će one pridonijeti i mom kvalitetnijem radu u Europskom parlamentu. Želim da ovdje osim ovih ozbiljnih rasprava, zaključaka i jasnih zaključaka koje ćete usvojiti i koje moraju čuti oni koji donesu odluku, da se još više umrežite, da istupate jedinstveno, složno, a naravno da iskoristite priliku da se dobro i zabavite. Hvala lijepa na pozivu i uspješnu konferenciju želim. Hvala puno Marko na kontinuiranoj podršci, to jako puno znači, na svim idejama koje smo čuli i puno sreće sa budućim inicijativama koje ćemo svakako pratiti i veselimo se svim uspjesima. A sad ćemo se ponovno vratiti našim domaćinima, a to je Rijeka. Već sam i prije rekla panegirike sve za vaš grad. Naravno da nijedna priča nije crno-bijela, sigurno ima još i momenata na kojima treba itekako raditi, ali stvarno Rijeka, kad ovako globalno gledamo u kontekstu ravnopravnosti, je neki lijepi primjer i stvari se razvijaju u lijepom smjeru. Zato ćemo cijelu ovu panel diskusiju posvetiti zapravo Rijeci. Rijeka, grad ženskog imena i snažnog identiteta. Gosti su Maja Borčić, Marko Filipović, Branka Benčić, Boris Kovaček, a moderatorica je Jana Bubnić-Arčin sa Radija Korzo. Izvolite, dragi gosti, na pozornicu. I sretno s panelom. Može. Može.
Dame i gospodo, dobar dan vam želim i dobrodošlicu na Women's Weekend. Imam veliku čast predstaviti moje goste koji su panelisti ovog vrlo zanimljivog panela i sigurna sam da ćemo u njemu u narednih 45 minuta uživati. Gospođa Branka Benčić, ravnateljica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, hvala vam na gostoprimstvu i hvala što ste došla kao panelistica ovdje k nama. Također je s nama i Maja Borčić, komercijalna direktorica Rijeka Gatewaya. Dobar dan. Dobar dan i hvala. Dobro nam došla. Također, tko drugi nego otac grada Rijeke, gospodin gradonačelnik Marko Filipović. Dobar dan. I tu je također Boris Kovaček, suvlasnik i direktor agencije Peppermint. Pričamo u narednim minutama o tome koliko je Rijeka turistički grad, koliko je lučki grad, koliko je možda oboje. Pričamo o tome što je Rijeka bila jučer, što je danas, što je sutra. Također ćemo malo upitati se gdje se nalaze žene u riječkoj priči. Malo ćemo se naravno dotaknuti i kulture, kako opstaje na ovim prostorima u ovim surovim vremenima. I naravno pričamo o velikim projektima poput Rijeka Gatewaya, pričamo o otvorenim gradilištima i o tome gdje je riječka perspektiva u odnosu na njen sklad, mogućnosti i želje. Gospođo Benčić, drugu godinu zaredom ugostili ste Women's Weekend. Još jednom hvala na tome. Znači da ste lani bili jako dobri domaćini. Pa nadamo se da jesmo. Ono što Women's Weekend donosi ne samo u muzej, nego i u stvari u cijelo naše dvorište i u art kvart, sigurno je puno toga što je i mjerljivo i nemjerljivo, vidljivo i nevidljivo. Radi se o temama i kontekstima koje i ova konferencija, ali i muzeji kao javna mjesta donose u javni prostor, u javni diskurs i veliki broj publike inspirativnih tema i žena i upravo u tim sinergijama ja mislim da je velika vrijednost ovih suradnji. Vjerujem da Women's Weekend drugu godinu zaredom puno znači za muzej i za cijeli art kvart. Pa svakako. To su različite pozicije i učenja i umrežavanja. Ali i kad sam govorila o sinergiji, radi se o tome da smo i mi u muzeju u svojim muzejskim programima usmjereni upravo sličnim temama ravnopravnosti žena, položaja umjetnica u umjetničkom sektoru, njihovoj zastupljenosti u muzejskim programima, u muzejskim zbirkama i od tih statistika dalje možemo imaginirati načine kako umjetnost u stvari može sudjelovati u proizvodnji boljeg svijeta. Gospođo Borčić, vrlo je zanimljivo što je vaš projekt, ajmo to tako nazvati, Rijeka Gateway, doista otvorio jedne velike mogućnosti na ovom našem prostoru. Mijenja se vizura grada Rijeke, poslovni zamašnjak je tu, znamo da se treba sve otvoriti u drugom dijelu ove godine, zaposlili ste dosad 100 ljudi, u bliskoj budućnosti projekcija još barem 300-tinjak radnih mjesta i nekako pokušavate Rijeku mapirati da postane doista najvažniji kontejnerski terminal, odnosno luka u ovom dijelu Europe. Kako uopće sve to skupa komentirate? Pa evo ovako, svakako, vi sami ste spomenuli na početku, Rijeka je uvijek bila lučki grad. Tako da ovo nije samo jedan infrastrukturni projekt, ovo je projekt koji će Rijeku vratiti na neku europsku mapu važnih luka i otvorit će nove neke mogućnosti prema tržištu Srednje Europe, što će onda privući razna dodatna popratne mogućnosti poput gospodarskih, ekoloških, tehnoloških i slično. Mi smo, evo spomenuli ste da trenutno pred 2 tjedna zaposlili 100 zaposlenika. To je za nas u firmi evo, stvarno jedan značajan milestone, jer evo, od početka do 100 prošao je jedan put koji je bio evo, nekad lakši, nekad teži, ali moram napomenuti da od tih 100 zaposlenih, njih 7 je zaposleno direktno sa fakulteta. Tako da, evo, trudimo se otvarati mogućnosti i obrazovanja dodatnog i rada tim nekim mladim talentima sa ovog tržišta.
ali evo ta brojka od 300, konačna brojka od 300 zaposlenih je direktna, a indirektno je to i puno više, jer otvorit će se tu prilike za brojna neka popratna zaposlenja u ostalim logističkim sektorima poput skladišta, proizvodnje, prijevoza. Čestitke na tome. Eto, hvala jako vam lijepo. puno. Gradonačelniče, kako vi vidite Rijeku u bliskoj budućnosti s obzirom da ona doista postaje jedan lučki grad, možda čak i veći nego što je to bio nekad u ne tako davnoj povijesti i kako uopće se tu uklapa priča o turizmu? Evo, Ida je malo prije rekla da ništa nije crno-bijelo, ja bih se s tim složio, sigurno je malo i crveno. I kako sam vidio i vlastitu ženu u publici, onda moram jako paziti šta ću odgovoriti na ovo pitanje. Istina je da ove investicije koje se sada dešavaju upravo u ovom trenutku u Rijeci definiraju budućnost grada, i drago mi je da je tako. Ja sam svjestan da svi ti radovi utječu na našu svakodnevnicu, no jedanput kada se ti radovi završe imat ćemo infrastrukturu koja garantira i čisto more, i vodoopskrbu, i odvodnju, i dostupnost toplinske energije i svega onoga što čini život jednoga grada. Meni je izuzetno drago da na tome raste i riječko gospodarstvo, ali isto tako da su i mnogobrojne strane kompanije prepoznale upravo Rijeku na geografskoj mapi Europske unije, Europe i da zaista se ostvaruje vizija koju smo svi skupa zacrtali kroz naše planove, ali isto tako i da mnogobrojne mogu reći svjetske kompanije, a kada govorimo o svjetskim kompanijama mislim i na one najveće, prvenstveno Rijeka Gateway, iza kojeg stoji Maersk, isto tako novu marinu u samom središtu Rijeke iza koje stoji Lursen i naš domaći lanac najveći na Mediteranu ACI. To su projekti koji mijenjaju lice grada. Oni ponekad ne idu dinamikom kojom bi se nadali, no međutim fokusirani smo da ih ubrzamo. Iz pozicije gradonačelnika činim sve što je u mojoj moći da se oni čim prije ostvare. Što se tiče europskog konteksta, možemo reći da to pozicioniranje na europskim tokovima i pravcima koje je definirala Europska komisija i parlament daje u Rijeci značajnu poziciju kao ishodišne točke nekih od tih koridora i to sve vidimo i u ulaganjima u prije svega cestovnu infrastrukturu, sutra volio bi dinamičnije u željezničku infrastrukturu i vraćanje Rijeke tamo gdje je njoj i mjesto. Mi znamo povijest nastanka luke, ne moram to ovdje posebno ponavljati i uvijek smo se najbolje razvijali kada smo bili dio širih zajednica, bilo carstava, bilo nekih država, bilo danas Europske unije i mislim da definitivno u narednom periodu kada se završi dobar dio tih investicija, zaista ćemo se moći pohvaliti time da smo živjeli u jednom vrlo interesantnom vremenu. Nadovezat ćemo se sad sa gospodinom Kovačekom. Nekad ste bili, evo čisto malo o vašoj biografiji, DJ, ako se ne varam, u Kvorumu na našem području. Jednom sam gostovao. Jeste, dobro. Također ste bili edukator EPK u Rehabu, sad ste uključeni u Women's Weekend. Također, jako se ponosite Weekend Media Festivalom u Rovinju. Pitanje, što znači uopće za naš grad dolazak Women's Weekenda ovdje po 3. put zaredom i primjerice držite li da se možda neka vremena mijenjaju s obzirom na to da se ipak neka događanja počinju zbivati i van grada Zagreba? Pa, što znači ovakva događanja, u stvari trebaju odgovoriti ljudi iz Rijeke i ljudi koji vode Rijeku. Ja mislim da je to jako bitno. Rekli ste da sam ponosan na vikend, da jesam i taj vikend već 18 godina traje. Bilo je dosta u stvari hrabro ući u jednu staru tvornicu napuštenu u Rovinju i doći do tu gdje jesmo sad. Tamo je bilo bitno isto tako da su nas podržali grad i gospodarstvo. I zato mi je drago da sjedim za istim stageom sa upravo simbolima svakog od tih segmenata koji su
potrebni da bi nešto poput vikenda uspjelo. Grad, gospodarstvo, institucije i neko kao, na primjer mi koji smo imali tu neku ideju zajedno s Nevenom, dosta suludu i hrabro. Evo, mislim da je to upravo ta sinergija koja je bitna da se dogodi nešto ovako. Ja mislim da je ovo veliko i bitno. Ne znam, jesam odgovorio na to pitanje. Jeste, da, hvala. Vratit ću se na vas. Imam za vas još nekoliko zanimljivih pitanja. Naravno, gradonačelniče, evo, kao što je rekao gospodin Kovaček, ovo doista puno znači za naš grad. Budimo svjesni toga da primjerice Weekend Media Festival je itekako revitalizirao u posezoni grad Rovinj, oživio nekadašnju tvornicu duhana i donio doista bezbroj benefita. Weekend Media Festival i grad Rovinj, odnosno Women's Media Festival u našem gradu. Pa Women's Weekend je definitivno događanje koje se ne propušta i mislim da svi oni koji su ovaj vikend u Rijeci, tu su sa razlogom, tu su ne samo da nauče nešto novo i da se dobro zabave, dodatno se umreže, podijele znanje i iskustvo i mislim da upravo grad koji teče i grad koji je otvoren po svojoj prirodi, kao lučki grad, kao pomorski grad koji njeguje tu tradiciju, je pravo mjesto za održavanje Women's Weekenda i zato smo prije 3 godine, kada smo 4 razgovarali o prvome, odmah se praktički dogovorili i kroz ovaj proces postali praktički prijatelji i mislim da to se onda i vidi u entuzijazmu i energiji koja se osjeća ne samo ovdje, nego i u našem art kvartu koji, ja to uvijek ponavljam, već sam malo i sebi dosadan, polako ali sigurno postaje dnevni boravak Riječanki i Riječana, od onih naših najmlađih sugrađana pa do onih nešto iskusnijih. I to mi je drago. Drago mi je da upravo ova lokacija podržava ovakve evente i mislim da njih treba biti i više. To ovisi i o našoj podršci, ovisi o podršci gospodarstva, ali prije svega ovisi o organizatorima, dobrim temama i jednoj sinergiji koja se tu mora pronaći, kao što se pronašla i u Rovinju, kojeg isto tako sa zadovoljstvom posjećujem gotovo svake godine i mislim da možemo učiti u tom dijelu jedni od drugih kako to sve skupa izvesti. Treba naglasiti da upravo ovakve manifestacije pozicioniraju Rijeku kao jedno središte urbanog turizma i nastojimo to kroz mnoge naše manifestacije, ne samo ovu, dokazati od Fjumanke, nedavno završenog karnevala i mnogih drugih. Ovo je 3. put da se Women's Weekend održava u Rijeci i kada smo o tome prvi put razgovarali, rekli smo da će to definitivno postati tradicija, što se ove 3 godine i ostvarilo i meni je drago da manifestacija iz godine u godinu raste sa sve zanimljivijim sugovornicima i da nekako se nameće ne samo u nacionalnom okviru, nego i u internacionalnom i ovom regionalnom kao mjesto gdje se slavi ženska energija, a ako niste za 8. mart u Rijeci, onda provjerite kalendare za iduću godinu. Hvala lijepa. Molim jedan pljesak za gradonačelnika. Gospođo Borčić, mislim da bi bio red da konačno počnemo pričati o ženama na ovom panelu, ipak je ovo ženski vikend i idemo u tom pravcu. Naime, za razliku od toga što, nažalost, u Hrvatskoj ulica nije ženskog roda, već muškog, znamo da imamo gotovo 11 gradova u Hrvatskoj koji uopće nemaju ulicu ženskog imena, tako kažu neka istraživanja, i ostatak gradova ima možda 5, 6, 7% ulica nadjevenih, odnosno imenovanih ženskim imenom. Vi ste odlučili na terminalu napraviti trg snažnih žena grada Rijeke. Vrlo zanimljiva inicijativa. Imali su građani početkom ovog ljeta, ako se ne varam, priliku glasovati između 9 žena koje su ostavile neizbrisiv trag u riječkoj povijesti. Odabrane su 4. Tako. O kojim ženama je riječ? Pa evo, za početak moram reći da Rijeka je oduvijek bila prepoznat kao grad koji promiče kulturu, jednakost, ravnopravnost, ali eto, povijest je često pisana samo iz jedne perspektive i onda žene koje oblikuju grad ili povijest ili doprinose tom gradu često budu izostavljene. Mi smo to evo prepoznali kroz ovaj projekat i htjeli smo dati naglasak upravo na to.
Tako da, evo, imali smo izniman odaziv građana, oni su prepoznali važnost tog projekta, njih 8.000 je sudjelovalo i mediji su nas popratili i bilo je preko 80 medijskih objava, tako jako smo zadovoljni, a sama ideja je upravo proizašla iz ovog što ste spomenuli. Te žene moramo spomenuti, one su svakako služe nam kao inspiracija i mislim da su zaslužile da imaju evo jedan trg snažnih žena. To su gospođa Antonija Reljac, ona je evo nekakav simbol rada i upornosti, ona je opskrbljivala grad Rijeku mlijekom sa područja Grobnika, ona je bila mlikarica. Imamo gospođu Zoru Matijević, ona je zaslužna, pridonijela je evo obrazovanju, predškolskom obrazovanju u gradu Rijeci. Imali smo priliku čuti u govoru prije koliko je predškolsko obrazovanje važno. Također imamo gospođu Adu Felice Rošić koja je bila arhitektica i ona je svojim projektima doprinijela nekom modernom izgledu Rijeke i tu je još i gospođa Snježana Pečić kao prva olimpijka u Hrvatskoj koja je osvojila medalju, odnosno odličje na olimpijskim igrama. Čestitke na ovoj ideji. Gospođo Benčić, žene u kulturi, odnosno kako vidite njen položaj, njihov položaj danas? Ja mislim da se i u tom pravcu Rijeka može pohvaliti. Imamo intendanticu Riječkog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, imamo vas kao ravnateljicu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Kakva je pozicija žene danas? Imamo ravnateljicu Gradskog kazališta Lutaka, Art Kina. To nam možda s jedne strane može govoriti o emancipaciji, ali može nam govoriti isto tako da je možda kultura u krizi i da su žene na pozicijama tamo gdje nema velikih količina novaca i financiranja. Kultura kod nas u stvari nije izdašno financirana od države i gradova, pa je u stvari taj nesrazmjer ili te pozicije žena proizlaze u stvari iz takvog koncepta. Da, nisam iznenađena, nažalost. Ja ću sada moliti gospodina Kovaček da krenu možda slajdovi vezano uz našu temu koja ide sad, a tiče se toga u kojoj mjeri mislite da su možda riječki resursi nedovoljno iskorišteni. Da li je to Art Kvart Benčić, spomenimo svakako Teatro Feniče, možemo spomenuti Eksport drvo. Pa da, ja sam svaki put kad dođem u Rijeku se oduševim s nečim. Jedna od stvari je ovo prekrasno zdanje tu, za koje nisam uopće znao da postoji i upravo to je nešto što je prednost Rijeke. Ima jako puno event potencijala, znači Eksport drvo je brutalan prostor, oprostite na mom jeziku, odličan prostor, zahtjevan je malo po zimi, ali ja sam bio recimo tu kad su još prije EPK bili su nekakvi mladi arhitekti iz cijelog svijeta, bilo je nekih 10.000 mladih ljudi koji su stvarali nekakve instalacije. Nisam znao stvarno da to postoji, bio sam oduševljen s ovim građevinom i tom energijom koju su ti mladi ljudi donijeli tamo. Tako da sam siguran da uz ovaj cijeli boom koji Rijeka doživljava, da će ga doživjeti i u turističkom smislu, a i da upravo ova hrabrost, recimo, što je ravnateljica, koju je imala ravnateljica, da nas pusti u svoj prostor, jer moram reći da to nije uobičajeno i u drugim destinacijama, znači Riječani imaju tu hrabrost da nekad izazovu i da naprave nešto neočekivano. To je sigurno, sve to što sam nabrojao, veliki potencijal. Svaki grad ima nekakve svoje potencijale, Rijeka ih ima baš jako, jako puno i recimo Karneval Riječki je stvarno izvrstan event i siguran sam da još može napredovati, još postati neki jedan od recimo 3-4 najveća događaja u Hrvatskoj gdje svi dolaze kao što su, ne znam, tako razvikani možda advent u Zagrebu, a možda ljudi više dođe na Riječki karneval nego uopće tamo. Evo, to je recimo, sve su to potencijali. Gradonačelniče, imamo li kakve šanse privući u naš grad možda još pokoji ovako događaj koji će doista mapirati Rijeku na jednu važnu kartu što se tiče događanja?
Prije svega jedan mali ispravak netočnog navoda vezan za zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama. Od 10 pročelnika upravnih odjela u Rijeci, 8 su žene. I one najveće odjele i financijski najmoćnije isto tako vode žene, tako da to samo mora ostati izrečeno. I ova konstatacija da se nedovoljno ulaže u kulturu, mislim da smo itekako povećali proračun u zadnjih 3-4 godine vezan za kulturu, ne samo u ovome dijelu institucija, nego i u dijelu materijalnih prava zaposlenika. No to sad možda nije tema, ali to treba reći. Što se tiče manifestacija, mi se zaista trudimo da i preko turističke zajednice, ali i sa mnogobrojnim partnerima i sponzorima u Rijeku privučemo zaista sva događanja za koja smatramo da mogu doprinijeti pozicioniranju Rijeke kao destinacije urbanog turizma. Mislim da brojevi govore sami za sebe i da broj turista iz godine u godinu raste. Kao što je uloženo u Art Kvart, mislim da je i brod Galeb jedna atrakcija koja će definitivno privlačiti mnogobrojne turiste u Rijeku, a njegov potencijal je također ravan potencijalu i teatra Fenice, kada je spomenuto ovdje, i dodatni iskorak u tom smislu znači angažiranje dodatnih sredstava, bili ona europska ili proračunska. Ovo danas ovdje gdje sjedimo je najveća investicija u kulturi u praktički od samostalnosti Republike Hrvatske i značajna sredstva su uložena, tako da mislim da puni potencijal i svega ovoga što je ovdje izgrađeno će tek nastupiti u godinama koje dolaze. Tako da definitivno potencijal postoji. Bilo je i određenih interesa oko muzičkih festivala, mislim da tu isto treba napraviti značajan iskorak, za sve su to potrebna sredstva, no mislim da kada se svi skupa udružimo, kad se puno malih ruku složi, da je sve moguće. Gospođo Benčić, možda vi imate kakvu repliku? Ja sam mislila na globalni kontekst ili recimo kada dobijemo ravnateljicu Hrvatske nacionalne televizije, tada, mislim, u tom smislu, tada ćemo moći govoriti o tom usponu žena na vodećoj poziciji. Da, jer bilo je vrlo zanimljivo jučer, ministar pravosuđa Habjan je rekao da on odlazi iz konferencije na konferenciju gdje se govori o ženskim pravima, ali da ne vidi da tu ima previše pomaka. Sad smo čuli od gospodina Vešligaja kako smo po pitanju rodne ravnopravnosti u Europskoj uniji na jadnom 24. mjestu. Znamo da samo 33% žena se bavi u Hrvatskoj politikom. Isto tako znamo da po pitanju znanosti je situacija loša, iako nešto malo bolja nego u posljednjim godinama, ali ono što je spomenuo gospodin gradonačelnik je to da doista grad Rijeka participira sa velikim brojem žena na rukovodećim pozicijama. Isto tako gradonačelnik će, ispravite me ako griješim, ali gradsko vijeće u mandatu 21-25, grada Rijeke 60% muškaraca, 40% žena. Može li bolje? Uvijek može bolje, samo je pitanje što smatramo boljim. Imati više žena? Apsolutno. Mislim da tu je odgovornost i na političkim strankama koje predlažu liste. Zakoni u Republici Hrvatskoj su tu vrlo jasni. Mislim da je na proteklim parlamentarnim izborima, ako se ne varam, HDZ i platio kazne vezane za zastupljenost žena, to jest podzastupljenog spola na listama. Što se tiče stranaka na području Rijeke, mislim da itekako se vodi računa o tome i mislim da je to daleko iznad nacionalnog prosjeka kada govorimo o ovom lokalnom nivou. I da tu, što se tiče barem formalne zastupljenosti, ispunjavamo sve zakonom propisane akte u tom dijelu. Ne? Gospođo Borčić, 35% zaposlenih žena imate u Rijeka Gatewayu. Moramo reći, to je ipak nekako, barem predrasuda, mit kaže, uglavnom muška branša. Lijepo. Da, evo moram reći da je to neki postotak na koji smo najviše ponosni unutar firme. Istina, imamo 35% i nadamo se da će ta brojka i sad i u narednom periodu zaposlenja ostati ista, ako ne i veća.
Mi stvarno puno surađujemo sa fakultetima, lokalnim školama, sa 4 lokalna fakulteta, 2 međunarodna, 5 srednjih strukovnih škola, tako da kroz sve te projekte evo mi nastojimo privući zaposlenike. Moram se malo osvrnuti na to muška branša ili muški posao. Mislim da sad u 2025. stvarno moramo polako se maknuti od te etikete. Evo, mi stvarno pokušavamo razbiti te predrasude, jer evo, svi sad već znaju o tim dizalicama i svi znaju da ćemo mi imati operatore tih dizalica na daljinsko upravljanje. I to je neka prilika gdje mi otvaramo zaposlenje i ženskoj populaciji u tom kontekstu i moram istaknuti da trenutno imamo čak 2, kažem čak jer nemamo još puno zaposlenih, mislim da je otprilike sveukupno 12 operatera, njih su 2 žene i evo stvarno se nadamo da će odaziv za konkretno taj posao biti još i veći i da ćemo tu razbiti te predrasudne muški posao. Da, i ja se isto tako nadam. Gospodine Kovaček, vi ste uspješan poslovni muškarac. Ako mogu pitanje sada uputiti vama, do kad ćemo mi žene pokušavati uporno dokazivati koliko vrijedimo, koliko značimo u ovom društvu i do kada ćemo pokušavati uvjeriti urbi et orbi, recimo to tako, da mi možemo isto dobro raditi i živjeti poput muškarca, ako ne i bolje? Uvijek dobijem najteže pitanje na svakom ispitu. Do kad? Zauvijek. Isto kao što ćemo i mi, muškarci, uvijek morati dokazivati da smo dovoljno dobri, dovoljno pažljivi, dovoljno empatični. Mislim da nismo u egalu. Nikako nismo. Kažem, pitanje je bilo do kad ćemo morati. Zauvijek. Jedni i drugi ćemo jednim i drugima morati pokazivati koliko smo dobri. A kad nešto želiš pokazati, onda iza sebe moraš imati neki rezultat. Dakle, žene imaju ispred sebe borbu i mi ih podržavamo. Ja u svoje ime mogu reći da direktorica ovog festivala je moja partnerica u firmi i radi fantastičnu stvar. Ne znam da li bi ja mogu nešto bolje napraviti na poslovnom planu, osim toga da pola svoje firme prepustim ili još malo više ženi, što ja nikad nisam ni razmišljao o tome. Ona je super, ona radi i nisam uopće razmišljao kojeg je spola. Dokad će to trajati, stvarno ne znam, ali nijedna borba, dokad će trajati borba da uopće ovo cijelo društvo bude bolje. Ne znam, borit će se i naši sinovi, naši kćeri, naši svi, jer rijetko koje društvo je dovoljno dobro i savršeno. Evo, ne znam, ovo je već dosta jedno filozofsko pitanje na koje se nisam pripremio, ali dokazivanje, ako govorimo o poslu, ponovit ću, je konstantno. Prepoznavanje i ljudi na pozicijama koji odabiru, ljude koji napreduju na neki način, to je bitno. Znači, kad ljudi koji odabiru zaposlenika i ne razmišljaju o tome da li je muškarac ili žena, već ga zapošljavaju zato što je bolji, a ne zato što će moći otići s njim na pivo, tad će negdje borba biti bliža završenoj, ali borba, ako je tako nazovemo... Dakle, ne piše nam se u skorijoj budućnosti bolje i ljepše. Ne, nisam to rekao. Rekao sam da je taj popravljanje odnosa proces koji će uvijek trajati. Dakle, kad ćemo mi muškarci biti bolji, isto je, trajeće zauvijek. Kad ćete vi žene biti bolje, trajeće zauvijek. I ne smijemo gledati to da postoji neki cilj, već ja mislim da u svakom trenutku kad donosimo neku odluku moramo je donijeti na ispravan način. To je, ja mislim, najveća pobjeda. Gradonačelniče, uskačete iz odjela u odjelo. Prije 5 dana ste bili Melania Trump. Prije 5 dana sam bio u Bijeloj kući. Da, Melania Trump ste bili. Eto, izvrsno ste odradili svoju ulogu, moram vam priznati. Onaj šešir. Gradonačelničku ili ovu drugu? Od Melanie Trump. U tom trenutku Melanijinu u svakom slučaju. Imate novu ulogu od nedavno, otac ste postali. Malo ste zastali kad sam vas predstavila kao oca grada Rijeke. Očekivali ste možda u tom trenu reći
oca jedne prekrasne bebe. Čestitke na tome. Hvala. Molim vas, čestitajte našem gradonačelniku. No mene svakako zanima, vjerujem i cijelu ovu dvoranu, koja je uloga Marka Filipovića u bliskoj budućnosti? Idemo li po novi mandat gradonačelnika? Vrlo ste tajanstveni, vremena nema još puno. Jučer ste izjavili medijima kako razmišljate u svim smjerovima. Pa ja uvijek razmišljam o svim smjerovima, a svaki moj daljnji angažman bit će vrlo blizak Rijeci. Toliko? Toliko. Eto, čuli ste. Prije ste govorili o radovima u našem gradu i možda ste pomislili da smo se riješili tog pitanja, nismo. S obzirom da ljudi gube živce, energiju, poprilično su frustrirani, mogu li možda dobiti konkretni odgovor, možda, s obzirom da su poneki rokovi poprilično probijeni, kad će žabica, kad će kraj radova u Adamićevoj? To ipak ono nije bilo najteže pitanje. Pobjedili ste, gradonačelniče. Da. Što se tiče Adamićeve, ja očekujem u 4. mjesecu da ćemo se voziti novoasfaltiranom Adamićevom ulicom. U travnju? U travnju. Dobro, ove godine. Ove godine. Dobro. A što se tiče autobusnog kolodvora na Žabici, koji znamo što se skupa podrazumijeva, i koliko dugo su ga Riječanke i Riječani očekivali, ja očekujem da će početkom 2026. ili krajem 2025. godine biti završeni radovi što se tiče objekta. U fazi smo isto tako javne nabave praktički za 300 metara prometnice od trga Žabica južnom stranom čitavoga kompleksa Zapadne Žabice i ostaje nam onda nekih još 850 metara da tu cestu spojimo sa ovim trgom 4 riječke velikanke, rekao bih, i praktički kompleksom Metropolisa. Na tome isto tako intenzivno radimo, barem u ovim idejnim studijama za sada. Time ćemo dobiti jedan prsten oko grada i Metropolis i Zagrebačka obala praktički će biti na svega 2 do 3 minute od samog centra grada. To sad djeluje vizionarski, djelovalo je onda vizionarski i cesta D403 i mnoge druge stvari, pa su one danas napravljene. Mislim da ovaj mandat će definitivno obilježiti autobusni kolodvor na Žabici. Ja sam ponosan na njegovu realizaciju. Mislim da smo tu, kako bi Trump rekao, odradili dobar deal i da je to definitivno nešto bez obzira na kritike s ove ili one strane, nešto što je Rijeci nedostajalo, 900 novih parkirnih mjesta u samom centru grada i jedan kompleks od gotovo 6000 kvadrata komercijalnog prostora, jedna arhitektura koja je odrađena od najboljeg arhitektonskog ureda u Republici Hrvatskoj i šire, 3 LHD, inače ko ne zna, to znači 3 ljevaka i hard disk, to je dosta ovako inovativan naziv za tvrtku u kojoj je jedan od osnivača i Riječanin, tako da mislim da se na tom projektu puno toga poklopilo i da on ima puno veći utjecaj na sam centar grada nego što to se na prvu čini. Redefinirat će i promet u samom centru grada. Adamićeva će u perspektivi postati ulica namijenjena samo za javni gradski prijevoz i taksije. Riva će postati dvosmjerna. Već sada su maknuti automobili sa rive. Puno će se toga mijenjati u narednom periodu, već se sada mijenja i mislim da u tom kontekstu ova nestrpljivost i utjecaj na svakodnevni život, kada jednom prođe asfalt i svi ovi projekti budu gotovi, živjet ćemo u itekako uređenijem gradu. Potrebno je malo strpljenja za to, ja sam toga svjestan, no međutim to je ulaganje koje budućim generacijama osigurava sigurno bolji i kvalitetniji život u gradu. Hvala vam na ovom odgovoru. A za kraj, krenuli smo s vama, zatvorit ćemo s vama. Ipak ste vi naša domaćica, gospođo Benčić. Možda poziv gledateljima u dvorani, a i šire, da posjete aktualnu izložbu do 16. ožujka u vašim prostorijama Slika u slici. Tako je. U stvari u muzeju možemo pogledati 2 izložbe. U prostoriji u kojoj se trenutno nalazimo
dešava se izložba iz kolekcije Erste banke. Radi se o nagradi za mlade umjetnike Erste fragmenti koja ove godine obilježava 20 godina postojanja. Ta nagrada je u stvari omogućila Erste banci da izgradi ovu kolekciju, čiji jedan dio prikazujemo u Rijeci, a putuje od Zagreba preko Rijeke do Splita. U maloj dvorani koju zovemo Jaslice, zovemo je tako zato što za vrijeme tvornice Rikard Benčić ovdje doista jesu bile jaslice za radnice i tako da nekako možda možemo na to nasljeđe gledati zavidno kako su infrastrukture u socijalizmu gradile resurse za žene, za zaposlene žene u tvornicama. Naime, dobro, u dvorani Jaslice slika o slici 100 godina rođenja Ive Kaline, velikog riječkog, hrvatskog i međunarodnog slikara, jednog od onih za koje možemo reći naš, a svjetski, jedan od najznačajnijih predstavnika gestualne apstrakcije poput Jacksona Pollocka ili Franza Kleina i autora spektakularnih kolaža vrlo rano u 60. godinama, u isto vrijeme kada je Robert Rauschenberg dobio Grand Prix na Bijenalu u Veneciji. Hvala još jednom, bila ste krasna domaćica kao i panelistica. Hvala i ostalim panelistima na ovoj zanimljivoj temi i panelu. I još za kraj zaželjet ću svima nama sretan sutrašnji dan žena uz nekako želju, vjeru i nadu da će nam vrlo skoro možda svaki dan biti dan žena. Hvala još jednom. Stay alive without your love. Ooh, baby, don't leave me this way. I can't exist. I'll surely miss your tender kiss. Don't leave me this way. I'm at your command. Oh, baby, please don't leave me this way. Baby, don't leave me this way. I can't survive, can't stay alive without your love. Don't leave me this way. Set me free.
Oh, we're good? We're good to go? All right, testing, just to make sure the mic is okay. There we go. Nice. Welcome, everybody. Your mic's world, ladies? We're on. You're on? I think so. Can you hear me? Try it out. I think you might need to. Good morning. Good morning. It worked. Buenos dias. Buenos dias todos. Buenos dias. All right, perfect. So welcome everybody. First of all, congratulations to Nevena and the whole team for throwing another amazing Women's Weekend in front of us. The festival obviously keeps growing, so thanks to everyone who's joining us. A little background on what happened yesterday. These two amazing ladies flew halfway across the world to be joining us on stage. Their travel got lost, their flights got delayed, and now I would kindly ask you to show them some warm Croatian hospitality so we make sure there's 3 days. It's been a rough day, it's been a rough night, but Collier and Iris Diaz are here with us, so thank you so much for flying all the way. I mean, how does it feel to be in Croatia, first of all? I know it's traumatic, but we'll get there. To wake up and see this amazing view made everything perfect. And our outfits are sponsored by Zara this morning. There we go. Ladies went shopping in Zara. We walked in and I was like, we could have just gotten dressed here. There's outfits outside. So this is all brand new this morning. So the luggage got lost. So now you got to do shopping for tonight's party, for tomorrow's conference, for tomorrow's party. So there's going to be a lot of shopping in Croatia. No, Damo, we're hoping our luggage makes it today. All right, we're getting ready for all scenarios. But I hope you ladies are going to spend, 3-4 fantastic days here in Croatia, and thank you so much for joining us. So just a little bit of background on today's panel. Obviously, two of you are, incredible experts in your own niches, but a little bit more. Collier, Chief of Staff of Basketball Operations and owner of St. Louis Surge. An owner of a basketball team in America. That is truly incredible. So how does one become an owner at such a young age? And can you tell us a little bit more about your day-to-day and just give us a little bit more background on what it is you do? Yeah, absolutely. And Damo, it's Kalia. It's Kalia. So we got this. We're learning together. What's incredible is, this journey, you don't get there by yourself. And I think I took this crazy leap of faith to buy a basketball team at the age of 23, the St. Louis Surge. Had every role from start to finish, from marketing, sponsorship, operations, equipment, to concessions. And I think it led me exactly to where I am today. I've worked in sports my entire career, and so no day looks the same. Now, as my role as VP and Chief of Staff of Basketball Operations for the Dallas Mavericks, it consists of leading 7 departments, being our global liaison to the NBA as well as our business office liaison, and ensuring that everything runs seamless at all times. So even when you have adversity, you figure out ways to get through it. And I've seen it firsthand, obviously playing against the Dallas Mavericks, and just the machinery that makes everything work. The business side of things, the player side of things. How involved are you basically on the day-to-day players' decisions, like the team, or is it more on the business side? So I oversee everything off court. So what my role does is ensures that our general manager and our president has the full capacity to build a championship caliber team. So everything that's team operations, logistics, from culinary to equipment to security, to ensure that the team and the culture of the team is just a place where the guys really feel like they're welcome. Fantastic. Iris Diaz, brand and marketing director of FIFA World Cup. That is just tremendous to get those words out of my mouth. It's an incredible role. The biggest football competition in the world. We're going to talk a little bit more about how you got to where you got now, being one of the first Latinas, breaking the barriers. Obviously, both of you have tremendous inspirational stories. But tell us a little bit more about your day-to-day now with obviously the World Cup coming up next year. God, every single day is different. I think the biggest thing, and I was mentioning to Damo the fact that it was like, one, my background has never been sports. My role before was working with the Dallas Mavericks, and that's where I met Kalia. Before that, it was all agency, all marketing. So any day, any marketer, and of course all you women here could probably understand that no day is the same day. And even now with FIFA, and of course getting ready not only for the World Cup in 26, but also the Club World Cup that's also being hosted in the U.S. Not every day is new. I was making negotiations on, I think I was negotiating things that we had to do not only from a marketing and media branding and all that, and I was on a flight here within the same time trying to call and get everything organized, and then I'm landing here and working on trophy tour experiences, partnership activations, so
every single day is something different, but you definitely have to be not only agile and understand that not every day is going to be the same, but also not every person that's going to actually, that you're talking to, that you're working with, is going to respond the way you want them to respond. So it's really not only building the relationships and networking with people, but really meeting everybody in the middle. So for me, every day to day is really, I think everyone, even when we're working at the Mavs, everyone thinks that we're just with the players all day long. I'm like, man, I wish that was the role, but everything is all the behind the scenes stuff that we're all working on, all the unsung heroes. My team, I'm obviously just one person, but I have a huge team back home in Miami, and really seeing how does everything work together, and really not only hiring the right people, training them, and getting them to understand why we have to move the way that we have to move. And I think that's one of the biggest things. I know we are putting on the World Cup, but for me is working with the best and building the best is really the goal. Fantastic. So now that we heard a little bit about your day-to-day, let's take it back to the beginning. Obviously, it took some time for both of you to get to where you are now in a cutthroat, ruthless American corporate sports world, right? Which is basically... Make it sound really intense. Right? It is true. It is. It is true. So I think the crowd really wants to hear a little bit more about, I would say, breaking the stereotypes. How it is to be a woman that ends up being so successful, a key decision maker in her role in huge organizations like yourself. So maybe, Kalia, you can start by kind of describing your path and the biggest obstacles you had to come across, I would say, to get to where you are today. No, Damo, you're 100% correct. The truth is, if it was easy, everyone would do it. Yeah. And I think there's a level of just grit and resilience that you have to have, especially as women and women in leadership. It's easy to be underestimated. It's easy for people to assume that maybe you don't have all of the qualifications that's necessary to be in the role that you are in. And our job is to exceed those expectations. And I wear that with a proud chip on my shoulder. And I think watching as you continue to build teams and you play to strengths and you add in not just diverse perspectives, but incredible talent, you start to see, all right, we as women absolutely have a seat at the table. And not only do we deserve to be there, we've earned to be in those roles. 100%. Edith, what's your take on it? I think the same thing. The one thing is the amount of time that you spend in these offices, you spend more time obviously with your colleagues than you do with your family. So how do you make sure that not only are you embracing that relationship, but also making sure that you're elevating other women as well? Yes. I actually, one of the things I bring it up on panels, but I don't really talk about it on a day-to-day. So after 14 months of being with the Dallas Mavericks, I became the first Latina CMO for an NBA team and NBA period. And I was probably the last one as I walked out after we lost against Boston. Fuck Boston. I hate Boston still because of that. But also at the end of it is just be real and be authentic. At the end of the day, for me, the reason why I ended up getting the chief marketing officer role is because my ass was leaving at 11 o'clock at night. I was there until 2, 3 in the morning. I was coming back from games. I was getting there at 7 in the morning again. We had a very small team, a very small, mighty team, but at the end of the day, for me, the way that I was raised is like, if you have to raise your hand for the people that are not getting it done. For me, it was, if you're in the room and someone's asking a question, if you don't know it, just raise your hand and just do it. That is the mentality that I'm also going in every single day, not only with the NBA, but also with FIFA. It's like a lot of things haven't been built the way that we have. I mean, we can't go look at Qatar and look at the blueprint for Qatar and think it's going to be the same thing for North America, especially when this is the biggest of its kind. So for me, it's like, figure it out and just get it done. Build the rule and just follow it. So for me, it's not only elevating the space and really showing up and saying, if you raised your hand and said you're going to do it, do it. But at the end of it, also bring up everybody else and really be supportive from that sense. That's the reason why not only were we able to work really well together to make sure that we're communicating and networking, but also making sure that from our lens, from different departments, we're making sure that it was working. And I think it makes a lot more sense not only to collaborate, but also from a business perspective. But for me, it was really more, how do you make sure that when you're in a position like this, to make sure that you leave that door open for more women to be able to aspire not only to the position that you're in, but also to be part of the team and be part of the sports. And as I mentioned before, I wasn't in sports before, but I knew my shit and I knew what to do and I knew how to get it done. Fantastic. Two things that you both touched on, culture and resilience. So I would love to hear a little bit more about it because obviously, being a Latina coming up in the corporate American world,
the stereotypes and everything you had to go through, it built a certain type of resilience. Does your sporting career, did it help with that? I mean, just building that kind of grit that you mentioned, how can you relate your, I would say, the sporting desire and the values that you learned through sports, and you translated them into the business world? I think that's where resilience really comes into play, right? 100%. I attribute a tremendous amount of my success I started playing basketball at the age of 5. I played basketball and golf in college. And what you learn is you fail fast, you fail forward, you learn how to work with people. We all work in group projects from the early days of being in elementary school all the way through corporate. And so I think the level of resilience is just ingrained in you. Yeah. And you got to outwork everybody, right? Culture is all of us want to be a part of an environment to where we feel heard, we feel like we belong, we feel like our voices matter, our perspectives are shared in other rooms to where we can actually have our ideas. So I feel like a huge part of my role is to ensure that I'm creating the environment that not only I want to be a part of, but I want to be able to attract others of creating world-class talent. Absolutely. And culture is defined by the way we do things, right? I mean, that's how you create a good atmosphere, and especially with the World Cup coming up, obviously so many different cultures, the level of cultural agility that you must have in order to kind of please, I would say, all these stakeholders, the sponsors, especially in your niche with the brand and marketing. I mean, is that something that you were just born with, or is that something that you can kind of learn along the way? No, but I think I was going to add to Kalia's point too, is having some humility. You know, every single time that you're walking into a room and really making sure that you leave that ego at the door, no one needs any of that. Especially in how big of a massive event that we're working on in a tournament, but at the end of it, it is a culture. It is a movement, especially with it first of its kind, especially in North America, and setting the rule of what that is. And I think leaving your ego behind, especially making sure that you know that everyone's role is important. That's the reason why they're there. And I think that's something that was huge, not only eye-opening in so many of the companies that I've worked at, but understanding that not every company is the same. And like Kalia mentioned, is like you have to set the tone of it. So if you don't see it, just be it. And I know that sounds silly, but it really is that. And that's why we've been able to move the way we've been able to move. We've been able to build strong leadership teams. We've been able to work with really great partners because they see it not only within the culture that we built within the company and, of course, our organization and our teams, but also then it's also something other companies, other partners aspire to be. There was many times that when I was at the Mavs, where I had partners come up and they said, oh, we're very diverse. We have, we are in the community and things like that. And when you looked at their leadership and then you looked at the community efforts that they did, I remember there was one story. They said, we're big on community. I was like, okay, what does that mean? They're like, well, we give discounts for churches, to print their brochure. I'm like, that's not it. Give it to them for free. But at the end of it, when you see the reality of what they mean by diversity or, inclusion or having women at the top, it's like I would say no to many of those partners because we want to partner up with the same people that actually believe in the same values that the company has and the same trait that we're going into now. So I think that's something that's really important, not only coming into everything with humility, understanding that you're not the only one that knows everything, and really leaving that ego at the door because at the end of it, that's the reason why you have a good team. Iris is absolutely right? Like, no one wants anybody in the room that's the smartest at all times. We got to be able to play in the same box, and it's leaving the ego, but it's also remembering our confidence. I think that's one of the things that we downplay as women a tremendous amount is owning our confidence and owning that we've worked incredibly hard to be experts in our space. And if you're not an expert in your space, that you're doing everything in your power to ensure that you're researching, you're putting yourself in front of the right rooms, you're networking and expanding on exactly what you love and your passion. Let's move on to the business and branding side of things because both of you have tremendous experience with obviously sponsors, with the business side, everything you do in marketing. We have a vast amount of companies present here at Women's Weekend, and to some degree, all of them want to get involved in sports, right? And how important it is for brands to basically get involved in sports and to find that, female face, the female leader, the new female star. How does it raise the visibility of brands, I would say, connecting with the women's sports? I think the biggest thing is it really then positions not only the companies and not only the partners,
to a higher standard because you're going in the right direction that we all want to, not only from a sports perspective, but also from a business perspective. It's not just to check the box and say, look, we have more women. It's really more, this is the role and the role that we've always had to play and that we will continue to play, not only on the turf, but also with the business side. For us, it really makes it more diverse from a marketing perspective, understanding who your audience is, understanding what value we bring to the table, not only as a company, but also together. I think that's something huge that people miss. And that's something I would say, and I bounce back because from working from all the companies that I have, but it's not the check the box movement. It's really more how big of a deal it's going to be when it impacts your audience, your fans, your consumers, and how do we make sure that every decision that we make is about them. Every decision that I make is for the fan. Everything is a fan-first experience. How are the fans going to think? How are the fans going to consume this? Are they going to understand this? But at the end of it, the times have changed. The generations really want to care. It's like they're not spending those $300, $400 tickets anymore. They want to know why they should care about your brand and why they should show up to a game for 2 hours. Your time is more valuable than ever even now because there's so many people pulling you in so many directions. So for us, how do we make sure that we stand on that value and what the storyline that we bring? I mean, marketers, you guys know, you guys are storytellers. How do we make sure that we are relevant, not only to the audience that we've had for 40, 50 years for like season ticket holders or even our audience now with FIFA, but all this new younger generation that we have to get them to care. The fun fact, not so much fun fact, soccer is, football, is number 4 in the US, it's number 2 in Canada, and there was number 1 in Mexico, obvious. But at the end of it, how do I get the number 4 to get up to number 1, not to compete with the other sport, but really the audience to really embrace it? We have over 120 million people that don't give a shit about it. How do I get them to give a shit? So for me, it's like everything that Damo just mentioned. How do I partner? How do I meet you? Who are you consuming? Who are you working with? What is it that you're liking, believing, and following, so that we can meet there? And then how do we embrace it and make sure that you then start caring about us? Yes. Any thoughts on that, Kalia? I mean, how do you approach it from? I mean, obviously football is one thing, but basketball in America is still, number 1 or number 2, probably number 2 behind American football. Yeah? Number 2. Number 2, yeah, I would say number 2. We're not competing. You're not competing. But how do you approach it? I mean, obviously the WNBA has its own thing. We don't want to talk about the ratings too much because, are the ratings dropping? Like Edith said, there's so many things that people are consuming right now, right? So how do you approach it for example, from Dallas Mavericks standpoint? I think it's twofold. One, in women's sports, though, the trajectory is only going up. You're watching women in leadership be able to reallocate dollars that were never centered for sponsorship. You're watching leadership shift in perspective because you're understanding that if you're not, you're going to be actually left behind. The trajectory that we're watching has truly been unprecedented because it's the first time of its kind. And that's what's incredible to see of what's happening in just women's sports. And then in the NBA, we talk a lot about viewership, but back to, we have so much competition. And everything now is not cable TV. You're not tuning in to the TV and waiting until 5 o'clock or 7 o'clock to catch your favorite game. Most of us are consuming on our iPads. They're consuming on your phones. You're consuming on your laptops. And so we're catching a lot of highlights. Visibility is absolutely up. It's, are you tuning in to watch a full broadcasted game? And that's all centered around product. And I think not just the quality of talent, but it's the storytelling. People fall in love with people. You love the personalities, you love the excitement, you love the edge, you love the drama. Those are the things that you get with sports that I think is unlike anything else across industries. 100%. I mean, with everything that's being put out there on Netflix, and you can always kind of binge something or watch it later, but if you miss a game, you're not going back to DVR the game. You're not going to watch. Somebody's going to break you the results. Somebody's going to tell you what happened. So still, the sports remains one of the it needs to be watched live. So. And sports has a milestone to where if you've ever attended any major event, you remember your exact feeling. Yes. You remember who you were with. You remember the excitement that it brought to you. And I think those are the memories that we really try to say that those are the moments that you create. It's not just buying a ticket, but you're creating a lasting memory with your family, your friends, and your favorite players.
100%. That was the rule. It was how do I make people forget who won or lost when you're going to a game? Because at the end of it, it's the emotion and the memory that you were able to build with your friends. Yep. Yes. So looking back at your careers and everything that led you up to this point, how do you see the role of women in sports progressing in the next 10 years, I would say, as in leadership roles? I'm so excited for us as women. We're continuing to shatter glass ceilings. We're continuing this upward mobility, and we're continuing to see the value in each other. I think that's the biggest thing, is ensuring that you're not supposed to be the only one. You're not supposed to be one of two. The goal is to be one of many. It's to shape and to cultivate teams that bring in the best and the brightest talent. And I think what we're going to see over the next 5 to 10 years is women continuing to find their confidence and their strength to say, nope, I know this is going to be challenging. I know the obstacles ahead. I know it's not supposed to be easy, but the only people that don't make it are the ones that quit. Edith, what's your take on it? No, the same. I was thinking about what you were saying. But it is. You can't be. I mean, being the first is not something that you should be proud of, especially when I was the first back in 2019. It's really more. It's not even about you anymore. It's about what you can do after that. And I think that was the focus, not only for myself but everything in the NBA. When I came on board, I asked, why don't we do any Spanish, commercials? I also looked to see what was the population of Latinos in Croatia, and it was, I think, nothing. No Latinos in Croatia. I think I'm the only one right now. But I was looking at it, I was like, why don't we do any Spanish commercials? And we're in Dallas, it's Texas, 40% of Latinos that are coming from Mexico. And they said no one's ever asked. So the fact that, one, if you are the first, be a representative of being the first. And really, it's a lot of pressure, but take on the pressure, because it's going to mean more so in the next 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, but also really making sure that you have that door open for everybody else. And that is always our goal. My goal, not only here, hiring new people. I'm not looking at people that are working in sports before. If you know what to do and you know what you're doing, come do it over here. And that's really always to make sure that you do that, because at the end of it, you're not going to be in that position all day long. And at the end of it, titles are just titles. Yep. The most important brand is your name. And I think I talk about that, especially in the youth generation now, because people are so focused on titles and thinking, oh, but she's a CMO or director or chief, whatever. Doesn't matter. At the end of the day, when you walk out the door, you're still your name, and that's the most people that actually respect, that have loyalty, that have better character. So for me, that's the most thing. That's the best, and the thing I focus on is the people, and making sure that those people are thriving in the space that you want them to thrive. And just get the job done, right? I mean, at the end, it comes down to get the job done, do a proper thing over a long period of time, and good things are going to happen. I mean, basically, I think it can come down to that. Is there something that you feel like still needs to be done to ensure equal opportunities, like from your perspectives in sports world, or do you feel like it's an even playing field now? Is there like a moment that you feel like should It's still definitely not improve? an even playing field. If it was an even playing field, we wouldn't see less than 10% of women in Fortune 100 companies. If it was an even playing field, we wouldn't still be having these conversations, to be honest. And so I think what will be done, and this is the amazing thing about sports and about entertainment, is that it has the ability to bring all of us together. No matter your language, your ethnicity, you get to see people in spaces that when you're winning, you're high-fiving. You're cheering. And that power of collaboration, I think, is what is to come for people to see that transcends from a business revenue and data standpoint, that actually moves the needle of saying, wow, all right, in order for us to level the playing field, it looks like we need to collaborate more, and not with just people that look like us or share our ideas. Same. No, I say I'm listening to her, but yeah, it is. That's the reason why we are traveling and why we're here. It's the same thing. The reason, I mean, we have to do the work, put in the time to make sure that doesn't go away, and that there is still representation is the reason why we do everything that we do. There's days, I mean, I barely sleep like 4 hours sometimes. I have to wake up and do it all over again. I'm working on 2 different... We're also working on our work-life balance, though. Yeah. Work-life balance. I'm doing Zurich time and then US time, and trying to mitigate and trying to figure everything out at the same time. But at the end of it, when I get home and I'm, going home at 8 o'clock at night or 9 o'clock at night, eating my first meal, and I'm just like, it's worth it. All of it is worth it, because we know we're doing and putting that path forward for everybody else.
So let's talk a little bit more about work-life balance when you touched upon it. I mean, I want to hear from your perspectives. I mean, obviously your jobs are challenging. You have a lot of responsibility on your shoulders. How do you find that work-life balance? I mean, I got a quick question. Can I get a show of hands really quick of how many of us have work-life balance? Well, just what we thought. We're all trying to figure it out. And I think if we could package it, we would all be billionaires. Yes. I'm big into interval training. For me, I know when I can run really, really, really fast, and I'm taking on a ton of projects. And then you know when you start to run out of gas a little bit. Yeah. And so that means you got to walk, you got to jog. And then when you pause, it has to be something that really gives you the ability to recharge. It's a vacation, it's your friends, it's binging a show, it's maybe mental health and you're going into therapy. Whatever it takes, you can't just be on 24/7. It's not sustainable, it's not realistic, and it's not honest. Yeah. We can't perpetually be in a space of on. And so I think as we think about that as women, we really have to be honest with ourselves of, all right, did I go as hard as I could today, and do I need to lay off the gas a little bit to give myself an area? I'm learning how to be productive and efficient in a way that means rest, and that's new to me. Yeah. Learning how to say no. No is a full sentence. Learning how to say no has been something that I've worked on the last couple of months, because not only am I executing and planning and putting in rules, but I'm also training and also interviewing and also building a team. So when I get more things like, hey, Iris can do it, I'm like, yeah, I can, but I only have 2 hands. But I think the one thing, and putting it in writing, honestly, that's the hardest thing for me to do, but I started doing that in the sense of, look, man, I would love to take this on, and I would love to do this, but I cannot take more on. And I'm flattered that everyone is always leaning on me to try to get everything done. But at the end of it, no is a full sentence, and it's okay to say no. It doesn't mean that you did something wrong. And I think we are so trained to always say yes because we want to be on top of things. We want to be the solution. But the solution of saying no is a solution for yourself, for your personal time that you need. And more than likely, probably getting a beer right after this. That's what I need. But it's also repositioning delegation. Like, you know, when someone brings something to you and it's like, actually, that's a really great idea for you. Have you thought about it? And before you know it, you just pass it right back to them. And they're like, oh my gosh, thank you so much. It's like, thank you. And that gives you the ability to, instead of saying no, all you've done is you reposition, you pivoted. And it gives us the ability to collaborate, empower, and continue to delegate. Fantastic. Last question from my side, then we're going to open it up to Q&A briefly, because I'm sure there's going to be some questions from the audience. What advice would you give to young women aspiring to work in the sports industry or in business? Don't stop. Seriously, don't give up. My goal, and I know Kalia knows, my goal was always, I'm like, I'm going to work for FIFA one day, and I'm going to run a World Cup. Really? I did not stop. I still, everything, every single challenge that you threw at me, everything to me, I was like, I will get it done and I will make sure that it happens. And 20 years later, I am now leading the World Cup. So for me, it's like, it's a dream come true from a career perspective. But to me, I was like, I'm glad that either I failed, and I failed fast, and I moved on, but I was able to work, not only keep a tight group together and know who your friends are and who your great colleagues are, but for me, it's like, don't stop. Trust me, it will come. What Iris said is 100% true. The first day I met her, I knew what her dream job was, and she got it. And I think it's something about celebrating each other. You know, one of my favorite quotes is, if better is possible, good is not enough. Never be complacent, never be average. But I think the other component of us as women is playing to our strengths and having other badass friends. And what that means is that when we celebrate each other, when one gets a role, when one gets a higher raise or promotion or whatever that is, we're doing it together. No one wants to eat at the table alone. And I think building your team, that is the real power of strength. And I think it's a testament because you encourage and you inspire each other. And on your bad days, you pick each other up and it keeps you going. Fantastic. Please, one applause. Thank you so much. Thank you so much. I mean, the time is up, but I would really love to see if there's any questions. Yes, we do. Do we have a floating mic? There we go. First of all, thank you so much for coming in today, and I hope that your luggage comes in soon enough. I just want to ask a quick question coming from a student I'm just finishing my 3rd year now, and I know I'm into marketing. I know I'm into the whole woman supporting women thing.
But I'm just kind of like worried along the way if I'm going to meet other women who will kind of see me more as a competitor than as like someone like, I need your support as well. So did you have like a moment throughout your life or throughout your career that kind of like made you kind of snap into it and say like, you know, this is what I want to do. This is definitely what's for me, what's good for me, for my life, for my career path. Like, was there a moment? And like, how did you overcome it basically? Like, were there any challenges? Basically, I'm asking like, how do I know if this is for me? And if I'm like too scared to like compete with other women in a way? You know it's for you because you can't stop thinking about it. You know it's for you because you gravitate to it and you're excited. When you say play to your strengths, you play to the things that naturally get you excited, that naturally make you hungry, that you're passionate about. And those are the things that you go after in your career. The truth is it's easier to meet with men than it is women because we are busier. We multitask better. We're typically pulled in 10 different directions. So the guy that you hit up on the email, he's like, yeah, I got the time. With us, you maybe got to follow up 3-4 times, but it's not because it's a lack of regard to meet. It's because you're finding the right opportunity. And so one of the biggest things is I say it took me a long time for me to meet with the executive female leaders that I aspired to be. And I had to email them 2, 3, 4, 5 times, follow up, get to a networking event. And what it did was it was subtle persistence to stay on the radar. No one wants to be bugged. Don't call anyone every day, right? But when you follow up every 2 to 3 weeks, you say, hey, she's really persistent. I'm going to make the time. And it always works. That I promise you. Thank you. Do we have any more questions? Yes. One more here in the front row. Thank you very much, ladies, to coming all the way from America to come and share your experiences with us. I came from Zagreb only to hear you because you are really a true models for all of us. I'm personally involved in sports management through the Tennis Association, where I'm holding a position of a board member volunteering. And I just simply want to comment the general, I would say, position of women in Croatian sports, in the management of sports. It is so rare. I mean, we are so far away from everything that you now show us can happen, because basically, if I compare it with the Tennis Federation, there is 17 people on the board and supervisory board. There is only one woman, and that's me. Last week there was a meeting of Football Association of 6 countries. There were 30 men at the table, not a single woman. So there is a long way to go, and of course, I mean, there are obstacles, but I really think that encourage ladies who are interested in sports and sports management. You can do it. Take the role models. It's a tough fight, I can tell you from my own experience, but you can make it. I think that's even more valuable. I mean, and just adds to the fact that how important it is to have you guys here sharing your stories, and, you know, hopefully things in Croatia are going to follow trends that are happening in the rest of the world, you know, little by little. I think now it's honestly just time for you guys to enjoy Croatia. I hope the luggage comes through. Thank you so much. Please, one more big round of applause. Thank you, thank you, thank you. And also, a big salute to A1 Spice Girls for throwing a hell of a party last night. You know who you are. Please, one applause. There we go. There we go. Party time tonight. Hopefully the luggage gets here. Thank you. To hurt me with goodbye. You think I'd crumble. You think I lay down and I don't know why. I will survive as long as I know how to love. I know we're still alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I'll survive. I will survive.
It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Yeah. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. And the world will be as one. And the world will be as one. We all came out of Montreux on the Lake Geneva shoreline to make records with the mobile. We didn't have much time. Frank Zappa and the Mothers without the best place around. But some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water.
running out, pulling kids off the ground. When it all was over, we had to find another place. But Swiss time was running out. It seemed that we'd lose the race. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. The Grand Hotel, it was empty, cold and bare, but the rolling trucks done its thing just outside, making our music there, with a few red lights and a few old beds. We made the place to sweat, no matter what we get out of this. I know we'll never forget. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. Faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. It's always times like these when I think of you, and I wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong and I don't belong, living in your precious memory. 'Cause I need you,
If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. And I don't wanna let you know I drown in your memory. I don't wanna let this go. I don't. But I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. If I could just hold you tonight. La, na, 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 na. You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark, we can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'd be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath and I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Under my umbrella. Under my umbrella. Under my umbrella. Fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the world has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath and I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Under my umbrella. Under my umbrella. Under my umbrella. You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come into me. There's no distance in between our love. So go on and let the rain pour. I'll be all you need and more. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath and I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Under my umbrella. Under my umbrella. Under my umbrella. It's raining. Oh, baby, it's raining. Baby, come into me. You
never be worlds apart, maybe in magazines, but you'll still be my star, baby, 'cause in the dark we can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I'll always share, because when the sunshine will shine together, told you I'd be here forever, said I'll always be your friend, took an oath and I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella, under my umbrella, under my umbrella, under my umbrella. Fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the world has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, took an oath and I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella, under my umbrella, under my umbrella, under my umbrella. You can run into my arms, it's okay, don't be alarmed, come into me. There's no distance in between our love, so go on and let the rain pour, I'll be all you need and more. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, took an oath and I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still Dan svima. Nekima dobro jutro, nekima dobrodošli u Rijeku, nekima već vrijeme za ručak. Hvala vam da ste popunili dvoranu, evo vidim da nam još dolazi ne samo žena nego i ravnopravnih muškaraca. Rekli su mi u najavi da imamo nekakav kratki video, ja bi pozvala za početak paneliste moje da se pridruže pozornici pa ćemo nakon videa odmah krenuti na temu. Imamo samo pola sata, tako da ako ćete imati pitanja predlažem da signalizirate na vrijeme. Ja ću vas u jednom trenutku zamoliti ako imate pitanja koja ja nisam postavila, a mislite da trebamo od naših uvaženih panelista dobiti odgovor, slobodno istupite. Pozivam Irenu Weber, Anitu i gospodina Dejana da nam se pridruže. Sad će ispast da ni nemamo video. What's that like? I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there. Ok, brzi smo. Još jednom lijepi pozdrav svima i ja neću uvodno prepričavati šta smo najavili i o čemu ćemo razgovarati. Mislim da sam naslov govori i s obzirom na sastav koji imamo, ne znam da li nam je Nevena i ekipa mogla naći bolju ekipu. Irena, krenut ću odmah sa tobom. Hrvatska udruga poslodavaca. Kako kotiramo u pogledu kvota i ravnopravnosti, odnosno prisutnosti žena u trgovačkim društvima, bez obzira koje je vlasništvo u Hrvatskoj u odnosu na Europu? Znači, pitaš me oko broja žena u upravama trgovačkih društva? Ili postotak? Pa naravno da generalno to nije zadovoljavajuće, ali ako pričamo baš o postotku žena u upravama i nadzornim odborima, rekla bih da je to na nekakvoj žalosnoj razini Europske unije.
Ono što je aktualno sigurno to je direktiva o ravnopravnosti žena na upravljačkim pozicijama koja treba biti implementirana u sljedećih 1,5 godina. Ono što smo se mi ispred Hrvatske udruge poslodavaca zalagali da ona bude implementirana u Hrvatskoj puno šire nego što je to osnovna razina direktive, a direktiva propisuje da u listanim trgovačkim društvima da žene moraju zauzimati barem 30% svih pozicija upravljačkih, dakle izvršnih, i 40% neizvršnih. Ono što smo mi se zalagali i tražili da to uđe u ZTD, da se ona šire primjeni i da barem kao minimum bude primijenjena i na društva u vlasništvu države. S obzirom da smo u Hrvatskoj u strukturi ekonomije je društva u državnom vlasništvu zauzimaju ozbiljan postotak u ukupnom BDP-u, međutim to za sada još nije slučaj i kao što i znamo broj žena recimo u upravama trgovačkih društava u državnom vlasništvu je praktički skoro pa 0 i smatramo da bi barem zakonodavac koji se deklarativno zalaže za jednako pravo i oba spola na zauzimanje pozicija u upravama i nadzornim odborima, da bi kao minimum svog angažmana trebali i pokazati u društvima u svom vlasništvu da se i pridržava takve deklarativne politike. Dobro, vratit ćemo se na politiku i društvo i neku, ajmo reći, širu zajednicu. I Anita i Dejan, predstavnici praktički globalnih kompanija, odnosno korporacija. Pitanje je jednom i drugom, ali evo radi ravnopravnosti daćemo Dejanu priliku da prvi odgovori. Da li u A1 imate kvote propisane za zapošljavanje žena ili postavljanje žena u upravnim odborima? Nemamo baš propisanih kvota, ali imamo neku inspiraciju ili aspiraciju gdje bi htjeli biti, jer mislim ja sam dubokog uvjerenja da žene su jednostavno dobre za posao, ne? I ako imaš tu kulturu u firmi, ne, koja onda promovira žene i nekako ih motivira, ne, onda se odjednom se dešava neka magija da stvarno dobre žene ne, napreduje i da su one spremne napredovati, ali da i sistem da ih napreduje. Jer ja sam duboko uveren da je moj uspjeh, uvijek sam se imao sam timove sa puno žena i u upravama i na rukovodećim i vodećim pozicijama, tako A1 Hrvatska je u našoj grupi čak i među prvima, ne, imamo više od 44%, dakle žena na upravljačkim i rukovodećim pozicijama. U svom leadership timu gdje smo zaduženi za Sloveniju i za Hrvatsku imamo, nas je 7, a od toga su 2 žene, tako da smo dosta dobro na to pripremljeni, ali sa mog stajališta jednostavno što sam rekao, žene su dobre za posao iz puno razloga, mislim, emocionalno su inteligentnije, ne? To je jedan veliki faktor koji danas svi tražimo, onda imaju sigurno više iskustva kad se suočavaju sa nekim teškim situacijama, ne? Gdje ostaju malo više realne. One sigurno znaju i da znate bolje od mene, da znate više zadataka upravljati odjednom, ne? Što za naš muške onda je ponekad veoma teško. Onda ja mislim da taj osjećaj, da daju stvarno nekako osjećaj zaposlenim da se osjećaju cijenjeni, ne, što je veoma važno, onda sigurno bolje procjenjuju rizike i spremni su da ih preuzmu. Onda ego, dakle mislim da ste manje vodeni nekim egom, ne, kao što mi muškarci. Mentori ste bolje radite u timovima, ponekada puno puta su žene bolje obrazovane. I na kraju mislim da su i bolji pregovarači. Dakle, to je nekih 10 razloga zašto sam uveren da je to good for business. Vi ste danas definitivno naš super heroj, ne samo jer ste se tako obukli i nadam se da to ne govorite. I nadam se da ova vaša viđenja nisu rečena danas ovdje samo iz razloga što smo na Women's Weekendu. Anita, globalna kompanija, dominantno muška industrija. U Hrvatskoj gotovo tradicionalno na čelu kompanije su žene, uključujući tebe, Nevenu nekada i tako dalje. Da li je to zbog kvota, je li to zbog nekog internog dogovora, propisa ili jednostavno ste se iznjedrili kao najbolji kandidati za vodeće funkcije? Prije nego što odgovorim na ovo pitanje, ovo zaista godi kada ovako čujete, tako da hvala. Međutim, ja nisam pobornik isto generaliziranja, tako da bih rekla nekih od ovih 10
upoznala sam i žene i muškarce koji imaju malo više, malo manje tih karakteristika. Da, u Hrvatskoj nas je neki podjednak broj žena i muškaraca na svim razinama kompanije. Ja sam na ovoj poziciji punih 10 godina i činjenično, a i ono što volim vjerovati, da sam tu zbog rezultata, zbog svega što sam pokazala da mogu i da znam, pa sam zato na toj poziciji, ne zato što sam žena. Zašto je tome tako da smo podjednako? Ja mislim da se radi o kulturi. Mi isto tako ne brojimo i po meni sam broj ne znači kvalitetu, niti sam broj znači ravnopravnost. To je ono gdje ja imam nekako konceptualno možda razmišljanje da kvote nisu same po sebi jedino rješenje, zato što nas može biti, 2-2, ali da li smo nas dvoje isto plaćeni kao ovo dvoje? Da li nas dvoje imamo ili nas dvije imamo isti level odlučivanja, odnosno moći i ovo i ono. Tako da ja smatram da je ako želimo postići ravnopravnost, trebamo stvoriti kulturu gdje svi imamo jednake šanse. I to ne mislim samo u kompaniji, nego mislim u društvu, općenito. A onda je sad pitanje ko je onaj ko to stvara. Naravno, gledamo tu regulatore, društvo, socijalno, cijeli okruženje, ali često zaboravimo da i mi možemo napraviti nešto u svom malom djelokrugu djelovanja. Tako da to bi bilo jedno i poziv da svak napravi nešto ako hoće živjeti u svijetu koji želimo vidjeti da je bolje. Već naslučujem odgovore, ali zanima me jednostavan odgovor. Kvote su dobre ili ne u kontekstu, što je Anita rekla, i društva i zajednice i nekih društvenih vrijednosti, ekonomije? Evo, možda bi Irena krenula od tebe. Ja sam, moram reći, evoluirala od protivnice kvota prema, neću reći zagovarateljici, ali razumijevanju zašto je to bitno. Znači, ja sam kad sam počela svoju karijeru mislila, ja samo moram užasno puno raditi, biti bolja od drugih, moram biti pametnija, brže trčati i bit će sve u redu. I sad na kraju vidite da to baš i nije tako i vidite da puno žena koje puno rade, koje su puno sposobnije, naprosto ne uspiju probiti taj prag ulaska u najviše pozicije svoje karijere. I kad gledamo, zadnjih 50 godina žene se bore intenzivno za svoje mjesto pod suncem, međutim to očito ne rezultira dovoljno brzo i dovoljno kvalitetnim pomacima. Čak bi se usudila reći da zadnjih nekoliko godina imamo step back u smislu prava i pozicije žena. Vi kad gledate bilo kakav skup gdje se odlučuje o nekakvim bitnim stvarima, tu nećete naći ženu za stolom. Kad gledate i sada geopolitičke situacije, tu nema žena, apsolutno. Tako da nisam, i mislim da je to nekako nužno zlo, međutim, svi smo svjedočili situacijama gdje naši kolege bivaju, i ne mislim ništa loše naravno, ali žena bude promovirana jedino ako se ne može zaobići. Ako toliko isporučuje, ako je toliko dobra i ako je toliko bolja od svojih kolega, da je se ne može zaobići. Dok recimo kolege često puta budu promovirani samom činjenicom da postoje na tom mjestu u nekom trenutku. I ima tu i dosta i naše greška, bih rekla da je 50-50, jer s obzirom, kako je Dejan i rekao, žene su sigurno bolje obrazovane. 60% ukupno diplomiranih studenata u Hrvatskoj su žene sa prosječno puno boljim ocjenama. I šta se onda desi po putu, to je stvarno pitanje. Doći ćemo do toga, postavit ćemo to pitanje. Dejan, Anita, kvote da ili ne? Jeste za ili protiv? Naslučujemo odgovore, ali ajmo biti konkretni. Ja mislim da bilo koja regulacija u biznisu, biznis optereti i na neki način oduzima tu neku poduzetničku inicijativu i fleksibilnost. I zbog toga ja se više, naravno mi imamo tu aspiraciju da bi htjeli imati neki dosta veliki postotak žena na rukovodećim pozicijama, jer je jednostavno dobro za biznis, što sam rekao. I na kraju mislim da ako to uspeš ugraditi u kulturu, kao što si lijepo rekla, onda se to samo po sebi dešava. Ali sigurno svjestan sam da je to
državna uprava, da su tu preduzeća koja na neki način još nemaju tog mindseta, pa možda njih treba malo gurnuti u tom smjeru. Ali ja bi rađe video neki sistem pozitivne motivacije na strani države, da kaže ok, ako imaš onoliko kvota žena u državi, evo ti neki niži porez ili bilo kako, ne, da onda i na taj način možda motiviraš nas. Anita, da, ne? Kvote kakve su sada, kao broj, ja mislim da nisu same po sebi rješenje i složila bi se upravo s ovim. Treba neki smjer, isto i Irena ima point. Znači, postoje možda i određene industrije ili određeni segmenti gdje treba neki poguranac. Nemamo još tamo svijest, nemamo kulturu, možda njih motivira ili vuče neka vrsta broja, međutim, u biti ovako obrnuto. Dokazano je da kompanije koje imaju podjednak broj različitih ili spolova ili generacija, donose bolji profit. Znači, to ima puno istraživanja o tome. Tom zdravom logikom bi trebalo graditi kulturu, pa će ovo biti rezultat, a ne da to bude trigger da bi rezultat došao. Tako da se ne ponavljam i ne idem u krug, mislim da zaista bi se možda ovo vrijeme koje pričamo o kvotama trebalo uložiti u ono da pričamo o aktivnostima koje će stvoriti društvo u kojem imamo pravedniju situaciju. Super point. Zašto nemamo više žena on board? Dakle, ajmo sad odmaknuti se od kvota. Zašto žene, da li nemaju dovoljno prilika, da li nemaju dovoljno motivacije, dovoljno znanja ili jednostavno biraju neki drugi put u trenutku kada dobe mogućnost ući u upravne odbore? Irena, imaš iza sebe impresivnu karijeru, živiš ju i sada. Shvatili smo da nije uvijek bilo dovoljno da najbrže trčiš. Ja se isto slažem i sa Anitom i sa Dejanom. Definitivno je u idealnom svijetu mi bismo izgradili brzo i efikasnu kulturu u kojem bismo svi imali jednake mogućnosti. Međutim, očito to ne funkcionira i očito to se ne događa. I očito to traje predugo i očito neće dovoljno brzo rezultirati ciljem kojim želimo. I zato treba tražiti alternativna rješenja. Da li su to kvote, ja isto nisam pretjerano sigurna, ali opet s druge strane sigurno će pomoći da se stvar pokrene. Ovo što sam me pitala, zašto, mislim da je jednaka, da je razlog kompleksan. S jedne strane činjenica je da živimo u društvu koje je nekoliko stotina godina rađeno po mjeri muškaraca i onda je neke osobine koje je Dejan spominjao, koje su nekako imanentne ženama, ne bi generalizirala, ali ajde, nisu shvaćene kao pozitivne u poslovnom svijetu, dok recimo neke osobine koje kad dolaze od naših muških kolega, to se gleda kao jedna čvrstoća i stav u poslovnom svijetu. Kad mi imamo, onda je to malo drugačije. Da, baš me zanima, kako su te znali okarakterizirati u tim tvojim autoritativnim fazama? Mislim da sad ne budemo prosti, nego praktični. Ako je muškarac ambiciozan, glasan i drzak je... Corporate bitch, ako meni to nikad nije niko rekao. Nije mi nikad rekao, ja mislim da nisam, stvarno nisam. Mislila sam izrazito empatična i da imam emocionalnu inteligenciju, da mogu izvući najbolje od tima. Tako da definitivno, znači, htjela sam reći, postoje sigurno da poslujemo i da radimo u svijetu koji ipak krojen po mjeri muškaraca, je tako stotinama godina građen, ali isto tako i mi imamo dio odgovornosti. Kao što sam rekla, ako je 60% završenih studenata žena i sa puno boljim uspjehom od muških kolega, jer su one i pedantnije i fokusiranije, a onda po putu nekako se izgubimo, da li je to zbog majčinstva, da li je to zbog manje sklonosti riziku. Mi smo milijon puta, barem sam ja svjedočila u svojoj karijeri, kada recimo muškim kolegama se ponudi bolje radno mjesto, pa ako to znači preskočiti nekoliko stepenica, oni to prihvaćaju bez apsolutno dileme. Ja imam očaj da muškim kolegama kažete daj s časkom odi u operacijsku salu i operiraj nešto, on bi di su rukavice, idem. A recimo naše kolegice za malu promociju tek jednu stepenicu više, pa se konzultira sa mamom, sa sestrom, sa prijateljicom, ja to mogu, šta ako zeznem, šta ako ne budem dobra, šta ako skuže da nisam dovoljno dobra. Znači mi smo manje skloni riziku i teže se odlučujemo na taj karijerno skok. Pa onda je opet kako će mi obitelj, da li će mi djeca patiti, kako će se to odraziti na kvalitetu mog osobnog života. Znači,
Kompleksna je situacija i to je ovo, apsolutno se slažem, moramo stvoriti kulturu koja će ženama dati jedan ozbiljan nivo sigurnosti da mogu graditi karijeru, a da ne osjećaju negativne efekte na svoj privatni život. Imposter sindrom i dalje nas jako drži. Dejan, šta u A1 radite da bi u stvari ulili povjerenje ženama da one to zaista mogu? Ovaj jedan ima nas 2500, dakle dosta velika organizacija, a ima recimo ako ovako podeliš pojednostavno firmu na dva dela, jedna je onaj deo koji je orijentiran prema korisnicima, shopovi, call center, korisnički servis, marketing, koji je veoma žensko dominiran, a onda imaš ovaj tehnički deo koji je veoma muško dominiran. Kao prvo, naravno, su to programi koje radimo već na nivou djevojčica u školama, da pokušamo stvarno postići kroz programe STEM Fem i STEM Fem Junior djevojčice da stvarno razmišljaju one o nekim tehničkim zanatima, to je jedno. A drugo je da taj deo žena koje imamo u tim sektorima, da ih isto motiviramo da može svašta kod nas. Ako si jednom počeo u marketingu, ne znači da nećeš možda nešto moći raditi u nekom tehničkom dijelu firme. Tako da imamo tu programe mentoriranja, counselinga i radimo sa njima, a najvažnije čini se mi da žene dobiju neki visibility top managementa. I što mi radimo jednom godišnje, se zatvorimo čitava uprava u jednu sobu i onda prođemo veliku većinu ljudi koji su na nekoj mapi talenata i svi se o njima razgovaramo veoma otvoreno i pozicioniramo ih. Well placed, room for improvement, ready to make the next step. I ja mislim da je to jedan veoma ozbiljna i važna diskusija koja je vođena sa strane CEO-a, da i svi vide kako je to važno izabrati najbolje ljude, a i na kraju dati ženama šansu. Anita, opet, muški biznis, muško okruženje, vidimo da smo sad u nekoj novoj verziji globalne krize, da ne govorimo u segmentu geopolitike, ali i geoekonomije. Dakle, to će se odraziti očigledno na sve nas i kroz biznis. Iz većine prethodnih kriza imali smo vrlo visoku vidljivost žena koje su učinile neke velike razlike, od Merkel do Europskog parlamenta, komisije, Svjetske banke. U ovom trenutku nemamo na karti svijeta gotovo niti jednu vidljivu ženu. Šta nam se dogodilo? Pa ja nisam dovoljno kompetentna da odgovorim. Zanima me tvoje mišljenje, načelno mišljenje. Iskreno, zaista nisam razmišljala o tom kontekstu spola. Ono što mene više, odnosno brine, ili je to možda preteška riječ, ali činjenica je da jedino što je sigurno je promjena i ono što me malo brine je na način da mi smo sad isto, svaki dan se nešto novo dešava, s jedne strane Atlantika ili ovo ili ono i sad smo mi iznenađeni. Ono što bi trebalo biti jedna generalna, ajmo to reći, karakteristika svih lidera je anticipirati nešto što će se dogoditi i onda imati viziju i naravno djelovati. I sad kad to stavimo u kontekst zašto trenutno nema žena, ne bi zaista znao taj odgovor, ali da, danas je činjenica da imate u Americi muškarca, u Rusiji muškarca, u Europi je, ajmo reći, žena, ali opet se nameću nacije koji su muškarci. Da li to ima neke veze ili samo splet okolnosti, zaista ne znam. Ono što je evidentno... Možda ne bih rekao nema žene, ako razmislimo imamo ovu našu Melaniju Trump koja mislim da ima neki utjecaj na ovog gospodina tamo preko, pa se nadamo da će biti dobar. Da li je dobar ili loš utjecaj? Recite nam nešto o tome utjecaju, dajte malo nam to elaborirati, šalim se malo. Mislim da i Women's Weekend iz godine u godinu dokazuje da je vidljivost žena u Hrvatskoj, a vjerujem i u Sloveniji, puno veća. I zaista po i ovim statistikama koje smo čuli i po vašim stajalištima nekako je prirodno da imamo sve više žena i da se žene međusobno više zagovaraju u smislu bore se za neka zajednička prava i jedne drugima daju dobar primjer. Jedno od mojih pitanja za vas, ako idemo u tu anticipaciju koju je Anita spomenula, da li mislite da ćemo se ikada naći u poziciji da se u stvari borimo, da se muškarci bore za ravnopravnost u društvu? Da li je prošla ta stoljetna, više stotina godina era dominacije muškaraca i da li mislimo da žene mogu zavladati svijetom u ovim obrnutim brojevima? Ja ću krenuti od Dejana jer nekako
očekujem da on ima nekako najčvršći stav sa pozicije muškarca. Hoće li se muškarci ikada naći u poziciji da se bave ravnopravnošću i borbom za svoja ravnopravna prava u odnosu na žene? Ili se to možda negdje već događa? Pa ja mislim da svaki muškarac ima to iskustvo u obitelji, kod kuće, tako da gdje se mora boriti za svoje neka prava, ali mislim da će biti slična situacija kao što danas možda sa ženama koje se malo više bore. Ja mislim moramo dati i stvoriti uslove da stvarno najbolji ljudi imaju šansu i da smo svjesni toga da je neka raznolikost stvarno dobra za posao. Ako su ta dva faktora tu, onda mislim da ćemo jedni i drugi imati mjesto pod suncem. Potpitanje, Irena, za tebe, a na tragu je isto ovoga što je Anita spomenula. Imamo tu novu famoznu Z generaciju, imamo dominantan broj djevojaka, žena, visoko obrazovanih. Šta će nam donijeti žene Z generacije? Oni su još dovoljno mladi da tek rastu na svojem karijernom putu, ali će doći u jednom trenutku i na visoke pozicije. Šta mislimo da će biti drugačije? Z generacija će nam svima donijeti ozbiljne promjene i svatko ko Mislila misli sam da da ćeš ćemo reći probleme, ali ne, promjene, i ja ne mislim nužno na lošije. Ja mislim da je dobro da ljudi razumiju svoja prava i svoj položaj u društvu i tko god misli da ćemo mi uspjeti Z generaciju prilagoditi sebi, mislim da se teško griješi i da smo mi ti koji se moramo prilagoditi novim generacijama koje dolaze, a promjene su nevjerojatne. Ono što je bilo racionalno očekivati s obzirom na digitalizaciju i na sve manju važnost snage, fizičke snage u društvu, racionalno bi bilo očekivati da će ipak žene, da dolazi vrijeme žena, jer dolazi vrijeme znači obrazovanja, fokusa, sustavnog pristupa rješavanju problema, multidisciplinarnom i paralelnom djelovanju na različitim poljima. Pa tako bi bilo racionalno očekivati da će ipak doći vrijeme žena. Međutim, to još ne vidimo i ja bi stvarno nadala se i očekivala da će se to doista i desiti. I drugu misao koju bih htjela podijeliti s vama, o tome ja često razmišljam, što je doista nevjerojatno kako je moguće da žene na globalnom nivou ne uspijevaju zauzeti svoje mjesto, jer praktički žene su te koje odgajaju svoju djecu, pa i te muškarce koji sutra za 30-40 godina sjede na ovim svim ključnim pozicijama, na stolovima o kojima se odlučuje o globalnoj sudbini. I kako je moguće da mi ne osvijestimo svoju snagu i činjenicu da smo mi te koje odgajamo i dečke i cure, da smo mi te kojim usađujemo vrijednosti, humanosti, pravde, pravednosti. Kako je moguće da mi ne iskoristimo tu svoju ključnu poziciju u životima sve naše djece? Znači, mi imamo tu moć u rukama, ali je nekim čudnim, ja ne mogu to sebi objasniti, zašto mi ne odgajamo svoju djecu na način da budu uključiva, empatična, osjetljiva na nepravdu. Jel misliš da za generacija ima tu osjetljivost ili moramo čekati alfu da nam dođe? Pa ja mislim da su oni sigurno puno osjetljiviji od nas. Ako ništa drugo, puno su slobodniji i to je dobro. Polažeš nade u njih? Polažem nade uvijek u nove generacije. Anita, tvoj komentar na Z generaciju i pogotovo u strukturi zaposlenika i budućnosti žena? Pa možda je sličan kao na ovu spolnu ravnopravnost. Ja mislim da je ključ svega u suživotu. Od njih možemo puno naučiti, a mi imamo neka očekivanja, oni imaju neka očekivanja, možemo biti drugačiji, ali opet da ne generaliziram. Znam ljude mojih godina koji imaju neke karakteristike zeovaca i obrnuto, i ja mislim da je zaista rješenje u suživotu, a ono što najviše doprinosi u biti ta raznolikost. Tako da nemam neki pogled je li to dobro ili ne. Jer ako nemamo suživot, onda opet ćemo se naći u nekoj daljnjoj situaciji u kojoj se neko za nešto bori da bi bili pravedni. Što po meni nije pravi smjer. Ok, imamo još par minuta. Je li ima neko pitanje iz publike? Slušamo vas. Samo malo mikrofon stiže.
Evo, rekli ste da ne, pitali ste da li već jesmo u toj situaciji ili se negdje već događa, pa evo samo malo googlanja. Ruanda je jedina zemlja na svijetu u kojoj većina zastupnika u Europskom parlamentu su žene, 45 od 80 zastupnika. Najgore zemlje za političare su Saudijska Arabija, Jemen i Oman, gdje žene ne sudjeluju u političkom životu. Također postoji neki grčki otok, nisam bila, ali kažu da tamo vladaju žene, bez njih ne može ništa. Postoje zemlje u kojima samo žene mogu nasljeđivati imovinu, takve stvari. Tako da nismo mi baš toliko neravnopravne. Druga je stvar što je u Hrvatskoj to drugačije, možda i bitno drugačije u nekim drugim stvarima, ali ono što mene zanima, evo možda, ne znam ko mi može dati odgovor, zašto uvijek se traži ravnopravnost samo na visokim pozicijama? Zašto se ne priča o neravnopravnosti i o kvotama, recimo među čistačicama? Zašto ne uvedemo kvote za muškarce, da mora biti jednaki broj čistača? Zašto? Ne kažem ja da je to ispravno, samo pitam. Samo pitam, znači, tko je taj ko se sjetio takvih kvota, znači jer ja ne znam odgovor, možda sam fulala početak, kasnila sam pola sata jučer, ali ne znam odgovor ko se sjetio takvih kvota, znači jednostavno ne postoji. Evo recimo u prosvjeti gdje sam ja, nitko nije uveo kvote i svi kvocaju kako je to feminizirana profesija. Pa šta niste uveli kvote? Zašto nisu uvedene kvote? Jučer sam dala djelomično odgovor pa neću ponavljati, ali ima jako bitnih stvari i žao mi je da nemamo vremena toga se dotaknuti. Znači kad već uvodimo kvote, odnosno ne mi to ne radimo, to radi ne znam tko nama, pa se mi sad moramo s tim baviti. S jedne strane je to što kaže gospođa dobro, djelomično, ali što opet s druge strane ako se mi moramo boriti za nešto onda nije dobro. Što više udruga to bolesnije društvo, to sociologija jasno kaže, znači da je to indikator da nešto debelo nešto ima, čim mi moramo dokazivati da je spol razlog da je netko sposoban ili manje sposoban ili rod, što apsolutno nema veze s ničim. Znači meritokracija, vratimo se meritokraciji i mislim da ćemo biti na konju svi skupa, a do tada ako nekom to nije jasno, ako će netko još ne znam, Europska unija ali treba forsirati kvote, pa nekih onda uvedu u sve. I u rudnike, i među čistačice, i među ravnatelje škola i ne znam šta sve već postoji, nemam pojma. S time da su kvote i dalje na razini preporuke, a ne penala. Dobro, ali samo preporuke su bile. Vaše pitanje je za paneliste. Što mislite zašto nema propisanih kvota na drugim razinama, u drugim profesijama, nego isključivo kad govorimo o kvotama, govorimo o čelnim pozicijama? Upravo zato što ste vi rekli, to se potpuno slažem, upravo zato jer su upravo niže plaćena zanimanja uglavnom zauzimaju žene. Upravo zato. To je praktički negativna diskriminacija i zato i ne uvode se kvote što je bilo upravo ispravno, ali to nije slučaj, nego upravo borba kreće za bolje plaćena i dobro plaćena radna mjesta. Vi imate recimo sektor financija u Hrvatskoj gdje na B-1 poziciji vam je 75% žena, ali kad idete u upravu žena ima na prste jedne ruke. Znači upravo to su problemi o kojima mi pričamo. Ovdje se potpuno s vama slažem. I obrazovanje, i socijala, i njega, i starački domovi, to ne mogu se više složiti s vama. Na tom tragu mala anketa, ko je za kvote, ruka gore. Govorimo o Women on Board. Evo ga. Ok, ko je protiv? Ima vas puno više nego što je ruku. Ajmo djevojke, žene i muškarci. Znači velika većina za. Velika većina je za. Hvala vam lijepa da ste sudjelovali na našem... Samo još jednu. Dajemo i reći završnu riječ. Jednu misao moram reći. Znači ja isto, kad mi neko kaže da, ali šta ako sad bude, ne znam, na jednom tenderu za posao, ima, ne znam, 3 ljudi, jedna je žena, a 2 muškarca su više kvalificirana. Naravno treba biti meritokracija i naravno da se mora izabrati najbolji kandidat. Ali onda ja samo kažem, ali par stotina godina su uvijek manje sposobni i manje kompetentni, bez problema zauzimali najbolje plaćena radna mjesta i nije bilo ovaj problem. Dakle, ako nije bilo problem samo postojanje i činjenica da ulaze u uprave, ne vidim zašto bi sad bilo problem protežirati manje zastupljeni spol. Hvala lijepa. Zahvaljujem panelistima. Hvala vama da ste bili s nama. Dobar dan svima. Dok mi još ne pobjegnete iz dvorane, ja sam se nadala da biste svi ostali na idućem panelu 1 na 1.
u kojem sudjelujem evo ja kao moderator i Marina Raguž, jedna od 10 najboljih hrvatskih, zapravo jedinih neurokirurginja. Evo, to vam je muško. Samo vam moram reći da kad evo radite s nekim ko spašava živote, nažalost Marina još nije stigla, tako da panel odgađamo za 14 sati i 30 minuta. Tako da će vam lunch break možda biti nešto kraći, ali također ću vas pozvati da ako ne želite ili možda ste na intermittent fastingu pa preskačete ručak, možete slobodno u klub otići tamo gdje su nam inače partiji, podržati promociju knjige Pismo maloj Milici već sad do 13 sati i 15 minuta. Pozivam vas sve, vratite se u 14 sati i 30 minuta tu kad ćemo razgovarati 1 na 1 o sličnim temama sa Marinom Raguž. Hvala vam puno. For nobody when you look my way, possible candidate. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I must say your aura is incredible. If you don't have to go, do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Just let the music play. We hand in hand, chest to chest, and now we're face to face. I wanna take you away. Let's keep into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you away. Let's keep into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the music. Baby, are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We hand in hand, chest to chest, and now we're face to face. I wanna take you away. Let's keep into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you away. Let's keep into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop it. Please don't stop it. Please don't stop the music. I wanna take you away. Let's keep into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you away. Let's get into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop it. Please don't stop it. Please don't stop the music. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I must say your aura is incredible. If you don't have to go, do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor.
passion ready to explode. What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Do you know what you started? I just can hear the party, but now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We hand in hand, chest to chest, and now we're face to face. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop it. Please don't stop it. Please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop it. Please don't stop it. Please don't stop the music. Thought I've tried before to tell her all the feelings I have for her in my heart. Every time that I come near her, I just lose my nerve as I've done from the start. Every little thing she does is magic. Everything she do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Do I have to tell a story of 1,000 rainy days since we first met? It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Every little thing she does is magic. Everything she do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. I resolved to call her up 1,000 times a day. Ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reached the phone. And before my tongue has tricked me, must I always be alone? Every little thing she does is magic. Everything she do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on.
Nobody's gonna show you how. Why wait for someone else to do what you can do right now? Got no boundaries and no limits. If there's excitement, put me in it. If it's against the law, arrest me. If you can handle it, undress me. Don't stop me now, don't need to catch my breath. I can go on and on and on. When the lights go down and there's no one left, I can go on and on and on. Give it to me. No one's gonna show me how. Give it to me. No one's gonna stop me now. They say that a good thing never lasts, and then it has to fall. Those are the people that did not amount to much at all. Give me the bass line, and I'll shake it. Give me a record, and I'll break it. There's no beginning and no ending. Give me a chance to go, and I'll take it. Don't stop me now, don't need to catch my breath. I can go on and on and on. When the lights go down and there's no one left, I can go on and on and on. Give it to me. No one's gonna show me how. Give it to me. Yeah, no one's gonna stop me now. Don't stop me now, don't need to catch my breath. I can go on and on and on. When the lights go down and there's no one left, I can go on and on and on. Give it to me. Yeah, no one's gonna show me how. Give it to me. No one's gonna stop me now. You're only here to win, get what they say. You're only here to win, get what they do. They do it too. If they were you, you've done it all before. This ain't nothing new. You're only here to win, get what they say. You're only here to win, get what they do. They do it too. If they were you, you've done it all before. This ain't nothing new. Give it to me. Yeah, no one's gonna show me how. Give it to me. No one's gonna stop me now. Give it to me. Yeah, no one's gonna show me how. Give it to me. No one's gonna stop me now. Give it to me. What are you waiting for? Nobody's gonna show you how. Why wait for someone else to do what you can do right now? Got no boundaries and no limits. If there's excitement, put me in it. If it's against the law, arrest me. If you can handle it, undress me. Don't stop me now, don't need to catch my breath. I can go on and on and on. When the lights go down and there's no one left, I can go on and on and on. Give it to me. No one's gonna show me how. Give it to me. No one's gonna stop me now. They say that
a good thing never lasts, and then it has to fall. Those are the people that did not amount to much at all. Give me the bass line and I'll shake it. Give me a record and I'll break it. There's no beginning and no ending. Give me a chance to go and I'll take it. Don't stop me now, don't need to catch my breath. I can't go on and on and on. When the lights go down and there's no one left, I can't go on and on and on. Give it to me. No one's gonna show me how. Give it to me. Yeah, no one's gonna stop me now. Don't stop me now, don't need to catch my breath. I can't go on and on and on. When the lights go down and there's no one left, I can't go on and on and on. Give it to me. Yeah, no one's gonna show me how. Give it to me. No one's gonna stop me now. You're only here to win, get what they say. You're only here to win, get what they do. They do it too. If they were you, you've done it all before. This ain't nothing new. You're only here to win, get what they say. You're only here to win, get what they do. They do it too. If they were you, you've done it all before. This ain't nothing new. Give it to me. Yeah, no one's gonna show me how. Give it to me. No one's gonna stop me now. Give it to me. Yeah, no one's gonna show me how. Give it to me. No one's gonna stop me now. Give it to me. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. That ice is slowly melting. Little darling, it seems like years
There's something wrong here that can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide, and I just can't fake it. It used to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide, and I just can't fake it. Whoa. Something inside has died and I can't hide, and I just can't fake it. There'll be good times again for me and you, but we just can't stay together, don't you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you. Oh, oh. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide, and I just can't fake it. Take the bad times, I'll take you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. What will it take to you believe said I
times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there's still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I've been had, I was sad and blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel shiny and
fine and you're mine. Make me strong, yeah, you make me bold. Oh, your love thought out. Yeah, your love thought out what was carried and cold. Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin, with your heartbeats next to mine. You're so fine in your mind. I'll be yours to the end of time, 'cause you make me feel, yeah, you make me feel I've nothing to hide. Ooh, like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin, with your heartbeats next to mine. Like a virgin, like a virgin, feels so good inside when you hold me in your heartbeats and you love me. Can you hear my heartbeat for the first time when you hold me and you love me, when your heart beats next to mine. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I'd been had, I was sad and blue, but you made me feel, yeah, you made me feel shiny and new. Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast. Been saving it all for you, 'cause only love can last. You're so fine and you're mine. Make me strong, yeah, you make me bold. Oh, your love thought out. Yeah, your love thought out what was carried and cold. Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin, with your heartbeats next to mine. You're so fine in your mind. I'll be yours to the end of time, 'cause you make me feel, yeah, you make me feel I've nothing to hide. Ooh, like a virgin, touch for the very
the first time. When you hold me and you love me, when your heart beats next to mine. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on the balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. I see you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all there's left to do is run. You be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. So I sneak out to the garden, see you. We keep quiet cause we're dead if they knew. So close your eyes, escape this town for a little while. Cause you were Romeo, I was a scarlet letter, and my daddy said stay away from Juliet. But you were everything to me, I was begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all there's left to do is run. You be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Romeo, save me, they try to tell me how to feel. This love is difficult, but it's real. Don't be afraid, we'll make it all of this mess. It's a love story, baby, just say I got tired of waiting, wondering if you were ever coming around. The fate in you is fading. When I met you on the outskirts of town, and I said, Romeo, save me, I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. This in my head, I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, marry me, Juliet, you'll never have to be alone. I love you and that's all I really know. I talk to your dad, go pick out a white dress. It's a love story, baby, just say it's a love story, baby, just say yes. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is
colors that you bring stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime, 'cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through, and every time that we I'm more in love with you. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime, 'cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through, and every time that we I'm more in love with you. La 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 la. Doom doom doo doo. Can't read mine, oh he can read my poker face. I wanna hold him like they do in Texas Plays. Fold and let him hit me, raise it, baby, stay with me. Look an intuition, play the cards with space to start. And after he's been hooked, I'd play the one that's on his heart. I'll get him hot, show him what I've got. I'll get him hot, show him what I've got. Can't read mine, oh he can read my poker face. She's got me like nobody. Can't read mine, oh he can read my poker face. She's got me like nobody. I wanna roll with him, a hard pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, it is not wrath, it isn't fun. I'll get him hot, show him what I've got. I'll get him hot, show him what I've got. Can't read mine, oh he can read my poker face. She's got me like nobody. Can't read mine, oh he can read my poker face. She's got me like nobody. Tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffing. I'm not lying, I'm just stunning with my love Lugani. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, check this hand, 'cause I'm marvelous. Can't read mine, oh he can read my poker face. She's got me like nobody. Can't read mine, oh he can read my poker face. She's got me like nobody. Can't read mine, oh he can read my poker face. She's got me like nobody. Can't read mine, oh he can read my poker face. She's
start with space to start. And after he's been hooked, I'd play the one that's on his heart. I'll get him hard, show him what I've got. I'll get him hard, show him what I've got. Can't read mine, or he can read my poker face. She's got me like nobody.
i Europskog društva neurokirurga. Mislim, mogla bih ovih naših pola sata koje imamo nabrati, ali od milja ćemo te zvati vodeća hrvatska liječnica za mozak Marina Raguž. Pa evo, molim vas, jedan pljesak na početku. Evo. Hvala lijepo, ja sam izuzetno počašćena što sam ovdje i hvala Neveni i svima na pozivu. Evo, za početak ću te pitat, prvo kako si? Čini mi se da puno toga obavljaš, pa jel te pita iko ikad kako si? Ponekad, hvala. Dobro sam, hvala. Dobro, dobro mi izgledaš i hvala što si došla. Samo 36 godina, eto, već smo rekli, prva žena koja se priključila tom tadašnjem muškom timu, posebne neke specijalizacije. Hoćeš li nam ukratko objasniti čime se točno baviš i kako je izgledao tvoj obrazovni put? Eto, ja sam neurokirurg, što znači da operiram mozak i kralježničnu moždinu. Specijalno se bavim tom stereotaktičnom i funkcijskom neurokirurgijom. To uključuje implantaciju elektroda u određene dijelove mozga radi poboljšanja kvalitete života i liječenja, te u kralježničnu moždinu radi smanjenja boli. Moj put, mala djevojčica u Slavonskom Selu, osnovna škola, srednja škola u Vinkovcima, medicinski fakultet Zagreb, doktorski studij Zagreb i onda tamo sam započela sva znanstvena istraživanja. Moj veliki mentor, veliki učitelj, akademik Kostović, svjetska faca, me naučio i izbrifirao da mogu sada, nakon 10 godina rada s njim, napraviti sve što treba u 10 sekundi. On me potaknuo da se prijavim na stipendiju Žene u znanosti, L'Oreal i UNESCO, koja mi je otvorila mnoga vrata, a te godine sam i započela specijalizaciju, pa je baš ta 2017. bila specifična godina za mene. Pročitala sam u jednom tvom intervju, pitali su se kako si se odlučila za upravo ovaj posao, između neke ljubavi prema medicini koja se kod tebe javila još u mladim danima. Negdje si rekla, spretna sam s rukama, ja se mislim, ali nije ogrlice od perlica radila, odlučila se žena za neurokirurgiju. Kako to? Što je obitelj rekla za upravo ovaj odabir? Pa evo, zanima me mozak od uvijek. Mozak je nešto što je fascinantno, mistično, ne znamo o njemu ništa. Pričamo da koristimo određene postotke mozga, zapravo ne znamo koliko mozga koristimo. Vjerojatno neki više, neki manje, ali tu nećemo, ali do tome nećemo. A kao dijete sam stvarno voljela raditi svašta rukama, i žice, i gluposti, i ogrlice, narukvice, i nekako se ta manualna vještina poklopila sa željom za mozgom, i u jednom trenutku sam rekla mami i tati, ja ću operirati mozak kad narastem. Oni su rekli, pa dobro, ako hoćeš operiraj. I evo, 20 godina poslije. Znači što si se zamislila, to si i ostvarila. Otprilike, da. Da, kako smo ipak na Women's Weekendu, malo ćemo cijelu temu proći kroz ovu prizmu pozicije žena u društvu, razlike između muškaraca i žena u svemu. Evo, i sama si rekla, 2017. za tebe bila plodna i dobra godina. Dobila si tu stipendiju za žene u znanosti i nakon toga i Future Leaders Women in Adria. Znači to je, ajmo reći, specijalizirano ipak za žene. Smatraš li da je takvim akcijama i projektima, da su nužno potrebni i bili možda tvoja karijera drugačije tekla da nije bilo baš takvog, ajmo reći, ženskog poticaja? Apsolutno. Da se te dvije stvari nisu dogodile, pitanje je što bi se dogodilo dalje, jer su te stvari zapravo mene gurnule na znanstvenu scenu, dale mom imenu i mom radu vidljivost koja je zaista nužna u našem svakodnevnom radu, donijele mi da se nalažemo i financiranje za moje znanstveno istraživanje, koje je u konačnici rezultiralo izuzetnim objavama, dodacima, nekakvim kliničkim skalama i u konačnici nekakvoj kliničkoj praksi, doprinijelo je kliničkoj praksi i poboljšanju života bolesnika, što je ono zašto radimo znanstvena istraživanja. Ali apsolutno ovakve stvari kao što je stipendija za žene u znanosti, kao što je Women in Adria, to su strašno važne stvari zato što daju vidljivost i daju, ono što je vrlo bitno, je potencijalne dobre role modele. Mislim da je strašno važno da ističemo pozitivan role modeling, jer svaka mala djevojčica koja gleda neku uspješnu ženu, pa treba ju moći prepoznat kroz neku prizmu. Ako će ju prepoznat kroz prizmu, gle, ova teta je žena u znanosti. Šta je žena u znanosti? Onda će malo pogledati, vidjet će nekakav rad i trud. Mislim da našem društvu generalno i našim djevojčicama kojima se najviše želimo obratiti, zapravo potičem ih da nađu pozitivne uzore. A pozitivan uzor je netko ko radi i čiji rad se u konačnici isplati, a takva stipendija nekome tko radi samo onako gurne karijeru koja je dotad možda imala nekakav promising start, gurne ju prema visinama na koje osoba nije ni mislila da će ići. Kako bi onda recimo ti karijera izgledala da nije bilo tih
ženskih projekata? Jer ne izgledaš mi kao neko koga bi to zaustavilo. Pa mislim, borila bi se svakako, ali sigurno bi bilo puno teže. Sigurno bi bilo puno teže jer otvorilo mi je mnoga vrata, mnoga poznanstva. Kada se vi nekome u znanstvenoj zajednici, nekoj ženi izvana, obratite kao stipendistica žena u znanosti, a ona u svom laboratoriju također ima stipendisticu žene u znanosti, to je to. Nema tu puno pametovanja i puno priče. Tu ide konekcija, tu ide istraživački rad, tu ide povezanost, tu ide suradnja i to se sve diže skupa na jednu puno ozbiljniju razinu. Evo recimo sad u tom segmentu je ta, ajmo reći to kao pomoć, to je apsolutno zaslužena pomoć i radi na tome da društvo bude ravnopravnije, ali trenutno evo živimo u svijetu u kojem Donald Trump, novo izabrani američki predsjednik, jedna od prvih njegovih executive orders je bila da ukine na univerzitetima kvote za upis koje kod njih, ne znam, obuhvaćaju rasne manjine ili već ne znam koji su točno detalji, a svakako kvote su u pitanju. Šta misliš o tim kvotama generalno i šta misliš o kvotama pogotovo u znanosti? Ja bih svakako htjela naglasiti da jedan jedini kriterij treba biti ključan, a to je izvrsnost. Ne muško, ne žensko, ne bijelo, ne crno, ne crveno, ne žuto, ništa to. Izvrsnost. Izvrstan radnik, vrijedna osoba, netko sa širokim potencijalom, netko sa širokim umom, velikom znatiželjom u svijetu znanosti mora dobiti priliku. Svako mora dobiti priliku, a onda kad dobiješ priliku, kako ćeš tu priliku iskoristiti? To je na tebi. Hoćeš se boriti, nećeš se boriti, ali priliku moraš dobiti. Neovisno o spolu, neovisno o svemu. Sad, to bi bilo dobro da živimo u takvom društvu. Sad, prije našeg panela, zapravo prije lunch breaka je bila slična tema, da ili ne kvote, ali pričalo se o ženama na pozicijama uprave i tamo možda donekle nekog smisla ima. Šta misliš o tom pogodovanju pod navodnike, naravno u želji radi ravnopravnosti u recimo jednom sektoru kao što je medicina? Ili ima nekih slučajeva gdje zapravo to nije pomoglo nego odmoglo? Pa u određenim strukama u medicini je više tradicionalno žena, pa je normalno da će žena, više vjerojatno da će recimo žena biti predstojnica, ne znam, klinike za ginekologiju i porodništvo. Ali nije tako. Muškarac je predstojnik klinike za ginekologiju i porodništvo. Jer on najbolje zna. Recimo. Ali smatram da u nekakvim specifičnim specijalizacijama, kao što je kirurgija, kardiokirurgija, neurokirurgija, koje su tradicionalno muške struke, vrijeme je da žene dobiju mogućnost biti voditeljice odjela i da malo unesu malo više te nekakve raznovrstosti u vodstva takvog odjela. Također, ako malo bolje pogledamo nekakav zdravstveni menadžment, koliko je žena ravnateljica kliničkog bolničkog centra ili kliničke bolnice, pa nije baš tako puno. Tako da mislim da ako ćemo pričati o kvotama u zdravstvu, onda moramo razgovarati o tome da se mora moći ženama dati priliku za najviše izvršne funkcije u zdravstvu. Jer što se tiče samog odjelnog rada, tu mi dominiramo. Žena je žena, multidisciplinarna, može raditi 3 stvari odjednom, može slušati pacijenta, držati ga za ruku, a isto vrijeme mu spasiti život. To su neke stvari koje su jednostavno takve. Nekako ipak ženske, ajmo reći. Da, baš sam te to htjela pitati u naslovima u novinama kad se priča o tebi ili kad daš intervjue, često u naslovima bude žena koja prkosi predrasudama. Koje su to predrasude? Je li to predrasuda da je medicina za muškarce ili neke druge predrasude? A to je predrasuda, se zove cijeli moj život. Predrasuda, ja sam cura iz malog slavonskog mjesta koji ima 3000 ljudi. U mom razredu je bilo 14 učenika. Moj učitelj je bio prvi tradicionalni muškarac koji je jako mi je unio nekakvu želju za istraživanjem i za znanošću, za medicinom, ali uvijek su se svi nekako trudili pokazati gdje je kome mjesto. Tako da od prvog trenutka, pa šta ćeš ti meni govoriti šta ću ja raditi? Pa valjda ću ja odrediti šta ću ja raditi. Ako će moji roditelji stati za mene, ako će moja obitelj stati za mene, ako u konačnici ja stojim iza sebe, iza svog rada, ne može meni niko govoriti što ću raditi. I na taj način ja pričam o predrasudama. Znači, ja sam došla iz, neću reći ničega jer je to ružno za reći, ali došla sam iz malog mjesta, radila, učila, trudila se, mala Marina, jako se trudila, super. I možete napraviti sve što hoćete. Znači, nema granice, nema ograničenja. Prepreku ti postavi neko zato što ne želi da uspiješ. A ti uspiješ i pokažeš mu da je to to. Jel ti se čini da prepreke postavljaju češće oni koji nisu dovoljno kapacitirani? Apsolutno, zato što se boje konkurencije. Apsolutno. Jesi li imala nekih situacija u svojoj karijeri da recimo pacijenti imaju predrasude? Apsolutno. Jesi? Da. Kako to zapravo izgleda? Kad sam započela specijalizaciju, pacijenti nisu mogli doći k sebi. Kako sad vi operirati? Ne razumijem. Pa vi ste sestra. Pa kako sad? Sestra, da. Onda bi došli u ambulantu i ovako bi me gledali. Onda su rekli, Zlato, kad će doći doktor?
Ali se godinama ta paradigma promijenila i sad, evo ja moram, moji pacijenti su izuzetno, ja ih sve jako volim i trudim se za njih stvarno i sve što radim, radim za njih. I moram priznati da imam dosta dobar odnos s njima i imam osjećaj, a evo nek me oni isprave, da oni mene ne bi zamijenili više za nekog drugog, zato što sa mnom imaju dobrotu, empatiju, šalu, pošalicu i stručnost. Sve u jednom sessionu. Sve u jednom sessionu kad se vidimo i ja imam, zaista mislim da je topla riječ otvara sva vrata i zaista mislim da pacijentu treba pristupiti, čovjeku treba pristupiti holistički. Znači, lijepa riječ, osmijeh, dobrodošli, zašto ste došli, a ne joj šta vas boli, joj operirat ćemo vas. Još jedan broj. Pa možemo li onda reći možda da, evo, to bi bila neka generalni, neki stereotip ili predrasuda o ženama, žene su malo nježnije, emotivnije, ali istovremeno, ja bih barem rekla, odgovornije, multidisciplinarne, pa čak i u svakodnevnom životu. Meni to sve djeluje kao nešto što je pozitivno za medicinu i ne bi trebala biti smetnja, već prednost. Tako je. Zato na medicini je sada 70% studentica. 70% ukupnog studija su studentice. I onda opet se nekako dogodi da u nekakvim kompleksnim specijalizacijama i na mjestima šefova završi frajeri. Ovo sam kroz zube sam rekla i na mjestima šefova. Ali mislim, to se sve mijenja. Imamo sreću, poživimo u tako jednom zanimljivom periodu u kojem stvarno vidimo promjene koje su opipljive. Naši kolege, moji kolege, moja generacija, to su totalno drugi tip osoba od ovih naših starijih kolega. Naši stariji kolege koji su pred mirovinu ili srednja nekakva dob, srednja služba, što bi rekli medicini. Samo da znaš, ovo se snima. Znam. Ovo će ti biti sve na YouTube-u. Dobro, pa sve ok, ja stojim iza toga. Oni su ljubazni, dragi, suportivni, sve, ali ovi mlađi dečki, oni nas razumiju. Oni nemaju problema ako sam ja u nekom segmentu bolja od njih, jer oni su u nekom segmentu bolji od mene. I mi se međusobno prihvaćamo. Ne vjerujem u to, ali okej. Jesu. Struka je prekrasna, ima puno segmenata i svako se odluči s nečim baviti. Tako da, kod nas, u našem malom mikroambijentu, ja se trudim da moji kolege od mene dobiju najbolje od mene. I tako isto mi vraćaju. I tako recimo ta neka naša mlađa ekipa, to dosta dobro funkcionira i sad kad bi mi to mogli onako prenijeti globalno na hrvatsku medicinu generalno i onda još globalno, to bi bilo spektakularno. Koliko daleko to zapravo treba ići, kad smo se i dogovarali za ovaj razgovor, moj dojam je nekako, ne znam, možda sam malo pretjerano optimistična, ali evo, ja sam u svom poslu, isti posao kod tvoj, jednako važan. U ovih 20 godina stvarno primjećujem veliku razliku, mislim veliku, ne mogu reći da sam ikad imala neku neugodnu situaciju, ali primjećujem određene razlike u ophođenju, u promišljanju, u pristupu, kad su muško-ženske kolege u pitanju i vidim zbilja razliku kod mlađih generacija koji su potpuno cijepljeni od toga. Jel to znači da smo mi ipak napravili neki određeni pomak, pa čak i u našoj maloj Hrvatskoj? Mislim da jesmo. Mislim da su mame napravile dobar posao. Mame? Da. Pogotovo kod dečki. Ja bih rekla da su mame napravile jako dobar posao, jer nemam djecu pa neću ulaziti u odgoj, ali mislim da je jako važno odgajati i djevojčice i dječake da cijene jedni druge, da su ravnopravni, da ne svojataju nekoga samo zato što je određenog spola za neke određene prostorije u kući, ako se razumijemo, nego da svi imaju jednaku priliku i da svi imaju jednake mogućnosti i da se sposobnost, nešto što prepoznate kao sposobnost kod malih, da tu sposobnost treba razvijati, neovisno o tome ko su, šta su, kako su. Pa dobro, i ti si tu zasigurno jedan savršeni primjer za nekoga koje, kako je rekla, je talentirana bila za rad s rukama. Mislim, možda prije x godina nas je bilo još talentiranih za rad s rukama, nikom nije palo na pamet da je neurokirurgija eventualno rješenje. Pa evo, između ostalog, zato ja volim ovakve stvari, zato ja i pristajem na ovakve stvari, izdvajam svoje vrijeme za ovo i mislim da je ovo užasno važno, zato što tamo negdje u Hrvatskoj, u nekom selu, zaseoku, gradu, stanu, kući, sjedi neka mala Marina, nazovimo je mala Marina za potrebe ovog razgovora, koja bi htjela nešto napraviti, a nije sigurna može li ona to. I onda ako ona vidi nekoliko pozitivnih uzora i vidi cure koje su cure, dečke, koji su zapravo svojim trudom, radom došli, bili pozitivni, bili hrabri, bili odvažni, skočili, leap of faith i uspjeli. I onda će i ona to isto učiniti za sebe. Zapravo neće više ni razmišljati o tome. Da, jer jako je važno pozitivan uzor u današnjem svijetu kad je sve dostupno online. Kada djeca mogu gledati kako se obogatiti večeras, kako postati CEO do sutra ujutro. Onda im neće biti izbor ići na medicinu 6 godina, pa specijalizirati 6 godina, pa onda biti mlađa služba još 5 godina.
Ali zašto ne? Jer je to toliko nagrađujuće, jer je to toliko dobro, jer ako je to nešto što ti voliš, pa ti ne radiš ni jedan dan svog života, ti živiš svoj posao, to je tvoj lifestyle. Je li tvoj posao ono mjesto gdje se osjećaš da si prava ti? Ja kad uđem u svoju salu, ja znam da sam kod kuće. Stvarno. To je najljepši valjda osjećaj na svijetu kad sam se nekako susretneš sa svojom sudbinom. Inspirativna si zbilja, ali čitala sam u tvojim čitala sam u tvojim intervjuima da dosta spominješ mentorstvo. I imam dojam da je dugo kod nas mentorstvo se izbjegavalo, da ne zauzmeš nečiju poziciju i ako tebe sad ja naučim, ti ćeš sad na moje mjesto, da se to zaobilazilo u širokom luku, što zapravo ima dalekosežne posljedice u društvu u svim mogućim kategorijama. Kako je to bilo u medicini prije i kakva je situacija sada? Mentorstvo uvijek ovisi o mentoru, ovisi o tome kakav je čovjek prvenstveno i kako će on prihvatiti tu svoju ulogu mentora. Ja sam bila nevjerojatno sretna i strpljiva jer moji mentori, muškarci, sve muškarci, veliki frajeri, znači akademik Kostović, jedna vrhunska faca u neuroznanosti, čovjek kakav se ne rađa dva put, težak čovjek, on to zna, ja ga jako volim, on to zna. Ja sam ušla u njegov tim, prezahvalna sam što sam ušla u njegov tim, zaista sam od toga imala koristi, on me naučio kako biti čovjek, on me naučio kako biti znanstvenik i on me odgovarao od neurokirurgije. Godinama me odgovarao jer je rekao da to ne, ostani u znanosti, radi sa mnom, ostani. I onda sam otišla na specijalizaciju kod profesora Darka Hudija, koji je učenik od profesora Kostovića, tako da je to kao nekako da sam od dede otišla tati, koji je prije svega čovjek, onda liječnik, onda neurokirurg, koji je isto ono top lik, koji me prihvatio sve moje osobnosti, 100 nijansi moje osobnosti i učio me i uči me i dan danas i uvijek mi je na raspolaganju i nesebično dijeli svoje znanje. Ne mislim da je to nešto što je sad univerzalno u medicini, niti u obrazovanju, niti u znanosti, nego je to nešto jednostavno kakav si čovjek. Moraš imati sreće da naletiš na takve ljude. A reci mi, drži vodu ono staro što smo gledali kroz filmove i kroz knjige za samopomoć ili napredak u poslu? Moraš biti neumoljiv, moraš biti jako čvrst, moraš biti malo i grub i krut. Je li uopće to potrebno danas u novom vremenu? Ma ne. Nije potrebno. Moraš biti svoj. Moraš biti svoj i prvenstveno moraš svoj posao odrađivati kako treba. Jer u medicini moraš svoj posao odraditi kako treba, da pacijenti znaju da ti mogu vjerovati, da kolege znaju da ti moraju vjerovati. Da radite svoj posao kako treba u medicini. Moraš raditi svoj posao kako treba, a onda kad tome dodaš malo onako nekakav dašak svoje osobnosti, svog karaktera, malo onako nekakve širine, malo nečega, onda to nekako doprinese tome da mislim, ispod kože smo svi krvavi. Niko nije neumoljiv i onaj ko tvrdi da je neumoljiv, da gazi preko svega, sigurno plaće doma prije spavanja. Da, reci mi samo, evo, u ovih tvojih, sad već, 36 godina samo imaš, ali imam ošće da je to jedna ogromna karijera, jel ti vidiš promjenu u tim muško-ženskim ili međuljudskim odnosima u medicini od kad si krenula do sada? Stvari su se značajno promijenile u zadnjih, evo, reći ću 10 godina jer je to nekakav vremenski period na koji ću se referirati, stvarno su se značajno promijenile od prvog dana kad sam stupila na svoj odjel kao ona prva doktorica, tamo to isto bilo spektakularno, gdje nije postojao tipa, ne znam, ženski WC za liječnike. Stvarno? Da, ali evo sad postoji. Ali ne samo to, da. Ali ne samo to, nego pa to kao film iz 60-ih. Ono što ja zapravo nekako volim vjerovati da je i moja zasluga je da smo mi prije 2 godine uzeli još jednu specijalizanticu. Znači da se nisu pokajali sa mnom kad su se odlučili za još jednu curu koju sam ja bila mentorica. Tako da nekako pokušavam to moje propovijedanje da je mentorstvo strašno važno, pokušavam to i živjeti i ta naša kolegica, mlada doktorica Blažević koja je sjajna i jako se trudi i odlična je, ona je bila prva godina studija kad sam ja držala nastavu. I mi se zapravo znamo od početka njenog fakulteta i ona je sad naša specijalizantica na odjelu. Ja sam izuzetno ponosna da smo baš nju uzeli, da smo nastavili taj nekako ženski niz. Ali u Hrvatskoj ima 10 neurokirurginja, ako sam dobro shvatila. Koliko ima ukupno neurokirurga u Hrvatskoj? Koji to postotak? To je recimo 10%. 10%. Što je više nego prije 10 godina kad je bilo 2%, odnosno 2. To je dosta brz zapravo rast. Mislim da su se u nekom trenutku kada je prva dobila specijalizaciju, da su se u sljedećih par godina i drugi odvažili i rekli, a dobro, aj šta sad moramo. A kakve su naše brojke u usporedbi, recimo s Europom? Pa u Europi su puno jači po pitanju ženskih neurokirurga, oni čak imaju i voditeljice odjela, voditeljice klinika,
Ali, mislim, pratimo mi njih jako lijepo. Sad se dogodio jedan ekspanzivni rast od 10 kolegica koje su sjajne, one će biti svaka u svojoj klinici, svaka u svom gradu fenomenalne i mislim da ćemo mi u sljedećih nekoliko godina još malo ojačati trupe. Kuca to doba, znači i na naša vrata. I da te pitam, evo za kraj još ona neka, mislim, ženska pitanja, zapravo smo malo i diskutirali o tom prije nego što smo počeli panel. Primijetili smo i to uvijek nekako naglašavamo, kad neko ima veliku i ozbiljnu karijeru, briljantnu, uglavnom se samo žene pita kako spajaš privatni i poslovni život. Rijetko kad se to pita muškarce, vjerojatno se očekuje da neka žena to odrađuje za njih dok oni ganjaju svoju karijeru. Jel se i tebi te stvari dešavaju? I zašto misliš da je tako? Pa, mislim, to me stalno pitaju i meni je to suludo, meni je to pitanje iskreno suludo, zato što, za razliku od muškaraca, kojima to pitanje nikad nije upućeno, jer se očekuje da njima žena drži kuću, pa da oni mogu biti jako fokusirani i uspješni, mi žene i držimo i kuću i karijeru. I mi to jednostavno možemo. Pitaju nas jer možemo. A mi to jednostavno možemo. A šta ćemo? Možemo, ali isto tako treba naglasiti i da žena ima dobru karijeru, mora imati dobrog partnera, partnericu, što god. Mislim da je važno jako suport obitelji, suport partnera. Ja evo sam jako sretna što moj dečko je pun razumijevanja i tako. Nije iz medicine. Nije iz medicine, nema veze sa medicinom, ali ga ja volim zvati specijalizantom neurokirurgije, jer toliko stvari sad zna o struci da je pravi mali specijalizant. Ali izuzetan je muškarac zato što prihvaća činjenicu da sam u našem odnosu, isto će zvučati krivo, ali ja malo bolja od njega. Neće zvučati krivo, zvučat će istinito. U biti, ali toga ne umanjuje kao frajera, toga povećava kao muškarca i kad tako ti neki njegovi prijatelji krenu, a kaj si opet doma kuhaš, da, to se događa, to se 21. stoljeće, to se događa i dalje, ali mi jednostavno to izignoriramo. On kaže na to, da, ja ću skuhat dok ona spasi život. A šta si ti danas radio? Evo još za kraj. Drago mi je, presretna sam, imaš tako lijep krug oko sebe i svog partnera, da je obitelj uvijek za tu i tvoji najbliži ljudi. Tako se moraš okružiti, jer da uspješ moraš se okružiti s ljudima. Jel ti se čini da, evo sad si sama rekla, ne bih sad htjela da ispadne, jel ti se čini da je ponekad ženama možda najveći problem u napretku karijeri njihova samokritičnost? Apsolutno, pa mi smo samokritični. Frajeri uopće nisu samokritični. Oni gledaju samo sebe, oni su savršeni, samo idu. A mi analiziramo. Za početak analiziramo svoj izgled. Jesam se adekvatno pripremila, jesam se dobro obukla, jesam se počešljala, mi dobra frizura. Što sam rekla, kako sam to rekla? Jesam li to rekla preagresivno? Ako sam to rekla preagresivno, što će oni misliti o meni? Tako da ja sam prva ta koja užasno analizira sve što kaže, to će se događati popodne, šta sam sve ovdje rekla. Sve se savršeno rekla. Ali to je nešto što nas apsolutno koči. Znači želiš mi reći da i ni ti nisi cijepljena od toga? Ma kaki. Jer da smo malo manje samokritične, da malo više, što bi se reklo, gazimo preko leševa, bile bi u vrhu svijeta. Ali ne možemo mi to, zato što je nama stalo do drugih ljudi, nama je stalo do naše okoline i nama je stalo do toga da svakim trenutkom gradimo same sebe. Pa evo, meni se čini nekako da se uvijek uz uspjeh vezivale te, pod navodnike, muške crte, a zapravo baš ta ženska toplina, empatija, možda su nužne u budućim vodstvima. Apsolutno. Svijet se apsolutno mijenja. Svijet nije isti kakav je bio prije 10, 15, 20 godina. Paradigme se mijenjaju. Tako da, mislim, svijet treba žene trebaju svijet, žene su lideri prirodni, matrijarhat je nešto što je prirodno, nešto što je normalno, žene su te koje nose doma, nose na poslu, odrađuju. Mi moramo pogledati samo zadnjih 30-ak, 50-ak godina od kad su žene ušle više u industrije. One nisu prestale biti doma, one nisu prestale biti mame, one nisu prestale samo šire polja djelovanja i cijeli život rade. Za što? Da bi im neko rekao da su, a joj, ti si žena, ne možeš biti voditelj. A to neće ići. A to neće. A ne bi išla. A ne. Nama evo tu na ekranu piše time is up. Ja te moram za kraj pitati, s obzirom da si neurokirurginja, ima li razlike u muškom i ženskom mozgu? Ima. Evo, jedno ovako anatomsko i diplomatsko, svaki mozak je drugačiji. Sad iskreno. Svaki mozak je drugačiji, ali postoji jedno istraživanje koje je pokazalo da snop bijelih vlakana koji povezuje dvije polutke mozga je značajno veći kod žena, što znači da je bolja konekcija informacija između lijeve i desne polutke. Pa to je to, znači spajanje. Evo sad imamo i dokaze.
Puno ti hvala. Evo, ja ću ukrati još koju minuticu ako imate slučajno pitanja, vi drage posjetiteljice i nekoliko hrabrih posjetitelja. Slobodno pitajte. Hvala. Mislim da će ti doći mikrofon. Oprosti da te čuju svi. Pa ne. Mene mogu zvati kako god žele. Mene moji pacijenti zovu i prvim imenom, Marina, ne zovu me uvijek doktorice, nekad me zovu doktorice, nekad me zovu docentice. Meni je to tak svejedno. Jel to i muški kolege isto tako? Možeš me zvati Marin? Ne. Vidiš, ne. Ali očito moji pacijenti osjete da mi se mogu tako obratiti. Jer gledajte, vi kad nekom povjerite povjerenje, da vam otvori glavu, malo, da. Mislim da je to, ako malo pogledamo kako se ljudi razgovaraju u nekakvoj, recimo, Europi koja bi nam trebala biti primjer, recimo Skandinavija, tamo se niko ne oslovljava sa profesore, ne znam, Perković, nego kažu Marina. Niko svog šefa, mislim, to bi bilo strašno smiješno da ja odem svom šefu i zovem ga imenom. ali nadamo se da će to tako biti. Mislim da zvati nekoga nekom titulom, da to nije ništa pretenciozno, nego nešto što je ostalo u našoj nekakvoj tradiciji. Nasljeđe. Tako je. Znači ide ženski model u budućnosti, taj jedan prisniji model. Mora ići, nema izbora za dalje. Još možda neko pitanje? Dajte da vas svi čuju, jer ovako čuju samo par redova. Ne čuje se. Znači, jedan doktor je rekao u emisiji, znači nije pojam uspješnog čovjeka kad on govori jezikom ili znanstvenika kojeg nitko ne razumije. Za mene, a i za tog doktora koji je tada rekao, ja sam bila dijete, evo isto jedan uzor, imala sam i krasnih ženskih uzora, hvala Bogu, ali što ste rekli, to je izuzetno bitno u Hrvatskoj. Mentorstvo u biti, ja bih rekla, jedna čak podcijenjena tema o kojoj se nedovoljno govori i jako je malo ljudi u Hrvatskoj koji su imali istinske prave mentore, da ne kažem životne mentore, i to ja sam zahvalna do neba što ste to rekli. I vi ste mi pojam, kao i taj doktor, evo sad mi je, u godinama skoro smo vršnjakinje, kad sad drugi puta u životu nakon tog doktora čujem da netko kaže, znači da nije pojam uspješnog čovjeka biti sa glavom parati ili nosom parati oblake, nego biti blizak ljudima, približiti se ljudima i reći velike stvari jednostavnim riječima da te apsolutno svatko razumije. I za kraj samo vas molim da vi kažete ime tog slavonskog sela iz kojeg jeste. Ja sam iz Nuštra kod Vinkovaca. I mislila sam si da su Vinkovci. Pa evo, hvala lijepo na lijepim riječima. Mislim da je to sve strašno važno. To su stvari o kojima se mora govoriti. Mi moramo biti normalni, moramo biti dokučivi, moramo biti jednostavni. Nema, u jednostavnosti je ljepota. Mislim, zapravo trebao bi nestajati taj elitizam, ali s druge strane ne bi bilo u redu da i ne damo stvarno istinsko divljenje tome što si napravila i što znanstvenici poput tebe, liječnici poput tebe rade svaki dan kako bi se svijet mijenjao na bolje, tako da to što ti se mi obraćamo sa ti ne znači da ne cijenimo sve što si postigla, dapače. To je odlika nekakvog normalnog društva. Tako i u tome je tvoja veličina. Puno ti hvala. Evo, ovo je stvarno bilo je predivno biti ovdje danas s tobom, hvala ti puno. Evo, hvala još jednom i ovo mi baš onako, počet ću ja plakati, jer tako mi je toplo oko srca, tako sam sad raznježena. Hvala vam još jednom. Hvala svima na dolasku, boli smo se radi pauze, možda da se neće sve pobuniti, ali evo, hvala vam puno, nadam se da odlazite odavde inspirirani. Too far to leave it all behind.
could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Oh, baby, please don't go. And if you leave me now, you take away the very heart of me. Oh, baby, please don't go. I just want you to stay. A love like ours, love is hard to find. How could we let it slip away? We've gone too far to leave it all behind. How could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today. Just want you to stay. A love like ours, love that's hard to find. How could we let it slip away? Dragi naši gosti, imamo jako malo vremena, baš smo sad razmišljali kako da ovakve carice stanu sa svojim pričama u pola sata, ono stvarno nevjerovatno. Ogromna mi je čast da baš ja, evo, imam priliku pričati sa ženama bez dlaka na jeziku. Evo, paralelno se održava i drugo predavanje o vagini i seksu, ali evo i jezik i bez dlaka na jeziku su dobili ipak svoju publiku, tako da zadovoljni smo jako. Sa mnom su predivne 3 zmajice, Dragana Pandurović i Jovović, urednica Zadovoljne RS. Molim jedan velik aplauz za Draganu. Brankica Raković, urednica, voditeljica Lola magazine Oslobođena, I Jelena Stupljanin, ovdje piše glumica, ali ne samo glumica, aktivistica, još puno toga. Jedan aplauz za Jelenu. Evo, počeli smo ovo druženje prije nego što smo se popeli na stage. Na koliko besedina ste danas? Evo, Jelena kaže da je na 2, ti si, čini mi se, na pola. Uglavnom jedno stvarno uzbudljivo razdoblje, što bi se reklo. Evo, pa čime se trenutno bavite? Što je trenutno ono što gurate u ovom trenutku? Jelena, za tebe više manje i znamo, ali reci mi u kakvoj si sad fazi što se tiče tvog društvenog aktivizma prije svega. Hvala ti. Pa iskreno ti moram priznati, apropo toga u kakvom smo uzbudljivom vremenu, ja ću zapravo sa time početi, s obzirom da smo sve žene ovdje pa ćete me sve razumeti. Ja se radujem. Zato što mislim da smo u vremenu kada negujemo svoj ženski princip. A to nije princip moći, ega, kako bih rekla, neke epske, patrijarhalne snage, nego naprotiv. Jednog zajedništva, jednog okupljanja, jedne radosti.
radosti toga da dolazi novo vreme i da su žene kao lavice. Mi smo te koji skupljamo čopor, da kažem, i čuvamo jedne druge zapravo. Pokušavali su, što se kaže, vekovima da nas ubede da smo zbog toga veštice, ali ja mislim da smo zapravo, kako bih rekla, i veštice, i vile. Šta fali vješticama, i šta fali ostalog. Tako je, tako da u tom smislu ja se baš radujem. Jer... I misliš da dolazi neko bolje vrijeme? I pored svih ovih događanja koje smo svjedoci trenutno i na političkoj sceni, gdje vidiš svoj optimizam, u čemu osjetiš? Da, nije zapravo stvar optimizma, nego je stvar toga da niko, ceo svet, ne zna šta će biti. A to znači da... Šta to zapravo znači? To znači ako nešto ne zna, ako niko ne zna šta će biti, to znači da nema šanse da se vratimo na stare paterne. I zato ja to vidim kao novo vreme. Zato što kada, što se kaže, ali to je opet ženski princip, kada pustimo kontrolu, kada pustimo ego, kada pustimo da prosto, kako bih rekla, kada prigrlimo, kada negujemo, kada usporimo, to je isto ženski, onda nekako shvatimo da niko ne zna šta će biti, bukvalno niko nema odgovor šta će biti, mislim sa svetom, realno. Tako da u tom smislu je to meni daje, to je meni znak da s obzirom da niko ne zna šta će biti, da su tako velika previranja u svetu, da zapravo dolazi jedno novo vreme, koje hteli mi ili ne, to sad, kako bih rekla, istorija će pričati o tome šta će to sve doneti, ali zato se radujem tom novom vremenu. Da, super, dašak optimizma si definitivno unijela, ali ti si dosta sebe žrtvovala u svemu tome skupa, barem u tvojoj zemlji, u Srbiji si ti stvarno kao aktivistica dosta svoje privatnosti izložila i zapravo ugrozila možda i jedan dio svoje karijere. Kako to, šta si ti u stanju bila pridonijeti na tom žrtveniku toga da se stvarno dese neke dobre promjene? Pa zapravo, baš to što si rekla, zapravo ja sam dugo vremena mislila da je to moja žrtva. A onda sam zapravo shvatila da to, apropo karijere. Karijera, da. Ali da to zapravo, da ta reč karijera kao takva u današnjem vremenu kada kapitalizam se ruši, da to zapravo uopšte više nije tačna reč. I da, s obzirom da sam ja neko ko se bavi umetnošću, dakle glumica, da ta reč karijera je izmišljena da bismo muškim sredstvima gazili jedni po drugima. Tako da sam ja zapravo shvatila da ja uopšte nisam žrtva gubljenja karijere, nego da gradiš nešto, dio koji gradi nešto novo. I da svojim predstavama trenutno koje radim, a radim ih i, mislim, što se kaže, institucionalno i u institucijama i tako dalje, da ja zapravo, putujući po manjim mestima sa tim predstavama, to je moja karijera. Mislim, to je meni nešto što mi daje snagu. Vjetar u leđa. Tako je. Brankice, ti si isto imala jedan jako zanimljiv put i ti, evo, ko što nam Jelena kaže, isto tako poštuješ taj ženski princip. Kako ti vidiš ovo što Jelena kaže da ulazimo u neko novo, bolje doba? Je li ti kroz svoj životni put si osjetila da su tvoja krila sve veća i veća? Ja prvo moram da kažem da drago mi da sam ovdje, da si ti opet tu nekako sa mnom i da je ovaj panel se morao zvati žene sa dlakama na jeziku, jer su dlake postale ogroman problem, posebno u našem društvu. Evo ja prije svega da izrazim divljenje za sve što Jelena radi i taj optimizam koji je donijela i ovdje. Ja nisam toliko optimistična za neki bliži period, za neki dalji možda, period koji će vidjeti Lola i možda njena djeca ako odluči da ih ima, da se nalazimo u teškom periodu, nalazimo se u jednom periodu u kojem ćemo morati odlučivati da li ćemo raditi srcem ili ćemo ganjati ovu karijeru o kojoj smo malo prije pričali, da li će naš drive biti bolja budućnost za one koji dolaze žrtvujući ovo sad, našu sadašnjost, i ja sam nekako uvijek na strani bolje budućnosti za svu našu djecu, za djecu naše djece, jer
uvijek smo imali generacije koje su morale da daju više da bi oni nakon nas imali ono što mi nismo imali. A realno, evo ja sam 86. godište, prošla sam jedan rat, pa bombardovanje u Srbiji, pa nikad korona. kraja, konstantno čekamo to bolje vrijeme. Ja se bukvalno ne sjećam perioda u kojem nije bilo stresa i tenzija i iako se svaki put čini, što bi rekao Zdravko Čolić, svaki put kao da je prvi, mi svakako u to sve ulazimo mnogo umorniji, posebno mi žene, jer evo i neurokiruškinja prije nas je govorila o tome da bez obzira na to ti moraš i da radiš, ali da poneseš onaj dio koji imaš kod kuće. U ovom slučaju, evo konkretno nas na ovoj bini, ja znam i mnogo žena u publici, mi nosimo još taj jedan teret zvani progovori u ime svih onih koje ne mogu. Možda nam se razlikuju teme, ali svaka od nas je izabrala da njen put bude to je ona što opet ima neko mišljenje za neke. A to se baš kod žene ne prašta. Žena bi trebala, jesi ti tako shvatila u medijima, pogotovo kad radiš, žena biti skromna, krotka, slatka, sve će biti super. Najveća stvar koja se meni zamjera je zašto ja uvijek moram da imam mišljenje. Mislim, pritom ja se trudim da imam mišljenje na temu zaista o kojoj znam mnogo. Nekad dok sam bila mlađa sam se zalijetala pa sam imala razne mišljenja. A sad biraš vratove u koje ulaziš? Da, jer sam shvatila da ne mogu da dam raznim borbama mnogo. U ovom trenutku ja sam se puno bavila femicidom jer je to u Bosni i Hercegovini užasan problem, bavim se još uvijek. Jako puno se bavim mentalnim zdravljem žena, posebno kod nas žene od postporođajne depresije umiru kao da je saobraćajna nesreća. O tom se stvarno malo govori, da. Da, upravo to. Ja sam, ovo što Jelena radi se bavi, dotiče se i politike i tako dalje, ja sam shvatila da ja nemam snagu da se bavim tom temom. Ja sam uvijek na strani pravde, uvijek na strani studenta, uvijek na strani svih tih priča, ali ja sam otišla u ovu neku temu mentalnog zdravlja, femicida i ostalih tih nekih društveno odgovornih tema, ali smatram da svaki put kad ja progovorim, još bar jedna žena tamo negdje u nekom malom mjestu u Bosni i Hercegovini ili šire u cijeloj regiji možda pomisli, pa možda će i mene neko čuti. Eto, to je u stvari put koji sam ja odabrala. A s kojom svom aktivnošću ste najponosniji? Ajde, vas dvije prve, pa ću onda doći do tebe, Dragana. Šta je ono što ste napravili, što je imalo najvećeg odjeka u javnosti, gdje su se možda digle koplje, neke negativne reakcije, a gdje se najviše možda probudila svijest? Koji je to moment bio, Brankice? Pa, s obzirom na moju istoriju u smislu liječenja i ostalog, najveći trenutak, odnosno nešto po čemu mene najviše prepoznaju, jeste, zvučuće glupo, ali broj žena koji je otišao na mamografiju ili na neki kontrolni pregled. Nažalost, tu je bilo i otkrivenih dijagnoza. Interesantno je što... Jel ti se javljaju te žene? Uvijek. Ja svaki dan imam 3-4 nalaza u svom inboxu i stvarno sam ponosna na to i mnogo više je nalaza, benigno je, zajedno prođemo kroz to. Ja nekako stvarno pokušavam da im držim strah i bez obzira na to što je to, sad sam se naježila, ali nije to nimalo jednostavno jer ja ponesem i dio njihovog tereta, ja sam prošla kroz tu traumu, biram nekad i da se isključim, mislim da svako od nas ima pravo na to, ali mislim da sam za to, za zdravlje žena uradila više nego svi ti fondovi koji dobijaju pare od države. Bome, jedan veliki aplauz, molimo, za Brankicu. Možemo mi influenceri raditi šta god, gore, dolje, ali kad stvarno spašava živote direktno nekom svojom aktivacijom, aktivnošću i progovaranjem, onda stvarno mislim da to zavrijeđuje posebnu pažnju. Jesi li zbog toga dobivala neke negativne reakcije? Pa u suštini ostala sam u toj nekoj safe zoni zdravlja, ljudima je žao ili pričaju meni iza leđa jer kao ona je imala rak 2 puta, aj pusti nju, nećemo. Tako da na tu temu ne, ali imala sam ja raznih progovaranja. Na primjer, Novaka Đokovića ne smiješ dirati. Ako slučajno progovoriš o njegovoj anti-vaks karijeri, prijeti ti smrću, doći da ti dolaze na vrata. Postoje tema u svakoj zemlji. Kod nas je to trenutno Thompson, kod vas je Đoković. Znači, tako je. Tako da, mislim da... Nisam ništa rekla, molim vas, nemojte snimati. Nisam to ime spomenula nikada. Svaka čast tenisu, nisam ni ja ništa rekla, ali ja sam s vremenom naučila da budem mudrija, umorna sam i starija sam i nisam više, niti mogu da se borim, ja sad apsolutno koristim opciju blok i nemam problem sa tim. Ne mislim da je to, ne znam, sklanjanje od različitih mišljenja i tekako sam spremna na kritiku i volim kad me ljudi upozore da sam malo prosvirala, ali prijetnje smrću, ruže riječi, psovke, maltretiranje. Jesi bila na policiji kada radi prijetnje? Pa ja sam pokušavala, imam prijatelje koji rade tamo zbog posla kojim se bavim, ali svaki put mislim da bi to bilo mnogo bolnije. Sad sam počela da objavljujem javno. Mislim, ako si ti spreman da meni šalješ prijetnje smrću i tako dalje, zašto bi ja uopšte tebe štedila, jer ni ti mene nisi štedio. Tako da, razne su teme koje izazivaju razne komentare, mislim da je to
prosto proizvod tolike izloženosti, ali, što bi rekla Jelena, moramo gledati da dolaze neka bolja vremena i da će se i to sankcionisati na kraju krajeva. Svaka od nas ovdje je sigurno imala tih problema. Evo, Dragana, da se tebi sad malo obratim. Ti, osim što si urednica zadovoljna RS, ti si pokrenula jednu fenomenalnu akciju koja je, evo sad kad pričamo o tom o čem smo najponosniji, ja mislim da ti tekako trebaš biti ponosan zbog te akcije koja je stvarno promijenila, ja se nadam, lice Srbije, odjeknula je u regiji. Sad ćeš mi ti reći kakve su stvarno bile implikacije zakonske i šta se sve dešavalo, ali to je bilo kao bomba i u Hrvatskoj isto odjeknulo. Ja sam se uključila u tu priču, ne znam da se ispratili, znači priča je bila o akušerskom nasilju. Znači ono što si ti preživjela nakon porođaja, koje je bilo jako težak, je bilo praktički zlostavljanje, o kojem se ti, ako se ne varam, 6 mjeseci nakon poroda javno progovorila i na to se otvorila Pandorina kutija. Znači, žene iz cijele Srbije, ja sam se isto uključila u tu priču, jer ja sam imala iskustvo isto tako 2 porođaja u Srbiji, isto sam imala sa svojim anesteziologom užasno iskustvo i tu se zapravo odčepila jedna bolna rana o kojoj se niko prije nije usudio pričati, a to je zlostavljanje žena u najranjivijoj poziciji ikada, kad su u bolovima, kad su jadne, kad su izgubljene, kad su nikakve, kad samo očekuju nekog da ih podrži, da im kaže lijepu riječ, a ti si doživjela zapravo nešto suprotno. Ajde nam ispričaj malo o tome, kakve su bile reakcije na to? Zapravo se čitava ta akcija pokrenula godinu dana nakon porođaja, jer ja suštinski, godinu dana sam apsolutno ćutala o tome, čak i sa svojim najužim krugom prijatelja, čak ni mužu nisam rekla šta mi se desilo. Stvarno? Zašto? Ko je to mehanizam? Pa, suštinski, pošto je beba rođena sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, mi smo se prva 3 mjeseca praktično borili za njegov život i da se on oporavi i onda je to negde nama emotivno bilo u fokusu i sva snaga išla na to. I onda kad je to prošlo, nekako sam se ja osjećala kao da je za mene i za moje psihičko zdravlje lakše i bolje da ja to zaključam u neku kutiju i da se više time ne bavim. Međutim, ispostavilo se da to ne može baš tako lako da se zaključa i u jednom trenutku, nakon godinu dana kad sam se ja već vratila na posao, moja mama, koja inače živi 200 km od Beograda, došla je kod nas da mi pomogne sa bebom, jer beba nije mogla u to vrijeme da krene u vrtić. Poveo se neki razgovor o porođaju i ja sam njoj spontano u tom trenutku ispričala šta mi se desilo i ona je počela plače, što se za moju mamu vrlo retko dešava i vrlo retko se dešava da ja plačem pred njom, to se otprilike od detinjstva nije desilo. Nas dvije smo toliko plakale tada, jer je ona meni ispričala šta se njoj desilo na porođaju 35 godina pre toga. I ja sam tu shvatila da je to zapravo u Srbiji, nažalost, jedna trauma koju većina žena deli, a o tome nikad i ni sa kim ne razgovara. I mislim, za mene kao novinarku i kao nekoga ko je, jel te, žena bez dlake na jeziku i nisam navikla da ćutim suštinski i navikla sam uvek javno da govorim ne samo o onome što meni smeta, nego o svemu što zahteva intervenciju u ovom društvu i sistemu u kom živimo. Za mene je bila to ta inicijalna kapisla. Znala sam da ne samo da moram ja da progovorim, nego da ne sme na tome da se zaustavi. Sad, da li je to nešto promenilo? Suštinski, ja mislim da nije. Mislim, mi smo pokrenuli tu, bila je prvo peticija, tu peticiju sad već potpisalo 120.000 ljudi, da se prije svega u porodilištima dozvoli besplatna pratnja na porođaju, koja je nešto što je svuda u civilizovanom svetu prirodna, normalna stvar koja se podrazumeva. To je nešto što kod nas još nije dozvoljeno, a nije dozvoljeno da ti muž bude na porođaju ili partner, šta god, nego ne može i dalje da dođe u porodilište, da te posjeti nakon što se porodiš. Mesecima je trajala ta akcija, u nekom trenutku porodilišta su krenula da se priključuju, jedno po jedno, na kraju od 53 porodilišta u Srbiji, mi sad imamo situaciju gde je pratnja dozvoljena u 19 porodilišta. Međutim, ja sam u nekom trenutku cijele te priče shvatila da je zapravo ta moja polazna tačka od koje sam krenula pogrešna, jer je to zapravo rešavanje samo jedne kozmetičke stvari koja suštinski ne menja naš mentalitet ni na koji način, a naš mentalitet je i dalje takav da je većina muževa u fazonu kao šta ću ja tamo, a ne samo i muževa, nego većina žena podržava taj način razmišljanja. Znaš, kao šta će mi on da me vidi u tom stanju,
nemamo uopšte doživljaj toga kao nekog čina kroz koji partneri treba da prođu zajedno. Tako da... Ako ništa drugo, cijela ta priča imala efekta što evo ja sam šutjela, ti si šutjela godinu dana, ja sam šutjela 10 godina. Ja tebe nisam znala tada, ja sam radi tvoje priče podijela svoju priču, riješila se tog tereta i znaš koliko mi je značilo da to sad, tog doktora Krajinovića se još, da nisam ja jedina luđakinja, nego se još javilo 500.000 žena koji imaju isti takav problem sa istim doktorom, ali da li se sad na koncu nešto desi nakon toga, da li je taj doktor stvarno izgubio posao ili ne, ja bih rekla da ne, jer i tada su mi rekli, znaš kako se kaže, ma šuti, on ti ima zaleđe, njemu niko ništa ne može, samo će sebe izložiti. Jel taj strah da mi same sebe izložimo zapravo taj koji nas spriječava da budemo bez dlake na jeziku? Da, ali ja sam, evo, kad sam počela da pričam o tome da sam bolesna i odbila da nosim perku jer nisam htjela da lažem svoje dijete, najviše komentara koji sam ja dobila bilo je, a dobro, zašto privlačiš pažnju? Pa ne moraju sad svi znati da si bolesna. Kad sam dobila pogrešnu dijagnozu i htjela da tužim ljekara zato što mi nije urađena biopsija kako treba, ja sam godinu dana bila bolesna da nisam znala, dojila dijete, nosila je, ne znam ti ja šta, ni jedan patolog nije htio da stane i da uradi ponovo vještačenje jer oni ne idu protiv kolega i svaki put osjeća se nemoćan. Taj se osjećaj krivice, evo i ona dok priča osjeti se, ti osjećaš nemoć, ali nije tako, evo, nisam joj to nikad ni rekla, ja znam za djevojku koja nije pristala na porođaj koji je tražen od nje jer su htjeli da je operišu na carski rez, ona je vođena tom pričom tražila svoju ginekološkinju koja je sačekala i došla u njenu smjenu. Ona je znala da su žene imale loše iskustva, imala je hrabrosti, što je vjerovatno spasilo život i njoj i njenom djetetu. Nekad nismo svjesne da ono što progovori svaka od nas ima svoju posljedicu tamo negdje, jer ne mogu svi rezultati, da tako kažem, doći do nas, ali mislim da je njena priča i tekako promijenila način na koji se ophodimo mi prvo prema sebi, jer svaka od nas i većina ovih žena u sali je ostvarena, voljena, sigurno ima podržavajuću okolinu, ali svaka od nas po rođenju nosi križu savjesti, osjećaj krivice i osjećaj srama. To je osjećaj srama na Balkanu i možda emocija o kojoj najmanje pričamo, svaka od nas, jer mi smo naučene da se stidimo svog tijela, porođaja, svih prirodnih procesa. I to primarno misliš mi kao žene? Tako je, mi kao žene. I to je nešto zbog čega moramo pričati o ovome. I upravo to treba da bude posljedica ovakvih razgovora. Da se malo manje sramimo sami sebe i progovaranje pred ljudima koji glume autoritete. Jelena, kako je... Eto, bravo, spontani aplauz. Jelena, kako je to pokretanje aktivističko kod tebe krenulo? Evo, ja sam se stvarno iznenadila. Ja sam tebe prvo upoznala na jednom eventu kozmetičke kompanije gdje smo pričali o cvijeću i proljeću, glumi. Na kraj pameti nisam znala da će se ti kada time baviti i onda dođem kako dolazite, inače ideš u Berlin, u Pariz, pa neke druge gradove, u muzeje, koncerte, u Beograd da se ide na proteste u zadnje vrijeme. Tako ja dođem na protest, to je bio konkretno kad je bio Rio Tinto. Oj, vidim, jel to moja Jelena? A Jelena na pozornici s mikrofonom urla, zašto smo došli, stvari moraju da se menjaju, ko Tito, ono, svi te gledaju, aplaudiraju, ljudi u transu. Kako se jednoj osobi koja je se školovala za glumicu, za, eto, glumu u teatru, za neke, eto, evente, lijepe stvari, gdje je tebi se desio klik da ti želiš biti ta koja će biti bez dlake na jeziku i koja će mijenjati stvari? To je duga priča. Ali bih ja voljela samo da se fokusiram sada na nešto što može da nas poveže. Može, da. Zato što je to... Pustite mene što pitam, ti odgovaraj, ti si bez dlake na jeziku, a ne ja. Ne, naprotiv. Nije ti to nego Vučić. Naprotiv, da prosto, da se nađemo na istom. Dobro. Ovako, nebitno je to kako sam ja krenula, nego sam ja postala poznata po tome što kada je bilo pre nekoliko godina, ne znam, 4-5 godina, je bilo blokiranje autoputa u Beogradu na Mostaru i to je ogromno, znači autoput se blokira i tu je stajao kordon policije i krenuli su demonstranti i kordon policije je trrrra. Ja sam se sinhronicitet i volšebnim načinom našla i uspela da prođem kroz kordon milicije i sama stala i zakoračila na autoput i zaustavila saobraćaj. I ta slika, to je slučajno, bukvalno slučajno se desilo, da je sa
mosta jedan poznat naš fotograf zabeležio taj moment i onda je to postala kao viralna fotografija. Naravno, to ja nisam u tom trenutku razmišljala. Ali ti je promijenilo život. I čak mi je jedan policajac, to nikad ne zaboraviti, ovako viče, ja ovako bukvalno stojim, ide ovako autobus i mini mori, sećam se nikad ne zaboraviti, ide na mene, a policajac koji viče, pa nemojte gospođo, zbog vas vam govorim. Zbog vas vam govorim, sklonite se. Zgasit ćete, brate, kao skloni se. I dobro, i znači ja sam tu istupila. I sad idemo dalje, šta se dešava? Nakon toga, mene naravno blate novine, stižu botovi, nazivaju kurveštinom, silovaćemo te, jebaćemo te, kurvo, droljo i tako dalje i tako dalje. I jako brzo ja skapiram da, kako se zove, ja nemam potrebu da čitam to. Ne zato što se plašim ili ne plašim, jer se jesam plašila u početku, ali zapravo shvatim da to nije, kako bih rekla, da to nije moj strah, da je to preuzeto. Da je to jedna trauma generacijska i onda sam ja rekla, pa ovo u stvari ovo je meni samo gadno da čitam. Ovo zapravo uopšte nije... Tako je. A i ne moraš da čitaš. I onda sam ja sve, da kažem, isključila komentare, poruke i tako dalje i dobro. I onda je krenuo sledeći korak represije, a to je da su mi za godinu dana 3 puta razbijali kola ispred ulice na parkingu i jednom se desilo da je... Drugim rečima, oni znaju i koje su ti kola i gdje živiš. To je već scary. Pa da. I ne samo to, nego taj prvi put kad se desilo, mislim sad pričam, sad mi je smiješno, ali u početku je bilo užasno strašno zato što ja izlazim i kako se zove... I jedan auto stoji nalepljen na prednji branik mojih kola. I ja sad, bukvalno, prva reakcija mi je, jao Bože, neko se kao loše parkirao, udario me i vadim telefon da zbog osiguranja uslikam da bi kao osiguravaju. Znači, potpuno, dolazi žena, starija žena, znači to je jako perfidno, i sa novinama ovako bukvalno se zaleće na mene i kreće da me bije. Starija gospođa? Da. To su njena kola. Ispostavilo se posle da je ona zapravo neka prestižna advokatica iz senke vladajuće stranke. Znači to je bila predstava cijela, sve osmišljeno. Ono što moj instinkt u tom trenutku, to je zapravo šok, ja krećem da se smejem jer sam šokirana da mene žena bije novinama, mislim kao šta. I samo bukvalno u trenutku, mislim, to je bio iskreno strašan šok, zato što posle toga sam ja išla na terapiju i zbog toga, baš mi je to onako, ali hoću da kažem, ali u tom trenutku ja jedino što shvatam je da ja ne smem njoj da vratim. Jer ako krenem da se bijem sa ženom, mislim, starija žena, mislim, ja ću ispasti krivo. Ja krećem da urlam, policija, policija, policija. I dolazi, i ona odustaje, i dolazi ljudi, i šta ja znam, i dolazi policija, silazi moj muž, vamo tamo, i kako se zove, i nastavlja se predstava, gde policajac nama kaže, kako se zove, dobro, bre, kao polako, kao i moj muž, znači, razjeri vamo tamo, na šta on njemu kaže, pošto je moj suprug isto glumac, na šta on njemu kaže, alo bre, glumac, nije ti ovo pozorište, smanji malo. Da, sve znači bilo smišljeno i jako pod kontrolom. I kaže on, kako ja da znam da ti nisi udarila nju nego ona tebe? Long story short. Dobro, jesi se ikad osjećala stvarno životno ugrožena zbog svojih riječi? Sad hoću do toga da kažem, da dođem. Hoću da kažem, ja sam imala razne represije i razne neke takve situacije. I na kraju, kada je 3. put moj auto bio tako razlupan, ja sam bukvalno ovako na ulici se okrenula i rekla, alo, baš me briga. Baš me briga, udrite, ljudi, udrite. Najviše sam se bila uplašila kada je do mene stigla informacija, jedna koju iskreno i dan danas se plašim da izgovorim, a to je vezano za te neke, da kažem šta ja znam, i onda smo razmišljali o tome da odemo iz zemlje i onda su došli studenti.
u Beograd. I to ti je dalo novu nadu. Optimizam se probudio. I zbog toga, tako je, i zbog toga ja sad znam da dolazi novo vreme. I, apropo ćutanja i straha, da zaokružim našu priču, pošto su me, da kažem, među mojim kolegama u jednom trenutku, naravno, prozvali ona je luda, ja sam onda odgovorila tačno, ali ne samo da sam luda, ja sam veštica. I imam metlu i kad se moje ime izgovori, ne znam šta će da bude. Tako da to je moj optimizam, jer ja sam prihvatila da sam ja veštica i meni to skroz okej. Brankice, Dragana, jeste li vi prihvatile da ste vještice i nosite ponosno svoju metlu sa sobom? S obzirom na to da sam ja odrasla s ocem, ja mislim da je on itekako svjestan da je rodio i napravio jednu vješticu i živjela svaka od nas nek bude vještica ako je to cijena nekog života i mira u sebi, ja pristajem na to. Znači, što kvalitetnija metla, to bolji život. Tako je. Što brže ide. Jedna dizel metla. Moja je ljubičasta. Ljubičasta ima i mašnicu. Dragana, tvoja misao za kraj, s obzirom, eto, proletjelo je, znala sam pola sata, nemam riječi. Da, evo, već time is up. Možemo imati još 5 minuta, Nevena? Može, još 5 minuta. Hvala. Da. Koju ti poruku imaš, s obzirom da stvarno imaš ti i medijsku moć, s obzirom da si urednica Zadovoljna RS, koju poruku ti šalješ mladim djevojkama kroz svoj portal i kroz te neke ženske teme koje bi njima trebale dati vjetar u leđa? Znači, ja moram sad da ispričam nešto skroz banalno, ali mislim da ima vrlo značajnu pouku. Može. Kad smo moj muž i ja počeli da živimo zajedno prije 7 godina, on je meni rekao, super je taj tvoj feminizam, ja to sve poštujem, sve ću da radim po kući sve što treba, ali nemoj od mene nikad da očekuješ da ribam WC šolju. Evo, sad smo proslavili 4 godine od kako ja nisam ni jednom oribala WC šolju. To je vještica. Tako da, to je to. Ok, koje teme se tebi na... reci. Nevena dala 5 minuta da ih pametno iskoristimo. Mislim da bi poenta trebalo da bude u stvari da bi u nekim našim krugovima, smatramo ovo sigurnim krugom, trebala svaka da razgovara upravo na ovaj način. Nije svakoj lako da izgovori, da nikad nije doživjela orgazam, da je doživjela nasilje kod ginekologa, da su... Meni se javljaju žene koje imaju užasno mnogo problema kad polažu vozački ispit, odnosno sa instruktorima vožnje koji imaju neprimjerene komentare i dodire i tako dalje. Ne postoji niti jedna stvar za koju smo mi svojom odjećom, ponašanjem, dlakavim ili nedlakavim jezikom i načinom na koji izgledamo i pričamo izazvale, uzrokovale ili bile razlog nečem. Pronađite bar jednu osobu koju to možete da kažete, jer nijednoj od nas se ništa samo njoj nije desilo. Ima nas mnogo, nažalost, i nadam se da će vrijeme doneti i ovakvi događaji upravo to da se taj broj žena kojima se tako nešto desilo smanji do tačke da to bude samo jedna statistička greška, kao kad je u pitanju muškarci, takve stvari su kod njih bukvalno statistička greška. Koja je tema na Oslobođenoj ili na Loli koja je izazvala najviše pozornosti? Pa razne su to teme, posebno recimo kada je u pitanju Oslobođena, mene je iznenadilo koliko je, a i Tina je tu, pa evo iskoristili priliku da je pozdravim, koliko je ta tema gubitka, odnosno života nakon smrtnih partnera izazvala pažnju, žene ne pričaju o tome jer... Znači još uvek ima puno tabu tema kod žena. Ne. Tema koja se provlači kroz skoro 100 epizoda Oslobođene je manjak samopouzdanja, strah od toga da kažemo da smo uspješne. Ja sam sjedila preko puta žena koje su fenomenalne i nevjerovatne karijere napravile i koje kad ja njima to kažem, one kažu pa dobro, ali znaš, ali to je bilo slučajno, sreća. Imposter sindrom. Upravo to. I to, mislim, jako puno je tema kojima se mi ovdje, posebno na Balkanu, moramo baviti, ali ono što mene raduje, puno putujem, žene ovdje su nevjerovatne i fenomenalne, ta snaga, talenat i energije koje one donose i da kažem za kraj, voljela bi da za ovim stolom sjedi i neka druga Hrvatica koja nisi uvijek ti i da imamo više žena i u Hrvatskoj koje progovaraju, a ne da moramo mi odavde putovati. Ima i
puno, ali ja sam najveća vještica. Ja samo molim vas, moram bukvalno 2 minuta, moram samo da kažem jednu stvar koju sam od skoro jako važnu, apropo vređanja i tako dalje, pošto su muškarci kada vređaju, sad je kod nas velika pobuna, i onda muškarci kada vređaju druge muškarce, oni kažu pičko jedna, oni su pičkice, oni su bre, ono pičkice i tako dalje, a ja sad insistiram na tome da se ne koristi ta reč. Nisu oni pičkice i pičke, jer je to dobra reč. Tako je. Oni su mlohavi. Čunice. Tako da, molim vas, kada psujete druge muškarce i žene, nikada ne koristite, pička je dobra reč. Oni su mlohavi. Kakva divna misao za kraj. Imaš li ti, Dragana, još nešto reći nakon ovih mlohavih poruka? Nadam se da ću kroz nekoliko godina i ja moći da ovako komuniciraš u javnosti. Ja mislim da taj mojo... To ću smatrati jednim od svojih najvećih uspeha. To je taj mojo koji nam svima treba. Za moć da govorimo o mlohavima. Što nas je više veštica zajedno na jednoj gomili, to smo jače i to nam je samopouzdanje jače. I suštinski ja stvarno mislim da ne može muškarac nikada ti digne samopouzdanje onoliko koliko može druga žena, i zato su ova plemena i zajednice koje organizujemo, ta mreža podrške i bukvalno ta krv koja pulsira u nama i koja nam daje snagu da se borimo, iako svaki dan osjećamo negde u svojoj glavi da je to jako teško i da je sve teže, jer što je feminizam, to smo pričali malo pre, što je feminizam jači, to je otpor prema feminizmu jači, i to sve više čujemo ono dokle više ta priča i sve više fundamentalista koji se zapravo bore protiv nas. Da, ja samo da dodam za kraj, naravno da moram tako da završim, da ne možemo bez muškaraca. Evo, čuli smo i ovde danas mnogo lijepih primjera i podrške od pranja WC-a do kuvanja, i mislim da svaka od nas treba jednog ili više kvalitetnih muškaraca koji razumiju ovu borbu, koji su dio te borbe i koji nemaju problem s tim da su žene povremeno i ne uvijek i ne u svakoj situaciji mnogo jače i dominantnije od njih. I da nekad malo podmažu tu metlu. Ako ne ide s muškarcima, i žena ima dovoljno. I to je isto opcija. Drage gošće, ogroman aplauzan, carice, vještice. I za kraj, živjele vještice! Ajmo! Dragi svi, vidim da je nastala mala gužvica ovdje, to me jako veseli, ali kao što smo i danas ujutro rekli, imamo prijenos iz dvorana, ako ne uspijete uloviti ovdje svoje mjesto dole u klubu, pa možete sve zapravo pratiti preko streama. I još jedan savjet u dvorani Connect, Anita Gerharter iz Red Bulla, odnosno Wings for Life, govori zapravo o predivnoj priči koju je napravila, pa evo, moja topla preporuka da i to poslušate, a naravno ako vas zanima kolagen, onda ostanite ovdje.
people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. We learn to live when we learn to give each other what we need to survive. Together alive, ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Ebony, ivory, living in perfect harmony. Ebony, ivory. Ooh. We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. We learn to live when we learn to give each other what we need to survive. Together alive, ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me. Znanosti za mladolike kože. Nije samo jedan, nego 16 kolagena. Novi viši kolagen 16 serum sa co-bonding tehnologijom koja potiče i veže kolagene. Korigira 16 znakova starenja. Potvrdili dermatolozi. Poboljšana punoća i smanjenje bora. Novi viši kolagen 16 serum. Zdravlje je bitno. Započnite sa svojom kožom. Dobar vam dan još jednom, moram vam biti iskrena sad na početku i dirljivo mi je to zapravo jako koliko ste predane i predani na svim ovim našim panelima i predavanjima i koliku važnost dajete ozbiljnim, važnim temama, ali onda kad isto govorimo o borama, opet ste puno vas je dvorana. Stvarno svaka čast i molim vas jedan veliki pljesak za vas koji ste najbolja publika na svijetu. Odmah ćemo zamoliti veliki pljesak za moje današnje gošće. Jednu ste već vidjeli u videu, ona je doktorica Željana Bolanča, kraljica kolagena. Nije samo jedan, 16 ih je. Da. S nama je Ivana Barišić, nutricionistica, magistra nutricionizma. I Jelena Orešković, specijalistica vježbi za lice, instruktorica pilatesa iz Pro Age-a. Jelena, od tebe očekujem puno na ovom panelu, ali i u onom praktičnom dijelu. Dakle, i vježbat ćemo, pripremite se odmah. Dakle, imat ćemo i to. Veseli me, dame, da ste nam se pridružile ovdje da pričamo o najvažnije stvari na svijetu, a to su naravno kako izgleda naše lice. Šalim se. Ajmo početi s osnovama. Što je to kolagen i zašto je on važan za zdravlje kože i lica? Željana? Pa ako ćemo, prvo dobar dan svima i hvala na pozivu. Ako ćemo onako štreberski, onda je kolagen u stvari najzastupljeniji protein u našem tijelu, čini gotovo 30% našega tijela i ima i oko 28 vrsta kolagena, a kao što sam već rekla, u koži ih je 16, nije samo jedan i u stvari ako gledamo samo kožu, onda kolagen nam je zadužan za tu strukturu i čvrstoću kože i kad imamo manjak kolagena, onda se već počinju vidjeti znakovi starenja i počnu se vidjeti bore. Zato je toliko naglasak na kolagenu i koži i znamo u koži da ga proizvode
fibroblasti, ali nije samo koža koja proizvodi kolagen, gotovo jako puno stanica u tijelu, znači u kostima na nekakvih hondroblasti, osteoblasti proizvode kolagen. Čak i masne stanice imaju mogućnost proizvodnje kolagena, a u koži osim tih fibroblasta i nekakvi keratinociti, to su stanice u površinskom sloju kože, oni isto imaju mogućnost i zato ima toliko vrsta. Najzastupljeniji su 1 i 3 u koži, ali svi ostali kolageni imaju svoju ulogu. I zato je on toliko važan i u stvari želimo ga nadomjestiti u nekoj ideji da bismo što dulje bolje izgledali. Ako su bore te neki odraz kako izgledamo, onda da imamo što manje bora. Sad, glavna stvar oko kolagena, što je u njegov problem, je što je ta molekula jako velika i ta ideja da ćemo ga mi suplementirati kroz crijeva ili da ćemo ga nadoknaditi ako koristimo kolagen lokalno, prevelika je molekula da bi prošla te neke barijere, crijevne barijere i kožne barijere. Tako da riječ je o kolagen serumu, da ne pomislite da je unutra kolagen koji će proći kroz kožu, nije, nego je uvijek ideja samo da potičemo vlastiti kolagen na proizvodnju. U kojem trenutku je zapravo kolagen na najvišoj razini u našem tijelu i da ti nije palo na pamet reći u 20-ima sada? Nije u 20-ima, ali od 25. Od 25. do 35. to je nekako najveća količina kolagena i onda počinje padati otprilike za 1% godišnje. Ono što je problem kod žena, što u dobi oko one riječi, a žene ne vole menopauze, perimenopauze, imamo nagli pad kolagena otprilike 30% i to je onaj najveći skok kad žene primijete razliku u kvaliteti kože. Ivana, postoje li nekakvi određeni čimbenici koji ubrzavaju razgradnju kolagena i kako ih mi zapravo možemo smanjiti? Dobar dan svima. Naravno da postoje, iz razloga kao što je Željana upravo rekla, kolagen je zapravo najveća molekula unutar tijela, što vam direktno zapravo govori da sve ono što jedete ima apsolutno direktni utjecaj i na njegovu kvalitetu. Oko 20% možemo reći da je dio genetike, a sve ostalo prepisujemo epigenetici. Znači tu vam se ubraja stil života, oksidativni stres, kako se sami ponašate prema svom tijelu, odnosno koži. Što se tiče glavnog procesa koji uzrokuje kidanje tog kolagena, odnosno uzrokuje njegovu neelastičnost, je proces glikalizacije. Što vam je to? Laički da vam objasnim, znači što manje jedete šećera je bolje. Šećer kao takav kad ulazi unutar našeg organizma veže se na molekulu kolagena i čini ga više nefleksibilnim. To uzrokuje duboko unutar našeg organizma takozvani inflammation. Znači danas je znanost dokazala ono što je davno i Hipokrat rekao, ali cijelo zdravlje ljudsko, što kože, što tijela vam se odvija u crijevima, odnosno crijevnom mikrobiomu. Što više spriječavate nagle glikemijske pikove, veća je vjerojatnost da čuvate svoj kolagen, naravno iznutra. Između ostalog morate voditi računa da to nije sad ok, odreći ću se slatkoga. Postoje nekakvi tips and tricksovi, u smislu ako imate svoj nekakav obrok, uvijek gledajte da unutar početka svakog obroka prvo unosite proteine i masti, a zatim ugljikohidrate. Jer zapravo ugljikohidrati je isto šećer, nije samo šećer čokolada. Znači, po tom nekakvom mehanizmu usporavate procese kidanja samog kolagena. I zapravo cijela poanta je smanjiti inflammation, cijeli upalni proces unutar crijeva. A dobro, a što je sa svim onim dodacima prehrani? Kolagen je postala buzzword u posljednje 2-3 godine, ja bih rekla, a možda i malo više, koji kad zapravo taj kolagen uzimamo kroz usta i naravno ono što je Željana spomenula kroz crijeva, možemo li uistinu tako poboljšati zapravo stanje kolagena u tijelu? Ok, složila bi se s činjenicom da to je marketinška riječ zadnjih 5 godina must, ali mehanizmi kolagena djelovanja su upravo, kako je Željana rekla, ovisi o mogućnosti apsorpcije vaših vlastitih crijeva. Koliko nas tu danas sjedi, svi imamo različite crijevne mikrobiome. Znači, koliko su vam crijeva zdrava, tolika je vjerojatnost da nešto što ste unijeli oralno će biti iskoristivo unutar vašeg organizma.
Razlikujemo nekoliko vrsta suplemenata, najzastupljeniji je taj hidrolizirani kolagen. Sad, isto ima pluseva i minusa. Osobe koje imaju problema sa histaminom, histaminskim reakcijama, znači najčešće ne reagiraju dobro na taj kolagen. S druge strane, imamo osobe koje su pretile, koje imaju inzulinske rezistencije, policistične jajnike, puno je tu dijagnoza, koji će konzumirati određenu vrstu kolagena, ali neće vidjeti rezultat. Ne bih rekla onda da nije dobar suplement, već tvoje tijelo nije spremno da apsorbira ono što unosiš. A kako možemo znati da je spremno? Mislim, kako da provjerimo zapravo tko je spreman za takav dodatak? Pa prije svega, prva linija obrane bi trebali biti ljekarnici, odnosno farmaceuti gdje to najčešće kupujete. Ja uvijek kažem, kad se kupuje suplement, to, nažalost, danas je to tržište supermarketa, ali uvijek slušati riječ stručnjaka, savjet stručnjaka, da li je to farmaceut ili liječnik ili u konačnici mi nutricionisti, jer će vam on postaviti određena pitanja. A koja će onda navesti? Koje će navesti, mene recimo ko nutricionista, da uopće kažem, nekim pacijentima ja ne dajem kolagen, ukoliko ne pričamo o profesionalnim sportašima i toj vrsti kolagena koja je za kosti, zglobove i daljnjoj trećoj nekakvoj životnoj dobi. Najčešće onda bi predložila nekakav drugi suplement. Jelena, kako mi to možemo vježbama za lice regenerirati kolagen? Eto, dobar dan. Nikako, ukratko nikako. Ne, vidiš, ja sam se isto iznenadila, ja zapravo se nisam bavila time, ja se bavim više baš mišićima i njihovim akcijama i time kako to utječe onda i na našu kožu. No, međutim, pripremajući se za ovaj panel, a jučer sam dobila potvrdu i od doktorice, zanimljivo je da zapravo masirajući recimo lice, a ja u svojoj metodi koristim dosta tih dodira, recimo da bi napravila izometričnu akciju u mišiću, znači radim pritiske na određenim dijelovima lica i naravno koristim i masaže. Te masaže zapravo potiču mikrocirkulaciju, a ona onda opskrbu kože kisikom i hranjivim tvarima i utječe, stimulira upravo radi tih fibroblasta koji su zaslužni za proizvodnju kolagena. Eto. Znači masažom... Zapamtila sam da sve, onak sam naučila lijepo na pamet. Dobro, koliko puta dnevno moramo to raditi da bi imalo koristi? Kao što u svemu, mislim da je jako bitno, to je ono pitanje kad ću vidjeti rezultat, koliko mi treba i to je vrlo individualno i visi evo u ovom svemu o čemu se sad priča. Dakle, koliko se ti inače i pravilno i hraniš i možda koliko si odmoran i tako dalje, kakva ti je mimika, po meni jako, jako bitno, pogotovo za prevenciju nastanka znakova starenja. Ja bi promatrajući recimo svoje lice, evo sad imam 60 godina, ne, ali 46, znači došla sam sad već i u tu fazu ove spomenute i perimenopauze kada ja osjetim na nekim stvarima te padove estrogena i tako dalje. Dakle, ono što sam ja uspjela i čim sam ja recimo zadovoljna je da ne vidim neke nagle negativne promjene na licu. Na licu žena s kojima sam radila treninge sam vidjela čak da je moguće napraviti lijepu korekciju već nastalih znakova starenja, ali uvijek govorim, uvijek je bolja prevencija kao i u svemu. Znači, ako tebi nije ni došlo do nekakvog nabora fiksnog, tim bolje. Onda ćeš zapravo nekako biti zadovoljniji načinom na koje ti lice stari. Zapravo što ranije kreneš, to je uvijek poruka. Da, možeš ono već sa 20, mislim, malo s tim masažicama, guašama, rolerima. Kasnije mislim da je ipak potrebno dodati, to ću objasniti kroz vježbe, ima mišića na licu koje želimo održati zapravo u nekakvom stanju mirovanja, da nisu preaktivni, ali ima nekih koje bi ja ipak potencirala u nekim godinama da malo radimo lifting s njima, da ne pustimo baš da atrofira i sve ono krene pada dolje. Željana, to je zapravo pitanje i za tebe. Kada je pravi trenutak da počnemo razmišljati o aktivnoj njezi kože za poticanje proizvodnje kolagena? Kad je taj trenutak? Da li kad se pojave zapravo, kad već vidimo promjene ili ranije? Pa svaka njega kože je svojevrsno poticanje kolagena i sad ako mi pričamo i ako samo gledamo zdravu kožu pa želimo poticati kolagen,
ako uvedemo vitamin C kao antioksidans, on se može uvesti za 20. i to je već poticanje kolagena jer bez vitamina C nema kolagena. Stavljanje kreme sa zaštitnim faktorom sprječavamo direktan negativni utjecaj pojedinih zraka na kolagen i sprječavamo razgradnju kolagena i sprječavamo nekakvi oksidativni stres u koži i to je u biti svojevrsno poticanje kolagena. Tako da sve što radite u nekoj dnevnoj rutini, to je već jedan longevity i štitimo našu kožu, pogotovo ako imamo pravilnu njegu. Sad naravno, neko stari bolje, neko stari lošije, pa uvođenje nekakvih jačih aktivnih supstanci za poticanje kolagena, rekla bi tamo negdje od nekakvih 30 godina pa nadalje, više kao nekakvu, neću reći prevenciju, ali poticanje kože da ona stalno radi. Jer, kao što sam već rekla, sa perimenopauzom mi ne možemo utjecati generalno puno na hormone, to su ti unutarnji čimbenici starenja i teško je spriječiti taj pad kolagena u menopauzi, ali u stvari ideja da vi uđete u taj period perimenopauze sa što kvalitetnijom kožom. Što je više kolagena, 30% od neke veće brojke je ipak u konačnici manje nego ako je koža generalno ušla loša. I s druge strane, ako postoji nekakvi dermatološki problem, a žene su danas i pod stresom, pa to utječe na upalu u koži, na adultne akne, na rozaceu i liječenje neke dermatoze na koži, znači smirivanje upale je svojevrsno poticanje onda kolagena, jer vam se ne može ni kolagen stvoriti ako je koža upaljena. Tako da sve što radimo za kožu, onako dnevna i večernja rutina, ako je ispravna, ako je odgovara tipu kože, ako odgovara možda dermatološkom problemu, sve je to u konačnici poticanje kolagena. Ono što danas bi rekla da će možda se stvoriti kao problem, što mi već vidimo kao problem, što nam tinejdžeri pod utjecajem društvenih mreža stavljaju... Prerano kreću sa stavljanjem aktivnih supstanci na kožu. Oni vam onako vide nekakvi trend na TikToku i stavljaju puno toga ujutro, puno toga navečer. Recimo, trend je niacinamid, recimo, oni niti ne kažu da stavljaju niacinamid, nego kažu niacinamide, jer su čuli na društvenim mrežama. I sad, on vam je dobar u nekakvoj koncentraciji od 7 do recimo 10%, ali ako vi stavite ujutro jednu kremu koja ima 2% niacinamida, pa preko toga drugu kremu koja ima 3% niacinamida, pa stavite čisti niacinamid kojeg ima 5%, vi to samo u danu, tu ste već vi na 15%. Niacinamid u 15% u danu nije više učinkovit. I onda je to problem što nam tinejdžeri u stvari uništavaju na neki način kožu sa prekomjernom aktivnih supstanci, što uopće u toj dobi ne treba. Tako da mislim da bi nam se tu mogao izroditi veći problem. Sad je pitanje što je prevencija i kad počinje prevencija, a definitivno u tinejdžerskoj dobi to nije prevencija. Znači u tinejdžerskoj dobi ili liječiti akne ako ih ima, to je ok za liječenje, ili koristiti hidratantnu kremu ako imamo suhu kožu i to je to. I SPF. I SPF, tako da ne treba. Tu će se, mislim, izroditi problem i da ćemo imati posljedice preranog nanošenja skin care-a u mladenačkoj dobi za kožu koja to nije. Ali ako krenemo negdje tamo sa 30-ima, sa nekakvim poticanjem kolagena sa retinolom, to je, mislim da je ok. Koji su to, spomenula si vitamin C, ali koji su još to ključni sastojci? Pa vitamin C je onako najpoznatiji antioksidans i on se može koristiti u njezi ujutro. Poanta antioksidansa je da nam neutraliziraju slobodne radikale koje imamo zbog direktnog oštećenja iz okoliša i od zraka i recimo hidratantna krema hijaluron je uvijek dobar jer i njega gubimo godišnje i krema sa zaštitnim faktorom. Navečer za poticanje kolagena, znači retinol je najpoznatija molekula, ali i u novom kolagenu u stvari imate tu jednu sinergiju različitih peptida, jer ja cijelo vrijeme govorim, znači ne možem kolagen proći kroz kožnu barijeru i onda su tu ti peptidi koji mogu proći, koji su puno manje molekule i onda boostaju naš kolagen i u konačnici
noću se koža najviše obnavlja, pa je jako dobro da imamo taj aktivne supstance koji sudjeluju u obnovi kože. Ivana, postoje li namirnice koje pomažu u sintezi kolagena i koje bi to bile? Znači, kao što je Željana rekla, C vitamin je prije svega nužan. Znači, to su vam sve namirnice iz porodice agruma, znači svo voće koje sadrži C vitamin, jer bez toga nema proizvodnje. A to je šećer? Je šećer, razlika je fruktozni šećer, ali ako idemo na opciju da unosimo tu voćku sa komadićem badema, spušta se glikemijski indeks, nema glukospajka i inzulin miruje. Super. Zato se uvijek preporuča voćka plus mast. S druge strane, ne treba bježati od toga da zapravo mediteranska prehrana je najzdravija prehrana i ona sama po sebi potiče i održava. Znači, to vam je zastupljenost prije svega zelenog listnatog povrća, minimalno sve zajedno 5 porcija voća i povrća tijekom dana i svakako kvalitetan unos proteina. Znači, razne juhe koje su kuhane s određenom količinom mesa, jer na taj način se otpuštaju određene komponente koje potiču naš kolagen. S druge strane, unos proteina ne treba zanemariti iz mlijeka i mliječnih proizvoda, poput grčkog jogurta, ukoliko nemate problema sa intolerancijama na kazeine ili da vam smeta laktoza. Svakako ne trebate zaboraviti, ne trebate se bojati zdravih masti. Zdrave masti su nužne upravo da bi cijeli metabolizam se mogao odvijati. Ono što je pokazala i znanost i statistike je zapravo veliki deficit omega-3 masnih kiselina u našem tijelu. Zašto? Zato što evo mediteranska smo zemlja, opet ne unosimo dovoljne količine ribe koja je primarni izvor i onda ja uvijek kao nutricionist savjetujem da se omega-3 masne kiseline moraju uključiti da li u bilo kakva dermatološka liječenja ili u bilo kakve protupalne procese, jer same po sebi, osim što će vam smanjiti cijelu upalu u crijevnom mikrobiomu, automatski vam djeluje na čuvanje vašeg kolagena. Svakako, ali prvo, broj 1 je da stil i način hranjenja zapravo direktno utječe na to kako ćete očuvati kolagen, hoćete li i u kojoj količini. Željana, koje su to znanstvene inovacije pridonijele zapravo opće spoznajama o kolagenu i koliko su zapravo taj pristup njezi kože se danas mijenja? Koliko možemo vjerovati svim tim znanstvenim inovacijama? I naravno, koji su to najinovativniji dermatološki tretmani? To sve zanima. Znaš šta, estetika se počela toliko brzo mijenjati, a liječnici vole nekakva dugotrajna klinička ispitivanja da se potvrdi sigurnost nečega. I pojavljuju se novi estetski tretmani što i uvijek je ideja da vi maksimalno boostate kolagen, to je ta glavna riječ. I sad naravno sa svačim vi možete boostati kolagen jer je nekad dovoljno mehanički poticati te fibroblaste. Ono što u stvari treba gledati koliko god ima uvijek novih trendova, treba gledati koliko će oni dugotrajno imati utjecaj na našu kožu. Nedavno je bilo jedno ispitivanje da je prosječna dob žene prije 10 godina koja je išla na estetske tretmane bila 55, sad je već 45 i u idućih nekakvih 5 godina se očekuje da ona bude... Je li to dobro ili loše? 35, da, ali onda moramo razmišljati. Ako neko i relativno rano uđe u estetske tretmane, onda i mi kao liječnici moramo razmišljati da ta koža i dugotrajno mora biti dobra i kakav će biti utjecaj recimo na kožu. I tako da tu treba biti zdravog razuma, ne samo i pacijenti, nego i liječnici i da nije nužno sve što je novo dobro. Ima i jako puno starih tretmana koji jako dobro potiču kolagen, ali možda nisu trenutačno super moderni. Tako da ja sam uvijek za te stare dok nemamo nekakvo vremensko iskustvo i da vidimo da nešto neće negativno utjecati na kolagen, jer u konačnici i kolagen se nalazi u ožiljku i mi možemo s estetskim tretmanima pojačati sintezu tog ožiljkastog kolagena što ne želimo. Znači nije nužno, mi želimo u stvari estetskim tretmanom potaknuti stvaranje zdravog kolagena. Tako da to su recimo, to je problem sa tretmanima, tretmani su dobri,
I znači poanta je uvijek bila bustanje kolagena i hidratacija kože, jer ako koža nije dobro hidrirana, onda nema ni dobrog stvaranja kolagena. Ono što je recimo u lokalnom skin care-u zanimljivo, imamo sad tu teoriju sa tim nekakvim senescentnim fibroblastima. To su fibroblasti kad prestanu proizvoditi kolagen, oni nekako ne umiru, nego kao odu u nekakvu mirovinu i onda i stoje u koži i pretvore se u te neke kao senescente, umirovljeničke fibroblaste, međutim postanu dosta zločesti u tom trenutku i dalje onda tako stari ne proizvode kolagen, ali proizvode nekakve upalne stanice. Koje ta upalne stanice, odnosno citokine koji stvaraju upalu u koži i čak sad kažu, uvijek smo govorili da je koža odraz zdravlja, međutim sad se smatra da čak i ti upalni medijatori, citokini, mogu utjecati na druge organe. Tako da u stvari mogao bi biti sljedeći hit da se želimo riješiti senescentnih fibroblasta, da maknemo te upale i da će nam na taj način koža biti što zdravija. Tako da bi moglo biti onako zanimljivo i možda neće biti koža samo odraz zdravlja, nego će se i liječiti, tretirati koža, pa će se reflektirati na druge organe. Zvuči jako zanimljivo, ali sad je došlo vrijeme da je u praksi isprobamo Jelenine vježbe. Jelena, koje su to najbolje vježbe i daj nam pokaži malo. Hoćemo vježbati malo lice? Da, ajmo, evo, svi žele. Znači, najbolje vježbe za lice su ove masažne nekakve, ali sad smo tu svi malo našminkani pa nećemo puno prčkati po licu u tom. Masaže su jednostavne, zapravo što god vam godi, što god gore tkiva poteže, da kažem, to je, ajmo reći, da treba forsirati taj neke pokrete prema gore. U principu vam je cilj masaže mišiće koji su skraćeni, jer se to dešava s godinama zapravo da vam ti mišići koji su hiperaktivni na licu, kao na primjer mišić čela, on vam vuče kožu i zadržava tu u tako naboranom stanju. I sad vi to kad ste mladi, to bude samo dinamički nabor, on se vrlo brzo vrati, mišić se vrati, imamo dosta elastina, kolagena, koža se vrati, no međutim vi kako starite i taj mišić ostane u nekakvom, recimo, to hipertoničnom stanju i on vam se skrati, slikovito rečeno, i zadrži kožu tako. Dakle, onda ćemo mi kroz vježbe lica, tim masažama, zapravo ići na to da mišićnim vlaknima, da ih izdužujemo doslovno mehanički. Dakle, recimo na čelu bi to bili, znači, pokreti koji bi bili Jel nam treba krema prije toga na licu? Naravno. Za masažu da. Za neke vježbe koje isto mogu ovdje pokazati, koje su više vježbe za lifting lice, jer bi ja podijelila te vježbe, znači za vježbe kojima želimo vratiti mišiću dužinu, jer se dešava taj decreased resting length, znači da se mišić više ne može vratiti u svoju dužinu u stanju mirovanja. Znači, masažama im želimo vratiti dužinu, a postoji vježbe samo na dva dijela lica koje su mi zadužene za lifting. Recimo, to su mišići osmijeha. Ajmo svi isto sad. To su, znači, vi kad bi se gledali sad u gledalo, da svi imamo sad ovdje u gledalo i pogledali bi svoje lice ovako, da se ne smijete, primijetili biste zapravo da vam je lice opušteno. Čim se vi nasmijete, vi ste napravili lifting ovog svega, cijele ove zone dolje. Da vidim smješak, svi. Ti mišići... Lifting radimo. Tako je, lifting, ne, ali stvarno osmijeh je prirodan lifting. Zato što ti mišići zapravo vuku rub usana prema gore i oni podižu obraze gore. To možete vrlo lako provjeriti tako da se nasmijete pred ogledalom i gledajte gdje vam se podižu obraze. Ali imam ja jedan problem sa osmijehom. Borice. Dobro, te borice je najlakše, zapravo po meni je zaista te borice najlakše bilo riješiti. Meni su se u ranim, tako sam ja otkrila tu metodu, u ranim 30-ima sam krenula imati ove bore smijalice. Imala sam i tu jednu boru od dizanja obrve, znači već u 30. I ptozu kapka, jer ja ne mogu se osloniti na svoje kosti, recimo. Ima nekakvih lica koje su onako koščata i to je vrlo zahvalno za starenje, jer zapravo ti te kosti drže onda nekakav volumen. Ali ja nemam tako lice i moje vrlo brzo lice, vrlo rano krenulo ići dolje i ja zapravo sam morala malo poraditi na tonusu mišića čela, koliko god sad njega treba zapravo peglati da bi on bio, da bi se vratio onu svoju dužinu u mirovanju. Ja želim recimo na čelu ipak držati ovaj lateralni dio aktivnim jer je on odličan podizač obrve,
a ona otvara kapak. I onda još tu dodam vježbe za, evo ja ću sad to onda i demonstrirati, za vjeđu. Dobro. Jer svi ti mišići kad krenu zapravo slabit, a krenu još pritom zato što dolaze tu do atrofije i onda ta vjeđa zapravo je čovjeku teška. On ne može više s godinama čak ni otvoriti kapak i onda se počne koristiti, kompenzirati mišićem čela i onda vam je to začarani krug. Zbog promjena na jednom dijelu lica ti radiš promjena negativne na drugom dijelu lica. Pa bi za recimo kapak, znači prevencija ptoze kapaka i glatko čelo, meni bila jedna vježba gdje ja stavim znači prste iznad obrve jer je tu se hvata taj mišić. Počnite od unutarnjeg dijela obrve, niko ne vježba. Ja vježbam. Moramo imati na fotki neki dokaz da smo radili, ajmo. I tu dobro učvrstite i između, iznad obrve i sad probajte otvarati pogled, to sad pred ogledalom radite doma, da vam se ovdje ne stvore nabori, nego da stvorimo izometričnu mišićnu akciju koja će pojačati tonus tog mišića čela i zapravo dizat nam obrvu, jer ne želimo ovo. Mi želimo da nam kapak bude otvoren. Recimo, tu bi preporučila tu vrstu liftinga, a poslije završimo sa masažom da mišić opustimo, da, evo, odgodimo možda neke druge tretmane koji smiruju mišiće, da probamo to napraviti, ali ono što je najvažnije je kontrola mimike. Vidim da su počele vaditi mobitele, gledat se, to je super. Ali ovo meni radionicama da završi se sa smijehom, jer je svima jako zabavno to. I svi se krenu gledat zapravo što rade. Te grimase su zapravo svima zabavne i ono što je još jedan benefit ove metode je da zaista mogu popraviti raspoloženje. Ima nešto u psihologiji što se zove facial feedback. I to je doslovno ta komunikacija mišića mimike sa našim emocijama. Mi možemo stvarno modulirati potičući akciju nekih mišića, recimo tih pozitivnih emocija i na same emocije. Dakle, inače mimika naša je evolucijski zamišljena kao odraz emocije, zato nije potrebno u komunikaciji dizati obrvu ako se ne čudite, to je stvar navike i te se navike želimo vježbajući lice riješiti. Ali potencirati mišiće osmijeha ne samo zbog liftinga, nego vam se modulira raspoloženje. Napravljeni su, sad neću dužiti o tome, koga zanima mogu kasnije reći. Znači, napravili su istraživanje. Znači, ako se na silu i dokazali, smiješ, na kraju će to izazvati zapravo neku pozitivnu emociju. Ali ću ti ja prepoznat fake osmijeh, zato što ću skužiti da ne koristiš sve mišiće osmijeha. Jel moj osmijeh sad fake ili nije? To mi je isto... Je. Nije ti se očni mišić uključio. To je čisto od umora. Dostigli smo do samoga kraja. Ajmo ponoviti samo zaključci. Unos kolagena da, kroz vrijedne namirnice koje možemo unositi i hranom. Dodaci prehrani da, naravno ako su savjetovani od stručnjaka. Njega lica pravovremena, početi u pravom vremenu, ne prerano, ne prekasno. I naravno vježbati lice kako bismo bili sretni. I emotivno, ali i fizički ljepši. Naravno imamo i iznenađenje za vas, ne bi viši bio viši kad vas ne bi sve darovao sa svojom novom kremom koju ste vidjeli malo prije panela. Tako da pokupite svoje vrećice. I vrijeme je za coffee break kratki koji također možete provesti na viši štandu sa specialty kavom i salaticama. Hvala vam dame puno što ste bile moje gošće. Of the moon and you
to do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they are here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
others, and how these relationships make us stronger. When we lift each other up, we grow. Fashion is not just about standing out, it's about standing together. Sad mogu. Dobar dan još jednom i dobrodošli na panel diskusiju o samopouzdanju, o vrijednosti za koju bi rekla da mnogima danas nedostaje, pogotovo kad su žene u pitanju. Dobrodošli na panel o osobnom brandingu, izuzetno važnom u poslovnom svijetu i posljednje, dobrodošli na panel o sestrinstvu. Mislim da ako možemo zaključiti današnji dan, da je taj sisterhood, odnosno sestrinstvo, riječ koja ga sigurno može dobro opisati. Moje današnje gošće odlične su i uspješne zapravo u sva tri pojma, zato vas molim veliki pljesak za Teu Zavacki, biznis mentoricu i osnivačiću Radi po svom. Manuelu Šolu, komunikacijski laboratorij, vlasnicu i osnivačicu. Sandru Gašparić-Zoković, Answear.com, country menadžericu. E pa dame, odmah na početku primijetit ću da ste odlično odjevene. Jel jesmo? Jel vam se sviđa? E pa hvala. Nosimo Sisterhood kolekciju, Answear.Lab kolekciju Sisterhood. Ja sam se isto na brzinu presvukla jer eto morala sam i sviđalo mi se zapravo da i promijenim taj outfit danas. Niste ništa rekli na moj kompliment. Hvala. Nisam uopće dovoljno komplimentirala. Nisam dovoljno. Ali iskamčila kompliment od publike. Jesam. Manuela, izgledaš prekrasno. Dakle, predivno crno odijelo koje ti prekrasno stoji. Možeš li podnijeti još mojih komplimenata? Slobodno, izvoli. Nastavi. Nikad bolje nisi izgledala, jednako kao i Tea, jednako kao Sandra. Nije ovo zapravo fishing for compliments, odnosno bacanje komplimenata. Zapravo me zanima kakve ste s komplimentima. Naprimjer, ja ću reći za sebe, ja kad dobijem kompliment imam prvi onaj neki osjećaj da malo ramena pognem i malo se neko stisnem i kao, ma joj, to mi je staro. Ma joj, da, imam ma to već dugo imam u ormaru. Joj, znaš kako sam to jeftino platila. Nemaš pojma. Kakve ste vi, Tea? Naučila sam ih primat. Prije sam identično primala komplimente kao i ti, a ne znam je li to naučeno ponašanje, ali naučila sam reći hvala i stat na tome. I stvarno prihvatiti to i vjerovati u to. Trudim se integrirati onda. Čak nekad kažem kao hvala ti primam. Manuela? Ti si baš osviješten, ne kažem hvala ti primam, ali naučila sam zahvalit. Zapravo nisam nikad imala taj neki moment opravdavanja, to mi je, niti se pravim da mi je staro, niti se pravim da je bilo jeftino, niti da ništa od toga ne pravim se. Kupila sam jer sam željela kupiti, kupila sam jer radim, kupila sam jer mogu. Da, naučila sam reći hvala. Da, super. Da. Sandra? I okej sam s tim i volim i ženama, ali zapravo moram reći da mi komplimenti puno više znači od žena nego od muškaraca. Kad mi žena kaže... Onda mu vjeruješ, zapravo vjeruješ tom komplimentu. Ne vjerujem ja i muškarcima, nemam s tim problem, ali to mi je nekak draže mi je. Evo, ima težinu. Da. Sandra? Pa ja bih se složila s ovim što si ti rekla, Nevena. Mislim da ja još uvijek učim i trebam raditi na tome da prihvatim kompliment. Da, reću hvala, ali moja neverbalna komunikacija je baš onakva kakva si opisala. Da sam osjetila da sam se lagano povukla u sebe, postala kornjača i da, još uvijek imam tu potrebu opravdati se. Ma da, ma nije to, ma joj, ma ne izgledam dobro, ma to je ovako i onako. Ma joj, trebalo mi je 5 minuta i tako to. Često to zapravo susrećemo, ali drago mi je da imamo zapravo od koga ovdje danas učiti. Manuela, kako si ti gradila svoje samopouzdanje i što je najviše utjecalo na tvoje samopouzdanje? Pa mislim da su to godine. Nisi uvijek bila takva, hoćeš reći? Ne, sad me nedavno kolegica podsjetila Priče, kako sam često znala i kad gledamo neke fotografije iz arhive, onda sam se nekako na početku karijere, jako sam bila stisnuta, te košulje su bile zakopčene do grla, sako i sve to bilo jako nekako obojano jednom muškom energijom, zato što sam bila mlada, zato što sam htjela dobiti godine zapravo sa tim i nekako se to mijenja s vremenom. Mislim da sam se s 25 ili s 30 odjevala
zbog okruženja, danas se odjevam zbog sebe. S 25 mi je bilo jako bitno šta neko drugi misli, danas mi je bitno da izdržim dan u tome i da sam sebi dobra, a ne zapravo šta neko drugi misli. Tako da mislim da su baš godine čine to da nas je malo manje briga. Prije nego sam se pakirala za Women's Weekend, iskočio mi na Instagramu jedan video sa Oscara, sa Demi Moore, mislim da, zapravo da, Oscari su to bili, gdje ona oblači onu haljinu šepareli koja ono jedva, zapravo ne možeš u njoj sjediti i prošlo mi je kroz glavu, ova žena ima 62 godine, spremna je, znači ne znam, Oscari traju koliko, 6 sati, sjediti u toj haljini, svaka je čast, ja to ne mogu više. Možeš. Misliš da mogu? Da, pa kako ne? Pa sve možemo kad nam je stalo ili kad nam je bitno, ali šta nam je danas bitno? Pa to ti hoću reći, meni to nije isto bitno. To nije ti bitno, meni je bitnije da mogu biti u tim cipelama cijeli dan. I da ih ne osjetim zapravo. A nekad sam imala te cipele, znaš one, da ne možeš ni stopalo pomaknuti koliko je visoka peta, ali to mi je valjda s 25 ili 30 bilo bitno. Danas mi je stvarno bitno da izdržim u tom cijeli dan. Teja, radiš sa mnogim poduzetnicama, sa mnogim ženama koje pokušavaju izgraditi neki svoj biznis ili ga već imaju pa ga pokušavaju zapravo pospješiti. Jesi li primijetila nedostatak samopouzdanja kod žena? Jesam. Mislim da smo ga i danas ovdje spomenule. Ni ja ga nisam imala u svojim 20-ima. I mislim da je to najčešća tema o kojoj pričam sa ženama ako stavimo na stranu biznis. I često u početku suradnje vjeruju da ćemo pričati o strategiji, a puno češće je samopouzdanje onako tema koja se provlači kroz sve korake. I ne uče nas samopouzdanja. Često, ja sam barem kroz odrastanje slušala uklopi se, nemoj se isticat, nije pristojno. I onda su to poruke koje zapravo valjda počnemo odučavati sami sebe u 30-ima i 40-ima. Baš sam rekla ranije, ja se toliko, 30-ti su mi već super, ali se toliko veselim 40-ima i 50-ima. Jer imam osjećaj da postaje samo sve bolje i bolje i sve nam je manje stalo do toga šta će netko reći. Ja se isto veselim tome, ali sad kad mi spominješ zapravo tu priču kao majka 3 djevojčice, Manuela također ima djevojčicu, jako sam zabrinuta kako ću odraditi taj dio, a mislim da je samopouzdanje nešto najveća vrijednost koju im mogu dati. Zapravo, ne znam gdje ću pogriješiti i što će krenuti krivom, odnosno kako najbolje izgraditi našim djevojčicama, budućim ženama samopouzdanje. Manuela, što ti misliš? Pa ja ti mislim da naše curice i sve žene koje imaju djevojčice u ovoj dvorani znaju da su te curice puno snažnije i puno samosvjesnije nego što smo to mi bile. To sigurno. Jer imaju ne samo drugačije majke, već imaju drugačije očeve. I moja djevojčica, kad su joj jednom rekli da tu dečki igraju nogomet, ona kaže ali ja igram nogomet. I ona igra nogomet i nemamo muške i igračke za djevojčice, tako da njezin start je već drugačiji. To u kakvom mi društvu živimo danas, to je možda neka druga tema, neke druge konferencije, sigurnosti i svega ostalog, ali mislim da je njezin start već drugačiji nego što je bio naš. Da im je puno lakše zapravo nego... Ja se nekako ne bojim za njih, mislim da će se one izboriti, tako smo se mi izborile i naše majke i mislim da će, nekako sam uvjerena da u njihovu budućnost da će biti dobra. Da. Danas je Marina Raguš, neurokirurginja, pričala upravo o tome da voli zapravo govoriti o svojoj profesionalnoj karijeri i o tom putu koji je prošla da bi bila jedna od 10 neurokirurginja u Hrvatskoj, upravo zato da bude uzor jednog dana jedne od djevojčica koja će reći vidi, može ona, kako je ona rekla, iz malog sela u Hrvatskoj, pogledaj gdje je došla i to je poanta cijele njezine priče, to je na tragu i ovoga što si ti rekla. Da, naše djevojčice danas imaju i drugčije uzore, možda već mi, ali i generacije naših majki nisu se imale od koga ugledati zapravo i za kim ići i koji put pratiti. Pričat ćemo naravno i o mentorstvu i uzorima. Sandra, zanima me sad zapravo, vidjeli smo i zanimljivu video kampanju, odnosno video na početku, koliko jedna kampanja modna može utjecati na izgradnju samopouzdanja žena i taj osjećaj zajedništva. Kako vi to kroz biznis vidite?
Pa može jako puno. Prije svega da upoznam i našu publiku sa samim brandom. Answear.Lab je interni brand online trgovine Answear.hr. A brand je kao takav počeo i započeo 2020. godine u Krakovu, u Poljskoj, znači relativno kratko. I od samih početaka ideja iza brenda je bila da to bude aktivistički brand i da to bude, kako mi volimo interno reći, odjeća od žene za žene, odnosno od žena za žene. Jer cijeli tim koji stoji iza Answear.Laba su žene. Od dizajnerica, od cura u marketingu, od DTP-ovki, znači isključivo žene i već te 2020. je bilo dogovoreno da će to biti brand isključivo koji će proizvoditi ženske kolekcije. I da će apsolutno svaka od tih kolekcija imati neku poruku. Pa tako kad krećemo sa nekakvom novom kolekcijom, onda prvo se sjedne sa marketingom i gleda se koja je ta poruka koju želimo poslati. Evo primjer kampanje No Shame, No Fear, gdje je prvotno naziv kampanje trebao biti No Shame. I tu je gledali smo koji su problemi i zašto No Shame. Govorimo o kampanji koja je bila lansirana 2022. godine. Isključivo smo razmišljali o posramljivanju žena, onom standardnom. Ne možeš obući to jer imaš previše godina za to pa ti dobro ne stoji. Ne možeš obući tako nešto jer previše si otvorena, nije primjereno. Prevelik ti je V izrez, ne možeš obući tako nešto jer imaš previše kilograma. I tako je nastalo ta No Shame kolekcija. I cijela kolekcija je bila napravljena isključivo odvažno. Bila je crna čipka, bili su V izrezi, super kolekcija i dobro, u tom trenutku dogodilo se nešto što apsolutno niko od nas nije mogao ni zamisliti, najgore. Pred, znači, 8. ožujak 2022. planiramo cijelu kampanju van, zove se No Shame i dogodi se napad na Ukrajinu, jedno od Answearovih najvećih tržišta. A nama vam je zaštitno lice za tu kampanju bila ni manje ni više nego ukrajinska boksačica koja je trebala predstaviti kolekciju globalno, baš kao borba za ravnopravnost, borba za žene, jer je ona samohrana majka i boksačica koja spada u jednu od 10 najboljih boksačica na svijetu. I tu smo imali taj moment nje kao predstavnice Ukrajine i kao predstavnice cijele kampanje i onda smo odlučili dodati No Fear. To je bilo No Shame, No Fear, jer je kampanja cijela, doslovno, to je bilo jedini puta kad smo u Answearu radili vikendom. U 2 sata smo se u subotu uspjeli dogovoriti da dodajemo taj No Fear moment. Cijela kampanja je isključivo bila namijenjena u humanitarne svrhe. Znači sve što je bilo prodano je išlo za donacije u Ukrajinu i kasnije smo zadržali taj moment No Shame, No Fear slogana i koristili smo ga i u sljedećim godinama jer smo shvatili da ženama je važno uz taj No Shame dodatno i No Fear. Stvarno, nemojte imati straha, biti odvažne i nositi i pokazati se kako se osjećate u Jako zanimljivo i jako dobra kampanja koja se zapravo poklopila i sa stvarnim životom, nažalost, ali je bila dobro iskomunicirana. No Shame, No Fear, jako dobro zvuči. Rekli smo da ćemo razgovarati o samopouzdanju, o osobnom brandingu i o sisterhoodu, sestrinstvu, te osobni branding. Što bi to značilo i na koji način zapravo radiš sa svojim klijenticama osobni branding? Zapravo mislim da je Sandra savršeno odgovorila na pitanje ranije kad je spomenula poruku, ključnu poruku koju vežemo za brand ili osobu. Jedna od najčešćih definicija osobnog brenda koja se ponavlja je ona Jeffa Bezosa, što god mislili o njemu, koji je navodno rekao da je osobni brend ono što govore o tebi kada nisi u prostoriji. Pritom ne mislimo na ogovaranje, nego na asocijacije koje ljudi vežu uz tebe, tvoje ime i prezime. I osobni branding nije ništa drugo nego definiranje, ja ga volim definirati iznutra prema van. Od osobne poruke, priče, misije, na temelju toga definirati poruku. Sandra je spomenula, prvo marketinški tim definira poruku i nakon toga muž je autor sljedeće izjave, tu je negdje u publici, ponavljanje je majka brandinga. Da bi stvorili tu poveznicu u glavama ljudi između poruke i nas, odnosno brenda,
ponavljanje. Na različitim kanalima, prilikama kao što je panel ovog tipa, svugdje. Ponavljanje iste poruke. Manuela, zašto je osobni branding uopće bitan u biznisu? Što ti misliš? Pa ti znaš najbolje zašto je osobni branding bitan. Pa mislim da je jako bitan i svi mi koji radimo bilo kakav posao znamo koliko je kod osobnog brandinga i osobnog pozicioniranja važna vjerodostojnost. Ono što se meni čini danas važnije nego ikada vjerodostojnost u svim mogućim kanalima u kojima živimo i komuniciramo. Dakle, stvarno, ako mi danas pričamo na temu sisterhooda, iznosimo ovdje neke stavove u koje vjerujemo i želimo da drugi ljudi misle da je to zaista tako, ne možemo se kasnije ponašati drugačije. Za mene je vjerodostojnost ključna stvar komunikacija, pa tako i osobnog brandinga. Kad smo kod zapravo osobnog brandinga, vjerujem da si ti gradila pažljivo svoj brand, samu sebe i naravno svoju firmu. Nisi, ja? Ma ne, pa mislim, kad imaš 25 godina ne znaš ništa, samo ideš spontano i tako kreneš raditi. Tako da gradila sam, ali ne pažljivo. Neplanirano. Rekla bi spontano u to. Dobro, onda je spontano dobro ispalo, ajmo tako reći. Sigurno si nailazila na brojne prepreke i izazove da bi došla danas gdje si sada. Kako danas sigurno gledaš na to kao na neku školu, ali koji su bili neki izazovi i prepreke koje su te možda u tim trenucima mogle poljuljati? Pa, ono što bi ja zapravo rekla oko toga je da ja i sad nailazim na prepreke i ne bi rekla da se to promijenilo. Samo je možda je okruženje drugačije, možda su te prepreke suptilnije, ali dalje postoje. Nekako na svim skupovima gdje ima puno žena, bez obzira o kojoj temi, ja ne volim govoriti o tome da nema staklenog stropa ili da ne osjećamo diskriminaciju, ja ju i danas osjećam. Osjećam je isto kao što sam je osjećala i prije, samo je na drugoj razini, zaista. I ne bih htjela poslati poruku, ma joj, kad ćete raditi 15 ili 20 godina, sve će se to promijeniti. Neće se previše promijeniti. Zašto misliš da se neće promijeniti? Zato što se nije promijenilo. Dakle, mi moramo, dok muškarci shvate, muškarci na pozicijama, možemo pričati o CEO-ovima ili predsjednicima nadzornog, da više od 50% radnog stanovništva u Hrvatskoj su žene. Dakle, 50% talenata, ako se neko svjesno odreče 50% talenata ljudskog mozga i pameti, onda mu to utječe na neku bilancu. Ja mislim da je to jako važna poruka za muškarce i treba pričati na raznim konferencijama gdje je puna soba muškaraca. Jer mi to znamo. Mi smo to ovdje jako svjesni. Oni to još možda nisu, ali bit će. Ali da li ima i sad prepreka? Ima ih isto kao što je bilo prije, ali ono što je prekrasno je i ovaj projekt i brojni projekti koji su pokrenule pametne, uspješne žene, što se o tome priča, što se više ne bojimo to reći, što nam više nije strah, što nas negdje na kraju dana baš briga što oni misle. I to trebamo govoriti. To je već sigurno korak naprijed. Teja, kad zapravo ti radiš sa ženama, što one ističu kao nekakve najčešće prepreke? Je li to i ta diskriminacija koja je ponekad vidljiva više, ponekad manje? Je li to još uvijek neprihvaćanje njih kao nekakvih ozbiljnih faktora u poduzetništvu? Što kažu? Baš sam s Manuelom komentirala ranije. Ja radim sa specifičnom nišom žena koje primarno prodaju ženama. I tu diskriminacija u ovom klasičnom smislu nije toliko prisutna koliko možda ograničenja koja sama sebi postavimo. Zašto ne prodaju muškarcima? Specifične su niše, majčinstva, trebale bi. Roditeljstvo nije specifična niša. Upravo si. Užasno zanimljivo pitanje. Da. I zašto muškarci češće ne uče od žena? Većinom su to edukacijski brendovi. I često kada je žena ta koja prodaje edukaciju, u pravilu prodaje 80% ženskoj publici. Tako da, pitanje. Ja recimo također radim sa 20% muških klijenata, 80% su žene. Zašto muškarci uče od muškaraca? Da li je to stvar rezoniranja ili je stvar... ne uče. Samopouzdanje u pitanju. Pa im ne treba toliko puno edukacija koliko ih mi uzimamo.
Ja vam mogu, da, nisam baš posve sigurna, to oni misle da im ne trebaju, ali iskustvo od organiziranja ovakvih i sličnih zapravo festivala moje govori da je ovo jedini festival od ovih koji mi radimo gdje sam sigurna da se dvorana uvijek puna. Dakle, žene žele edukaciju, žene žele sjediti ovdje, žele čuti, žele naučiti neko znanje, bilo ono dolazilo od muškarca ili od žene, zapravo nama to nije bitno, mi želimo učiti i napredovati. Na svim ovim drugim našim konferencijama, naravno, ovisi o predavaču i ovisi o temi, ali uvijek ćete naći više ljudi vani na šanku ili na networkingu nego u dvorani. Što, također jedna od važnih poruka, nije manje bitno. Networking je također jedna važna komponenta druženja i ja stalno ističem svojoj publici, odite na coffee breakove, družite se, upoznajte se, budite na after partiju, ali kad smo kod edukacija, žene su zapravo najbolji učenici iz mog iskustva. Iz postotaka očito jesu. Znam da sve mi ovdje se educiramo na ovaj ili onaj način, što možda potvrđuje tu tvrdnju. Ali da, što se tiče ograničenja, često je to obično ograničenje koje same sebi nametnemo, kao što je tko sam ja da pričam o toj temi, izložim se na taj način, zauzmem prostor, prezentiram se i predstavim se kao stručnjak. To su ograničenja koje najčešće čujem. Sandra, koliko je zapravo mentorstvo nešto što je tebi pomoglo u tvojoj karijeri, rad na 2 tržišta, sa ovim brendom koji si rekla da je prvenstveno posvećen ženama, i koliko ti danas uspijevaš mentorirati uopće nekoga? Pa puno mi je pomoglo mentorstvo, ali opet s druge strane moram priznati da ga nisam toliko puno imala. Vodim hrvatsko i slovensko tržište i da, uspijem biti mentor kolegicama koje surađuju sa mnom ili asistenticama. Trudim se što više jer mi je jako bitan taj feedback i kad god uspijem imati evaluacije i razgovore s njima, jako mi je važno čuti od njih što one misle o meni i kakva je naša komunikacija, i kad dobijem povratno feedback naučila sam to i to, jer uglavnom to jesu mlađe cure koje nemaju toliko puno iskustva. Taj kompliment mi jako, jako puno znači. Stvarno puno i dodatno daje elana da nastavim raditi u tom smjeru. Manuela, za tebe sam sigurna da danas mentoriraš, a jesi li ti imala mentore? Da, baš sam htjela reći, imam jedno super iskustvo. Dakle, ja sam danas mentor brojnim startupima, neki su u vlasništvu žena, neki u vlasništvu muškaraca i zapravo to u tom kontekstu uopće nije bitno. Ali sama imam mentore i mentori mi jako pomažu. Ono što je neko moje iskustvo u Hrvatskoj s mentorima, postoji jedna fenomenalna organizacija Sentor koja okuplja poduzetnike starije životne dobi koji više nisu aktivni, radno aktivni. I ja sam kroz Sentor našla recimo sjajnog mentora koji ima bogato životno i radno iskustvo, koji nije recimo za mene je bilo 2 faktora su mi bila jako važna. Jedan je da više nije radno aktivan, znači ne gledam ga kao potencijalnog klijenta, pa ću biti potpuno iskrena. I drugo je da nije iz moje industrije, jer ta neka percepcija i perspektiva biznisa, ali iz druge industrije mi je bila baš potrebna i korisna i baš mi je jako važan. I u svim životnim fazama sam imala razne mentore i to mi jako koristi. Pretpostavila sam, a možda sam u krivu, da je mentor muškarac. U ovom slučaju? Ovo je, da. A što je sa podrškom među ženama, mentorstvom među ženama, sestrinstvom? Kakve ste tu, Teja? Meni je sjajna reakcija obično rodbine i prijatelja kada saznaju ili pričamo o tome da primarno vodim programe za žene. I obično je komentar kao, nije tebi lako. Što je priča koja se ponavlja u našem društvu i ja sam slušala tu priču kroz recimo matematičku gimnaziju, elektrotehnički fakultet, uz komentar kao, dobro je, ja sam većinom okružena dečkima. I onda sam imala sjajno iskustvo rada u 100% ženskom timu, sjajnu šeficu i generalno je moja danas želja stvarati sigurne prostore u kojem žena može biti s jedne strane 100% svoja, s druge strane iskusiti tu podršku i
iskreno kad se netko veseli zbog tvog uspjeha i mislim da toga danas ima sve više. Manuela, ti isto možeš posvjedočiti tome, članica si brojnih zapravo i novih i nekih starih klubova žena, ako to možemo tako nazvati. Je li ti to nešto što ti je važno ili je to nešto što misliš da sad možda je postalo i pomodno, pa se sad svi radimo i Women's Weekend, pa imamo klubove, imamo ovako. Da li osjećaš tu stvarnu podršku, zapravo istinsku? Meni je jako važno, ali ja sam članica i brojnih muških udruženja i jako mi je važno mijenjati ulogu i poziciju žena u tim drugim okruženjima, baš zato što mi je ta tema izuzetno bitna, ali sama sam okružena zapravo s jako puno žena, neke od njih su mi klijentice, s jako puno novinarki, naša agencija je većinom ženska agencija i ono što bih rekla, ljudi se razlikuju ili su sjajni ljudi, sjajni talenti ili to nisu, bez obzira da li su muškarci ili žene. Osobno sa sjajnim ljudima radim sjajne projekte bez obzira kojeg spola i to mi je kriterij. Ali da li ću, ako mogu otvoriti, ja mislim da je naša uloga da našim mladim kolegicama bude lakše. Evo, to je naša uloga i ako to napravimo, onda smo napravili neki pomak u društvu. I za mene je to sisterhood. Osjećaš li iskrenu podršku među ženama? Među ženama koje su mi bitne, da. Okay. Da. Isto kao među muškarcima, na toj razini. Da. Sandra, koliko Answear.Lab zapravo promiče uopće tu ideju sestrinstva i podrške među ženama? Koliko je brendu to bitno i zašto mu je bitno? Pa jako puno i prvenstveno iz razloga što kad pogledamo sve prepreke i probleme s kojima se suočavamo kao žene, od nejednakosti u plaćama, ravnopravnosti po pitanju XY stvari, gdje evo u Poljskoj, nažalost nismo ni mi daleko od njih, su oni imali godinama, imaju i dalje borbu za reproduktivna prava s kojima se suočavaju i ideja tog sestrinstva je nastala upravo zato što mi žene trebamo podržavati jedna drugu kako bi se borile za ta naša prava zajedno, da se udružimo i da nas je što više, jer tako ćemo se zajedno izboriti za to, a ne pojedinačno boriti. Zato shvatili smo koliko je to sestrinstvo i taj sisterhood kao takav važan i brand, na primjer, ulaže malo drugačije u marketing. Pa onda, naravno, ti marketinški budžeti su uvijek ograničeni. I odlučili smo da ćemo suportirati ovakve skupove, razne panele, razne medijske članke i slično, gdje se progovara o ovakvim temama. Ambasadorice koje pričaju o ovakvim temama, da ćemo ići više u tom smjeru nego što ćemo taj novac trošiti možda za modne editorijale ili za što bi možda na prvu bilo kao logično. Tako je. Ali kažem, budući da je aktivistički brand i ovo je ideja. Divna ideja sestrinstva koja se prelila i u marketinški, odnosno poslovni svijet. Ana, imam li vremena za neko pitanje? Jedno pitanje, ako netko ima na temu sestrinstva, podrške, samopouzdanja, slobodno se javite. Ja bih dodala citat možda dok će. Ajde. Jedan od najljepših citata koji me sada, Sandra me asocirala na citat. Okruži se ljudima koji će spomenuti tvoje ime u prostoriji punoj prilika. I to mi je možda najljepši ovaj moment podrške među ženama. Jesmo zaslužile podršku. Dame moje, hvala vam puno. Women's Weekend je mjesto gdje zapravo pružamo podršku i jedni drugima i pokušavamo nekako i otvoriti i ovakve teme i teme širiti zapravo sisterhood i sestrinstvo. Zato vam puno hvala i Answear.Labu što nas podržava, ali i vama što ste progovorile o tako važnim temama. Hvala još jednom. Hvala. Singing sweet songs.
a dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever and never, you stay in my heart, and how I love you. Forever and never, we'll part, and how I love you. Together, together, that's how it must be to live without you. Would only mean heartbreak for me. I run for the bus, dear. My riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and never, you stay in my heart, and I will love you. Forever and never, we'll part, and how I love you. Together, together, that's how it must be to live without you. Would only mean heartbreak for me. My darling, believe me. For me, there is no one. 'Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Drage dame, drama gospodo, dobrodošli na zadnji panel danas. Jako nam je drago da je ovo tema koja izgleda i dalje polučuje veliki interes i da ćete sad dobiti odgovore na sva vaša pitanja, ja sam sigurna, a to je panel o debljini. Jel imamo neki džingl koji sad trebamo pustiti ili ja nastavljam dalje? Sve se pustilo što se trebalo, super. Onda da iskoristim priliku da pozdravim naše drage, uvažene goste. Mi smo tu temu debljine htjeli uhvatiti iz različitih perspektiva i zato smo pozvali dva stručnjaka koji se time baš bave i jedan idealan primjer kako se to zapravo radi u praksi. Da, očito stručnjaka za to područje kako se to provodi stvarno u praksi s ovako divnim rezultatima. S nama je doktorica Davorka Herman-Mahečić, subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije KBC-a Zagreb. Molim jedan aplauz za Davorku. S nama je pjevačica i voditeljica, zvuči ko ja, prvi put sam to izgovorila da nisam ja, koja radi u In magazinu, Nova TV, u žirima, reality show i tako svi je znate, Renata Končić-Minea. I imamo također jednog doktora, subspecijalista biologijske psihijatrije iz Poliklinike Uklešić, profesor primarius Boran Uglešić. Dragi naši gosti, izvolite, imamo čez 5 minuta, ovo je jedan od najdužih panela koje smo imali na Women's Weekendu, a tema je stvarno, ja se nadam da ćemo imati puno pitanja od naših dama i gospode iz publike. Prvo da vidim, prvo pitanje za vas, za publiku. Koja od vas, s obzirom vidim da su gotovo isključivo žene, tko od vas misli da je dovoljno mršav, odnosno da nema nikakav problem sa debljinom? Imate drugi panel, šalim se. Ovo nije panel samo za one koji imaju problem, nego stvarno za one koji žele upoznati svijet oko nas. Jer ono što sam ja čula u pripremi samo ovoga panela i ovo malo pričajući sa našim gostima, stvarno se dešavaju revolucionarne stvari. Evo ja ću vam dati jedan mali uvod. Ono što recimo ja nisam znala, da trenutno u svijetu više ljudi umre od debljine nego od pothranjenosti. Jeste li to znali? Znači, više ljudi umre od debljine nego od gladi. To je meni bilo stvarno frapantno iskustvo. To je problem koji pogađa, znači 2,8 milijuna smrti godišnje se događa upravo radi debljine. Znači, mi ovdje ne pričamo o debljini kao estetskom fenomenu, nego kao i estetskom, ali itekako i zdravstvenom problemu. I pazite sad još šokantnije. Više ljudi umire od posljedica debljine nego od HIV-a, odnosno AIDS-a, malarije i tuberkuloze zajedno. Znači, to je stvarno jedan ogroman problem koji izgleda, sad ćemo čuti od naših stručnjaka, ali prema onom što neke informacije koje svi mi već znamo, da se
uspijeva rješavati apsolutno, ali sad ćemo vidjeti da li je to bez nuspojava, kako se to danas rješava, da li je to dovoljan jedan magični štapić ili treba ipak holistički pristup. To ćemo sve saznati od naših gostiju, ali ajmo za početak definirati što je to zapravo debljina, kakva je znanstvena definicija debljine, da li postoji neka mjera za svakog čovjeka što se može reći, ok, ovo je ok, a sad sve iznad toga je pretilo ili debelo. Jer se uopće koristi pretilost kao pojam, bolje je debljina. Pa da, mi smo zapravo kod te terminologije uvijek nekako oprezni da nekoga ne povrijedimo. Okay. Zapravo kad vi nekome kažete da je debeo, to je nešto što mi izbjegavamo da ne bi bila uvreda. Ono što sigurno postoji je definicija, dakle, prekomjerno nakupljanje masti. Imamo onaj indeks tjelesne mase, dakle, omjer visine i težine. On nam je super za populaciju, ima nekakva svoja individualna odstupanja, nekakva opća mjera nam sigurno je i svi mi znamo koliki je naš nekakav, mislim, svaka žena zna koju težinu želi, jel tako? Pa čekaj, to je visina minus 110, je to kao? Da, to je kao nešto ugrubo, ali to sad ovisi iz koliko godina i uvijek vam je varijanta ako neko ima jaku mišićnu masu, mišićna masa je teža, pa onda indeks tjelesne mase nije realan. Tako da nije to, ali u nekakvoj definiciji postoji. Ono što mi uvijek kažemo da je to zapravo dijagnoza koju je jako jednostavno postaviti. Vi to s vrata vidite. Dakle, vi uglavnom kad dođete kod doktora imate milion pretraga, neke se čekaju godinama. Kod nas sa vrata vidi šta je. A zapravo je zadnja dijagnoza s kojom se i mi nekako krenemo boriti, i mi liječnici, ali i pacijenti. Jel postoje neke tabuji vezani uz debljinu? Jer ljudi sebi teško i priznaju da imaju prekomjernu težinu. Pa da, postoje puno studija rađeno o tome zašto se o debljini ne priča, odnosno imate onu stranu liječnika i stranu pacijenta. Dobro. Liječnik ne zna kako bi o tom pričao, da pacijenta ne bi uvrijedio, pa kao čeka ne znam koji pregled da bi to napravio. Ja vam recimo i dan danas sretna sam, znači postoji šifra debljine, E66. Mi uglavnom dobivamo uputnu dijagnozu poremećaja rada štitnjače, jer se nekako i doktori to ne usuđuju pisati, iako bi to trebalo biti, to je jasna dijagnoza povezana sa 200 drugih bolesti od kojih se umire. Dakle, ne može biti jednostavnije. A pacijenti pak, s druge strane, prvo su probali, već milion stvari nije išlo. Misle da im to mi liječnici nećemo vjerovati. Kao ja sam stvarno probao, da, možeš misliti. Ona priča koju smo mi napustili, više se krećite, jedite manje pa će biti sve ok, to ne drži vodu, mislim, to je muka. Tako da i pacijenti nekako misle sam sam si kriv i niko mi ne može pomoći. I onda smo to u jednom začaranom krugu i zato su nama i važni i ovakvi događaji, da se nekako izlazi iz okvira ordinacija i ide prema ljudima, kako bi se to prenosilo dalje, da je to bolest koja se liječi. Kao što liječimo hipertenziju, kao što liječimo, poremećaj masnoća, liječimo i debljinu. Doći ćemo sad još i do toga. Super da smo sad onako definirali pojam endokrinološki, odnosno iz vaše medicinske struke. Doktore Uglišić, kako je vaša definicija debljine? Prije svega pozdrav svima, čestitke organizatori na ovakvom jednom reprezentativnom skupu i hvala na pozivu. I drugi put. Hvala vam lijepa. Kako su moje razmišljanje, koja je moja teorija o debljini? Teorija je samo jedna, debljina je bolest i debljina je ono što se treba nazvati svojim imenom. Jel vi to kažete direktno? Apsolutno. Ja kažem čovjeku da je debeo ili je debeo. Zašto ćemo se zavaravati da je pretio? Pričamo sa psihijatrijskog aspekta o poremećaju koji je prije svega poremećaj nagona, nemogućnosti kontrole nagona i poriva. Koja je razlika među čovjeka koji uživa kad otvori frižider i čovjeka koji je kockar koji uđe u kazino? Koja su razlike? Njega vodi jedna emocija, njega vodi jedna nekritičnost, njega vodi jedan nedostatak uvida, njega ne vodi jedna neodgovornost prema samom sebi. Ja uvijek kažem da je debljina ko da ti neko da kad si se rodio auto i kaže taj auto će te pratiti kroz cijeli život. A budi odgovoran prema njemu, drži ga pod kontrolom. Naravno, kolegica je malo prije rekla da je debljina sa drugog aspekta nešto što je egzaktno, što imamo body mass indekse, imamo najjeftiniju dijagnostiku. Cijela dijagnostika debljine košta 9 eura. Imate ogledalo i vagu i ne treba puno filozofije. I sve jasno. I sve jasno. Ne treba ti od svog rođenja. Nema ni ogledalo ni vagu. Tako, ali nema. ne želi vidjeti tu ogledalo i vagu. Da. I onda možemo pričati o debljini kao jednom multidisciplinarnom pristupu, kao debljini kao multisimptomatskoj bolesti, kao debljini nečemu šta dovodi do gubitka kvalitete života, anksioznosti, depresivnosti, nesigurnosti, tjeskobe, napetosti, zabrinutosti, razdražljivosti, nesanica. Sve ono čim se vi bavite. Naravno, svim čim se mi bavimo, mi psihijatri bavimo. I zapravo ovdje je vrlo interesantna priča, dakle, psihijatar u ovoj priči.
Psihijatar je ovdje, rekao bi onako, osoba koja može sagledati debljinu s oba dva aspekta. Kao posljedicu depresije, kao posljedicu metaboličkih poremećaja, kao posljedicu nuspojava psihofarmaka, a s druge strane i kao depresiju, kao posljedicu narušenog izgleda od sebi i definitivno debljinu nazovimo bolešću. Ako smo 90. godinama nekenke prozivali da su anoreksične i borili se protiv anoreksije, pa dajmo danas se dignimo i nazovimo ovo svojim imenom. Debljina je bolest ljudi koji imaju prekomjernu telesnu težinu, su debeli i trebaju multidisciplinarni pristup i adekvatno liječenje. Bogu hvala danas, do prije 10 godina sam uvijek nekako onako razmišljao šta je u čovjeku nešto što je nedostižno. To je bilo fit izgled, to je bilo zdravlje. Mi smo danas, evo, zadnjih nekoliko godina dobili alat, i to vrlo dobar, kvalitetan alat, koji nam može dati jednu rekao ću pod navodnicima, nogu u guzicu da krenemo u proces skidanja tjelesne težine i da dobijemo ono što želimo uz puno, ajmo reći, lakši ili kraći put. Super, pričat ćemo o tom alatu, imamo još dovoljno vremena, ali prije toga, evo sad smo pričali o debljini Minea. Toliko si intervjua davala, otkud ti tu? Pa sad kad te vidim stvarno nikako, ali s obzirom da si ti stvarno napravila jedan ogroman skok i puno si o tome i pričala, kakva je tvoja definicija debljine? Evo sad smo čuli iz ovog endokrinološkog aspekta, imali smo i psihološki više kao neke ovisnosti, odnosno i uzroka poslije depresije. Kako ti gledaš na debljinu i na svoju debljinu? Pa prije svega moram ti reći da mi je vrlo drago mi je, ali mi je vrlo neobično sjediti prvo sa moje desne strane je psihijatar, što je, moram paziti šta pričam. Ja ću zapisati. Da ne bi dobila ja dijagnozu. I onda ovako sve te neke stručne, drage osobe, ali dobro, ajde, evo, uzbiljit ću se i reći ću da zadnjih par godina, točnije 3 godine, često sam, u tom nekakvom centru kad je reći debljina, onda nekako imam osjećaj da sam ja neka lampica koja se ljudima pali, koja može pričati o tome. A što je super, jer je inspiracija drugima. Pa u stvari, da, drago mi je i volim o tome pričati zato što ako ja mogu, onda stvarno mogu svi, ali problem je taj što je užasno teško doći do postaviti postavke sebi u glavi, prihvatiti, reći ću samo ovako, prije 3 godine, znači bavim se poslom kojim se bavim, imala sam uvijek problema sa kilažom, ali sam ju vrlo lako držala pod kontrolom, jer kad imate do 30 godina, onda to ni nije problem. Nakon 30. kreću problemi, genetski sam tako sklona debljanju i ja sam to znala, ali sam nekako to po tepih jer sam jako veliki gurman i meni je hrana bila zadovoljstvo sreće. Jel ti još uvijek? Svi tražimo u nečemu. Ne, nije. Znači ti si psihički sebe promijenila. Da. Ja volim jest, volim sve jest, ali na totalno drugačiji način nego što sam to nekad radila. I desila se jedna kobna situacija, to je da sam ja sebe gledala na televiziji, znači gledam emisiju koju vodim, i meni je grozno. I jedan dan mi je kriva frizura, drugi dan mi je kriva roba, treći dan mi je kriva... Znači svi su bili krivi. Ja nisam bila kriva. Svi su bili krivi zato što ja izgledam katastrofa na televiziji. A plazma širi isto malo pa. Kriv je televizor, svi. I dok ja nisam samo jednom onako stala i rekla sam sad je stvarno dosta. Dobre. Znači niko nije kriv. Sama sam si kriva za sve i ja to više ne želim. Ja više ne želim ovako izgledati, to nisam ja tako nisam sretna. Spominjali smo, ja nisam bila depresivna i tako, nije bila ta konotacija, ali kad svaki dan nisam se dobro osjećala. Ja sam skinula u 2 godine 23 kile. Mislim da to zaslužuje pljesak. To je doslovce pola kilaže koju sad imaš. Da, to je sad je to, ja se i dan danas mučim, da se mi razumijemo, ja i dan danas sebe ne dozvoljavam. Znači to je dan danas borba. Kove kazino što kaže Boran. Borba će biti do kraja života, ali je meni sad puno lakše jer ja imam količinski manje, jedem više puta dnevno i tako dalje, ali je poanta u tome da u principu problemi uvijek leže u nama, ne leže u nikom drugom. Sve što je vezano na mene je u meni, bilo dobro, loše ili kako god. I ja sam u stvari sebi postavila, niti sam razgovarala sa nekakvim nutricionistima, nisam išla niti kod psihijatra, psihologa, niti doktora. Ja sam točno znala šta ja trebam, prestati jest. Znači ne smijem to. Pa kako se to radi nakon 30 godina života? Pa znaš šta ne smiješ jest? Svi znamo da ne smijemo jest kruh, ne smijemo jest tijesto, ne smijemo jest slatko. Ja sam došla do jedne velike čokolade dnevno.
Ako ju ne pojedem, tresla bi se. Šta je to nego bolest? Ovisnost. Mislim, da. ovisnost, da, ajmo to tako. Ja sam bila ovisna o slatkom i bilo je grozno, bilo je katastrofa, prvih par mjeseci, to su bile borbe, došla sam u situaciji stvarno da odustajem, ali sam ja toliko mentalno jaka bila u svemu tome, imala sam takvu motivaciju i cilj mi je bio 10 kila, ajmo 10 kila, kad je došlo 10, ajmo 15, kad je došlo 15, ajmo 20, vidim da mogu. Jel još želiš, stani sada. Ne, to je to. Sad variram 2-3 kile dole, dam si malo oduška, ali sad držim pod kontrolom. Prehrana, zdrava prehrana, vježbanje, kretanje, nema čarobnog štapića, nema neke formule kad meni pišu ajme kako si ti to ovo, kad ti kažem pa nisam jela. Pa šta nisi ti uzimala Ozempik, pa šta nisi ti uzimala ovo, pa šta nisi ovako, nisi onako. A jel nisi? Nisam. Znači samo zdrava prehrana? Zdrava prehrana. Ali bi se povezivalo sa apsolutno svime. Ja sam sve uzimala. A u stvari, borba koju sam ja imala unutra, to je bilo katastrofa. Da, tvoja psihička borba. Tako da u stvari, treba čovjek dobar biti u glavi i čvrst u glavi da napravi neke promjene. Bilo to debljina ili nešto treće, ali psihički se postaviti, onda ići dalje. Sad mi kad si već spomenula, ne možemo se ne osvrnuti, znači cijela jedna revolucija se dešava u zadnje vrijeme, svi se rugaju hollywoodskim zvijezdama, Ozempic faces, svi su strašno izgubili po 10, 15, 20 kila u roku od godinu dana. Što vi mislite o tome? Znači, nekako nam se čini nemoguće da je došao neki takav sretan put za sve ljude koji imaju problema sa prekomjernom težinom, a da opet nema neku nuspojavu. Nije to prirodan kozmički balans da se nešto ne daje zauzvrat. Kako vi kao stručnjaci gledate na te injekcije i na te razne preparate i možete li nam reći nešto o tome? Prvo sad treba naglasiti da kad mi pričamo o Ozempiku, Ozempic Face-u, to je jedan odličan lijek za dijabetes. Dobro. To nije lijek za debljinu. Zašto? Zato što nije registriran za to i zato što isti taj lijek postoji za debljinu, vrlo uskoro će doći u Hrvatsku, dakle u toj tjednoj pripravku, koji je u višoj dozi. Dakle, ta doza nije dovoljna za liječenje debljine. Tako da ja sad kao liječnik prvo moram reći da ja ne mogu davati lijekove koji za nešto nisu registrirani. Znači, on nije registriran, mi imamo Saxendu koja je lijek koja se daje za debljinu. Aha, to je zapravo slično samo za debljinu. Pa ista je grupa, isti je hormon. Dakle, to je jedan prirodni hormon. Ovo što je Minea rekla je apsolutno pohvalno. Znači, šapo, kapa dole, ali to se uglavnom tako ne događa. Znači, malo ljudi zapravo ima tu psihičku snagu da to se dogodi i da to izdrže dovoljno dugo. Dakle, mi smo napravljeni u spiljama. U spiljama, prije ne znam koliko milijuna godina, pa nije baš prvom čovjeku bio problem da će umrijeti od komplikacija debljine. Bio je problem da će umrijeti od gladi. I naš mozak je napravljen na način da špara. Kad skuži gubitak, a to je ovo što se tu događalo, on usporava metabolizam i traži više. Znači, mi nismo gladni iz želuca. Mozak kaže želucu koliko da bude gladan. To je naša biologija. I tu je borba i zato je to teško izdržati. Imate puno studija, dakle i Život na vagi i emisija koja kod nas se pušta. U Engleskoj su napravili od 14 sudionika, pratili su ih 5 godina, 13 je vratilo punu težinu nakon 5 godina. Zato što je to strašno jak, moraš biti u glavi, svaka čast onima koji mogu, ali većina to ne može. I tu nama dolaze lijekovi koji upravo djeluju tamo gdje oni jesu, dakle na taj centar u mozgu gdje smanjuju apetit. Što se događa? Dakle, pacijenti koji su na terapiji, a to je terapija za liječenje debljine, a ako je debljina bolest i ako ima terapiju, dakle, mi dajemo ono što se liječimo bolest onim što imamo na raspolaganju, to je odličan lijek. Pacijentima treba manje. Znači, ljudima treba manje. Vama se ne ubija ovaj hedonistički dio koji smo spomenuli i koji je jako bitan i koji je pohvalan, a vama treba jednostavno manje. Znači, krafna će vam biti fina, sad je bio fašnik, ali vam treba jedna ili pola, a ne 7, za isti gušt. I zato je to nekako jako prirodan način liječenja, tako da, mislim, to je, danas je pomama i od Amerike do nas, većina ljudi vam to iskriva, to je isto, sad budimo sasvim iskreni, ja sam bila milion puta na mjestima gdje znam da ja dajem terapiju, pa ma ne, jedem zdravo, više se krećem, u stresu sam. Operacija, ista priča i botoksi. Evo, otprilike to isto, svi smo prirodni, a usta su nam drugčija, tako da to je tako. Ma ne, ja samo precrtavam. Ma samo precrtavam, a samo sam porubila i to. I sama sam stavila steznik. Pa i porubila sam se malo sa lijekovima za debljinu. Tako da ima ljudi koji iskreno pričaju, ja to apsolutno cijenim, to mi je baš veliki respekt.
ima ljudi koji skrivaju i na nama je zapravo da to demistificiramo i da pričamo o tome, jer svako će ponosno reći da ima hipotireozu i uzima neke lijekove, svako će ponosno reći da ima inzulinsku rezistenciju. Ali ovo kao neka slabost. Pa zato što se ono što smo i pričali, što nam je rekao i profesor Uglišić, da se debljina nije gledala kao bolest, nego kao mana, kao karakterna mana. Da slabost, volje da se... I tu trebaš samo volju, ali nekad to nije dovoljno. Dobro, čekajte sad, doktorice Davorka, mene sad zanima, ovo sad zvuči kao neki sveti gral koji je izumljen, koji će riješiti ove probleme koje smo ja sam ljudima tu rekla da više ljudi godišnje umre od debljine nego od gladi. Pa to znači da smo mi riješili problem debljine? Mi smo na najboljem putu da ga riješimo. Nažalost se jako mali broj ljudi liječi. Pa zato što mali broj ljudi uopće ima postavljenu dijagnozu, mali broj ljudi uopće ima pristup doktorima i ideju da bi se trebali liječiti. Realno nema vam baš ni puno nas doktora koji to dajemo. Znači, sa debljinom se treba baviti. To je ozbiljna bolest koju trebaš ipak imati neku struku da bi to radio. To nisu stvari koje se dešavaju na Instagramu. Svi imaju problema s tim. Kako? Još nije došla informacija. Pa da, to je nekako, mi lijek dajemo zadnjih 10 godina. Nije to nešto baš tak novo. Ja kad sam bila na specijalizaciji, bili su studije, to mi je bila 2007. 2008. Znači, mi nismo došli na nekakav eksperimentalni lijek da mi dajemo, imamo miševe od ljudi, pa sad radimo nešto što ne znamo šta radimo. Mi o tom lijeku stvarno znamo sve. Dobro, ali ima ikakvih nuspojava? Nemoguće da je baš sve savršeno. Znači, nuspojave su primarno gastrointestinalne, dakle mučnina, zato mi pomalo dižemo dozu i naviknemo se, ali ono što svako malo vam izleti na internetu, pa na Instagramu ima, evo, našli smo rak. Znači, rak štitljače je realna opasnost ako ste štakor, ako ste čovjek nije, jer imamo drugčije receptore. Ali to se svako malo izliječe van. Pa onda imate... znači, traže se nešto što je povezano. Objesi se faca, pa naravno da se objesi lice ako smršavite 30 kila. Mislim, to je logično. Znači, svi ti Ozempic face su posljedica mršavljenja, ne da je posebno... Ne odlazi mišićno tkivo nego masno, a ono što je najbitnije možda za zapamtiti, da nema te nus pojave koja je toliko opasna kao debljina. Dakle, zaključili smo da se od debljine se umire. Znači, nema niš gore od toga. Prema tome, sigurno je nus pojava puno je veća opasnost debljine nego to što je nekome malo mučeno što se navikne i podnosi. Doktore Uglišić, šta vi kažete na to? Prvo treba biti vrlo jasan i znati da postoje trenutno na tržištu više lijekova, da je Saxenda, liraglutid i Vigovi koji dolazi kroz nekoliko mjeseci potpuno druga priča od Ozempika, što je Davorka rekla malo prije. Ozempik je lijek za šećernu bolest i tu se koristi nekakva nuspojava, nije u indikacijama i o tome ne trebamo uopće pričati. Pričanje o Ozempic face-u, pa normalno kad čovjek smršavi 30 kila da će imati i promjene na Znači, slažete se tu sa Davorkom? Mislim, to je isto kao da kažeš nešto da je posljedica nečega kad čovjek promijeni svoj fizički izgled, apsolutno. Da li je ovo revolucija u liječenju? Je. Da li je samo ona dovoljna? Nije. Da li nam ona daje jedan dobar ulaz? Mi smo u Ugleš poliklinici, znači posljednje 4 godine ulazni kriterij da bi neko dobio lijek je pregled 6 specijalista. Uho, grlo, nos, endokrinologa, dijabetologa, psihologa. I vidimo kao mi, psihijatri, psiholozi, da je najveći problem nedostatka interesa, inicijative ljudi da naprave taj prvi korak i da krenu u proces liječenja. S druge strane, užasno je bitno razlikovati ljude koji dođu kod nas u polikliniku i žele smršaviti 5, 7 ili 10% svoje tjelesne težine i oni su ti koji imaju compliance, koji žele biti dio terapijskog tima, koji teže da se smršave, a potpuno je različita teorija i drugačiji pristup i jedan otpor i nedostatak kritičnosti kod ljudi koji imaju 30-40 kila viška, oni su već, neću reći digli ruke od sebe, ali ušli su jednu potpuno drugačiju doživljaj svoga tijela. Da, mentalni već imaju blokadu. A da li se, evo, sad kad pričamo konkretno o tim injekcijama, odnosno lijekovima, da li se oni daju samo jako prekomjerno velikoj težini, znači 30 kila, što ste Borane rekli, 40 kila, ili mogu se s time služiti, evo ja želim pred ljeto izgubiti 5 kila da bolje izgledam u bikiniju. Kome se daju takvi lijekovi? Dakle, mi imamo indikaciju, dakle, indeks tjelesne mase iznad 27 sa komplikacijama, odnosno iznad 30 bez komplikacija, ali postoji nekakav cut-off koji mora biti, dakle, to ne može biti terapija, ono što smo se mi endokrinolozi znali davati, dolazi Božić do mjenice pa budem si malo da se ne zdebljam. Znači, to nije opravdano, to mora biti stvarno, dakle, mora biti, to je lijek, to je bolest koja se mora strukturirano liječiti, to ne može biti samo, dakle, vama je to nekakav
onaj push, dakle neki onaj korak koji vi morate promijeniti zdravstvene nekakve životne navike, ako želimo, dakle, poimanje samog sebe, poimanje tijela, cijeniti tijelo. Ja uvijek pacijentima govorim, ajde vidite što vaše tijelo može. Što vaše tijelo može kad smršavite 10 kila. Koliko je to tijelo fantastično. Jer su to ljudi koji su godinama, mislim to će i profesor više znati sa te psihijatrijske strane, ali to su ljudi koji su godinama naučili ne cijeniti sebe. Dakle, nekako tijelo staviti na neki pijedestal kojim se mi divimo i koji mi možemo jednostavno popraviti. Ali definitivno to ne znači da ćete sad vi injekciju pa ubi se u frižideru. To ne ide. Znači, to je jednostavno nekakav početak s kojim mi jednostavno dajemo poticaj kako bi mogli mijenjati one životne navike, zato što većina ljudi koji su debeli realno jede loše i realno ne vježba. Možda ne u trenutku kad dođu kod nas. Pacijenti uvijek probaju milion stvari prije nego što dođu doktoru i stvarno tad kad vi već nabijete kile, vi ne morate puno više jesti da bi to održavali. I nije baš tako lakše se debljati nego smršaviti, to je dokazano. Ali nije to dovoljno, dakle nije sad to nekakva magična pilula koja će vama dati da vi radite što god hoćete jer će to neko spaliti. Ali dio promjene, dakle dio promjena životnog stila sigurno pomaže, sigurno je lakše i sigurno je u 21. stoljeću opravdano. Dakle, ako vama neko dođe sa tlakom 200 sa 180, a ima pritom još i debljinu, ja sigurno ga neću poslati doma i reći mu, evo neću vam dati lijekove nego vi smršavite. A zašto onda to radimo debelim ljudima? A samo vi jedite manje. Da, teško je to i skoro nemoguće bez pomoći. Definiciju samog lijeka rekla je Opra kad je rekla prvi put nakon 30 godina ne razmišljam 24 sata o hrani. Znači to je onako najbolja definicija kognitivne behavioralne terapije, promjene razmišljanja, promjene načina ponašanja. Znači oni ne djeluju samo na želudac, nego djeluju i tu. Djeluju primarno tu. Primarno tu, Okay. pa preko tu ga ide na želudac. Dakle, koji je simptom debljine? Nisu kile, simptom debljine je apetit. Aha, ok. Znači, mi kad pričamo, i onda ide tu žudnja, nagon i tako, ali apetit. Mi kad pričamo o kilama, kile vam padnu pa stanu. Znači, oni platoji se događaju pod terapijom, jer se mozak reprogramira. Ko navigacija u auto, Đurđa preračunava, to je to. Znači, mozak registrira, ajmo sad ga usporiti. Sistem nagrade i kazne, tako je. Tako je, ali liječimo apetit. Znači, primarno i ono što je kod terapije, kad meni pacijenti kažu više ne radi. Ajde, super, prestanite. Da vidiš kako radi. Znači, mi primarno moramo razmišljati o apetitu i apetit zapravo treba doživjeti kad razmišljamo o debljinu i o prehrani kao neki dio svog karaktera. Kad sam gladna, koliko sam gladna, kako se osjećam nakon što pojedem, je li mi dobro ili mi je loše? Ali to je teško. To je jako teško. Koliko ti Minea razmišljaš o hrani? Moram se uključiti jer ne možete vi kad imate, vi prije svega kad imate određeni broj kilograma viška, uopće ne pridajte tome pažnju na početku, idete linijom manjeg otpora i samo ću još danas, ok, pojedete, vi ste sretni. Meni se znalo dešavati da ja doručkujem, ja već razmišljam šta ću ručat, ja ručam, ja već razmišljam šta ću večerat, odem negdje, znači u život ti postane ono gledanje, sad možda to malo ekstremno zaista zvuči, ali stalno ti je hrana u glavi, stalno zato što u hrani vidiš izvor sreće, zadovoljstva, hrana je nešto što ti donosi lijepo, hrana te čini sretnim, hrana je ovo, hrana je ono. Kako si to promijenila? I onda stalno posežete za s time da jedete i sad vi trebate napraviti rez i reći ne, ja to više neću. I sve je super u teoriji, vi to sve super pričate, ali kad to treba primijeniti, to je katastrofa. To čovjek kad je sam u svemu tome, a nema dovoljno čvrstu odluku i motivaciju. Ja sam imala motivaciju, mene motivacija vukla, ja radim posao koji radim, mene ljudi gledaju. Doživljavaju me kako me doživljavaju. I ja da se ne bavim ovim poslom, ja bi vjerojatno napravila nekakve korake, ali možda ne tako striktne. I teško mi je bilo, ali kad se sjetim svoje prošlosti i sada kako živim, meni je sad puno ljepše. Sad treba ljude koji imaju problema dovesti u situaciju da zaista shvate kad skinete te neki broj kilograma, onda ćete dobiti još veću motivaciju, pa još 5 kilograma, pa još veću motivaciju. Ali po meni, kad im prilazite sa nekakvim strogim aspektom i kažete to ne smijete, to za vas nije, vi morate ovo. Meni kad je neko rekao ne smijem, tek si onda napravio problem. Onda mi je to tek problem. Ajmo mi to rađe malo na neki, reći ti meni smiješ ti, ali nemoj tako, daj to sad malo ovako, ali nemoj mi raditi nekakve strikcije u životu da ja nešto, čim ne smijem, katastrofa. Tako da ja se sjećam svojih nekakvih početaka kad bi sama sebi odredila u startu
šta sam radila, kako sam u stvari izdržala. Ja sam znala šta smijem. Ja sam uvijek imala kraj sebe, moj auto je bio kuhinja. Ja sam uvijek imala narezane krastavce, narezanu mrkvu, ne znam, sve neke te namirnice koje mogu voziti sa sobom. I ja sam u svakom momentu na početku imala nešto za jest, ali zdravo. Jer kad bi god meni došlo, ja bi malo to povukla i ja bi pojela. Bez obzira koliko i količinski mi na početku uopće nije bilo bitno. Ja sam krenula s jednim pristupom, idem ja kako je meni lakše, a ne kako će meni reći netko da ja moram, jer sebe najbolje znam. Sama sebi si propisala najbolje se dijetu. znam, da. A koliko sad razmišljaš o hrani? Čini mi se sad kad pričaš kako si ima hrpa tih krastavaca, mrkvica, to je veliki angažman i opet nekako stalno razmišljaš o hrani. Jel ti danas to u fakatu mozgu si uspjela se izdresirati da razmišljaš o drugim stvarima ili evo sad dok mi pričamo i sad razmišljaš šta ćeš večerat, ali ne smijem to pa ću ići na ribicu. Zato što sam se sad navikla da ja recimo sad kad nešto idem i jesti, ja više količinski puno ne pojedem. Stisnuo se želudac. Stisnuo mi se želudac. I drugo, ko kad se alkoholičar valjda izliječi od alkohola, ko što kad se skinete s nekih stvari ovo ono, jednostavno više u životu nakon toga, mislim ne znam, pretpostavljam nemate potrebu voditi život kakav ste živjeli, neke navike vam se jednostavno ko da se resetiraju, ja sam se resetirala. Ja više ne razmišljam o tome da ja nakon glavnog jela moram pojesti slatko. Ne bi slatko pojela uopće, pojedem ja u krafnu sam pojela neki dan, jer je bila gigantska i velika. I bila sam sretna što sam je pojela, daleko od toga, ali ja onda narednih par dana sam stvarno pazila šta jedem. I nadovezala bi se samo na ovo, kad smo spominjali opadanje lica, opadanje kože, opadanje tijela. Meni ništa nije opalo. Ja sam, ne ozbiljno. Vidi se, sve je na mjestu, na istoj visini. Nisam htjela upadati u riječ, ali ja sam skidala kile polako. I ja sam znala plakat od muke, pa moguće ništa ne jedem, nije mi otišla niti 1 kila, tipa u 2 tjedna, da. Znači, katastrofa, dođem doma, vrištala bi, nisam išla kod mame i tate na ručak, nisam išla uopće van, ne pijem alkohol, znači, sve mi se... Kakav tužan život. Baš tužan život, stvarno tužno. Ali ja kažem, ja sam imala jako veliku motivaciju, ja sam voljela sebe prije i onda sam se prestala voljeti. Onda sam odlučila da ću se ponovo početi voljeti jer jedino tako mogu biti sretna u životu. A znaš sam još jedna stvar zanimljiva, kako su te počeli jedna velika aplauz za ovaj veliki trud. Hvala. Zapravo si veliku pozornost sa tim svim cijelim procesom privukla i zapravo osjećaš da te sad ljudi drugačije gledaju? Mogu reći nažalost da. Zašto nažalost? Drago mi je. Lijepo je primiti kompliment, lijepo je kad te neko kaže da lijepo izgledaš. Žao mi je samo zbog jedne stvari. Ne bih htjela, a tako je nažalost, da te kile i vanjski izgled određuju tko si, koliko si, gdje si, šta si u našem poslu. Ali zapravo u tvom poslu je to ispalo jako važno. I desila se situacija da sam ja bila bitnija i važnija s tih 23 kile manje i to me rastužilo. A razveselilo me jer sam dobila neke angažmane, neke nove poslove. Ja sam shvatila, zato kažem nažalost, da više vrijedim mršavija. I jedino to mi je tužno u cijeloj priči, da ja sa 23 kile ne mogu biti interesantna, ajmo to tako nazvat. To ti je tako kod žena. Znamo koliko barbarine kile pozornosti privlača, a Duško izgleda uvijek isto i on je uvijek veseli Duško. Da. To je svijet u kojem živimo. Da. Mislim, ovo je apsolutno što se govori o toj borbi i koliko je to teško. Dakle, vi kad imate liječenje alkoholičara, što vi njima kažete? Nikad više ni čašu. Znači, mi sad možemo otići odavde, zaružiti, sutra smo normalni, ne moramo sutra piti. Znači, njima kažemo ni čašu, kockar. Ne može on malo kockat. Ne može ni... A kod debljine mi očekujemo kad ljudima kažemo, znači sve ono što znamo za sve druge ovisnosti da ne može, ovdje kažemo, možete paziti. To stvarno treba, to je velika borba sa vlastitim mozgom i jako, jako je teško i upravo ovo što smo rekli, nekakav taj baby steps ne možete ni vi, uglavnom su ljudi koji imaju debljinu, uglavnom imaju loše nekakve životne navike. Meni nikad nije cilj da ja sad u jednom pregledu kažem sad mijenjamo sve. Jer onda mi praktički potvrđujemo da ništa ne valja i da osoba ne valja i to je krivo, nego uvijek treba ići na nekakav pomalo baby steps. Ja uvijek kažem, dobro, danas ćemo se baviti doručkom. Kad dovedemo doručak, riješimo doručak, idemo dalje. Vi ne možete odjedanput vidjeti čovjeka prvi puta u životu,
dati injekcije i promijeniti sve jer ništa ne valja. To je jako frustrirajuće. Mislim, to je napad na sebe. Niko od nas ne voli baš čuti loše o sebi, odjedanput niš nije dobro. Tako da to sigurno nikad nije, mi ni ne idemo, dakle ova varijanta zabrane se davno u liječenju debljine pokazala loše. Više uvijek se ide na sugestiju neke alternative, a ne na varijante ne smijete. Jer ne smijete, svima nama ide onaj neki bunt. Ako smo malo buntovni po karakteru, baš neću. To je sve kako male djece, zabranite im nešto, baš će namjerno Onda ići ispituju na to. granice. Ispituju granice, to ide tako redom, ali... Zapravo, ako pričamo o maloj djeci, debljina je vrlo često, vidimo regres kod ljudi koji u principu odlaze u nekakve oralne faze, vraćaju se u djetinjstvo, zadovoljavaju svoja osjetila, primarne potrebe i porive sa slatkim najčešće i u principu zapravo to je jedan i regres koliko i fizički, toliko apsolutno i psihički ponašanje. Nemojmo zaboraviti da mozak je organ koji treba određenu operaciju proći 30-40 puta da mu ona iz ugroze pređe u ugodu. I zato je potrebno jedno kontinuirano liječenje. Ono što sam jako ponosan što mi danas imamo prvu aplikaciju u svijetu umjetne inteligencije koja prati ljude u procesu njihovog liječenja. I zapravo kad gledate pitanja koja ljude zanimaju, ja sam najsretniji kad vidim pitanje, ajme doktore Nedelja, jel mogu danas pojesti malo kolača? Dobivamo uvid, dobivamo kritično, zapravo dobivamo da je on sam važe šta može, šta ne može. I da se trudi. Tako da se trudi, da ima uvid, da zna koji mu je cilj i gdje je do tada griješio. Evo imamo još zadnjih 6 minuta. Imamo li možda neko pitanje iz publike? Evo, javila se gospođa iz drugog reda. Molim mikrofon, drugi red ovdje. Ne. Ako moramo mi, moraš i ti. Poštovanje. Ja ću čisto praktično, pošto smo sad čuli cijeli stručni dio. Znači, ja sam nakon 3. trudnoće ušla u taj začarani ludi krug od samokažnjavanja hranom, pa ne možeš smršaviti, pa ne znaš šta ćeš, pa svašta nešto, ignoriranja i tako dalje. I baš sam nekako emotivno bila loše. Sad sam se dobila sam se i odlučila sam, sad sam se malo dobila. Kao što kaže Minea, želim se opet voljeti, onako, vratiti u original. Bravo. Sad imaš puno svjedoka, nema nazad. Pa mene sad samo zanima da utvrdimo gradivo. Znači, čisto da odemo odavde onako. Znači, ja sam se dijagnosticirala, imamo gledalo, pa sam se dijagnosticirala, ali znači ja mogu otići i kod liječnice svoje, pa da me i ona dijagnosticira, uzeti uputnicu, doći kod vas i reći, molim vas pomozite i vi zaista imate načina. Da. Znači, to smo utvrdili, to je to. Super. Znači, to me sam zanimalo, ako pustite ove priče, ja sam s ovom porukom idem doma. Znači, ima pomoći zaista. Tako i mi vam se veselimo. To je prvi step. Možete i kod mene doći doma isto. Vidimo se sljedeće godine tu u prvom redu da nam prošećeš i da budiš sretna sa sobom. Evo iz prvog reda. Mada sreća naravno ne ovisi samo o tome. Ja imam pitanje vezano za ove plus size modele i promicanje voljenja svog tijela kao takvog, odnosno to su tijela koja su sigurno 30-40 kila više. I kakva je to poruka, ja imam recimo 2 djevojčice, kakva je to poruka djevojčicama, što mislite o tome i sa psihološkog aspekta i sa aspekta vas kao endokrinologa i da li, vezano na to, da li sve osobe mogu smršaviti ili postoje osobe koje genetskih predispozicija ne mogu i normalno je da imaju 30 kila više? Zanimljivo pitanje. Da, to kad pričamo o djevojčicama, o djeci, onda ono što uvijek ja kažem, šećete gradom, vidite u kolicima šta djeca imaju u rukama, smoki, kifle. Znači, prehrana je dio odgoja. To je ono što mi zaboravljamo, kao što učite dijete da kaže dobar dan, tako isto moramo učiti djecu kako da jedu. To se uči doma, ne? I to je ono što je najviše vaš utjecaj. Što se tiče tih plus 30-40, plus size, love my body i svi ti mogući pokreti, ja ne mislim da ljudi koji imaju debljinu da ih se treba sakriti i zaključati da ih se ne vidi. Znači, nije neki tabu o kojem ne pričamo, ali mi ako pričamo o debljini kao bolesti, pričamo o tome da su ti ljudi bolesniji, žive lošije i ranije umiru. I to što se neko dobro osjeća u svom tijelu, ne znači da neće dobiti komplikaciju, dakle 200 bolesti je vezano uz debljinu. Prema tome, taj nekakav sad dio koji postoji, nisam ja za anoreksija vam je isto, znači ide Gaussova krivolja i anoreksičarke ranije umiru. I deblji. Bez obzira kako se mi osjećali u vlastitom tijelu, to je debljina i debljina je bolest i treba ju liječiti. To uopće nema govora. Meni je drago da to sad više nije tabu.
I da ima takvih manekenki, to je dobro, ali to je još uvijek bolest. Što se tiče ljudi koji ne mogu smršaviti, ima ih. I ne možete, nikad nećete pomoći svima. Čak ni sa ovim pilulama i injekcijama. Mi danas imamo barijatrijsku kirurgiju, dakle to su pacijenti koji su ekstremno pretili, koji završe na operacijama jer jednostavno mi sa medikamentima ne možemo pomoći. Dakle, nikad vam nije garancija svega i sigurno da ima ljudi koji ne mogu, koji neće možda ni odreagirati na lijekove. Dakle, nemate nikad vi 100% učinak. To jednostavno takvo obećanje, medicina vam jednostavno nije takva. Definitivno kad pričamo o debljini trebamo razlikovati dvije vrste debljine. Debljinu kao posljedica kao nekakvih neodgovornosti, nakaradnih životnih navika i posljedicu kao nekakvih metaboličkih poremećaja koji su teško i lječivi ili kao posljedicu nuspojave nekakvih lijekova. Što se tiče XXL modela, rekao sam malo prije, ista je stvar kao i anoreksije. Danas društvene mreže, protok informacija daje ljudima da se identificiraju s bilo s kim i svaki ima svoje nekako mjesto na pozornici i na tržištu, tako da mislim da je to nešto što će biti, što će se ljudi poistovjećivati sa takvim situacijama, ali definitivno nešto što i dalje spada u spektar bolesti. Evo, odgovorili smo i taj mit smo razotkrili. Imamo li možda još neko pitanje iz publike? Neko ko bi podijelio svoje nade u oporavak i popravak? Nemamo? Onda da vas pitam za kraj. Kako vi vidite onda budućnost prekomjerne težine u svijetu? Je li to sad stvarno nešto što će s ovim pojavom medikamenata se riješiti apsolutno, jer će svijest će rast, ljudi će biti sve upoznati, ili će se desiti možda neki preokret? Mislim da je to, bilo bi jako lijepo, ali mislim da će se dogoditi drastični preokret, ne vjerujem. Barem ne u nekakvoj našoj generaciji, generacijama koje dolaze. Činjenica je da je vama puno, uvijek se vrti oko novaca, puno jeftinija je hrana koja je, mislim, nezdrava, može se vrlo zdravo i jeftino hraniti, znači srdela je još uvijek najjeftinija riba, ali puno je... Ali kifla je još jeftinija. Da, cijeli nekakav naš sustav funkcionira kao da je neko urotu napravio. Kad pogledate u konzumimo, pa kako grabimo koji preparat, tako vi nećete nikad naći u nekakvom fast food restoranu juhu. Zašto? Zato što nas juha zasiti. Tako je Coca-Cola u takvim mjestima ima manje gazirana. Zašto? Jer nas to zasiti. Dakle, cijeli naš svijet ide pri tome da smo mi deblji, jer onda umiremo kraće ako ćemo ići do kraja nekakve urote i kraće trošimo nekakve mirovinske sustave. Dokle god to tako funkcionira, mislim da se debljina iskorijeniti neće, ali sigurno da bilo koliko pomognemo, pogotovo što imamo lijekove s kojima to možemo, mislim da je veliki uspjeh. I da smo sigurno u puno boljoj poziciji. Ja radim 21 godinu, prije 20 godina raditi s pacijentima koji su imali debljinu je bilo jako frustrirajuće, sad više to nije. Tako da sigurno smo na puno boljem mjestu sada nego prije 10-15 godina. I onda te moram pitati, sad kad smo već kod te teme, jel postoji šansa da ti lijekovi uđu u zdravstveni sustav, da budu besplatni za pacijente? Oni jesu u zdravstvenom sustavu, to su lijekovi koji su registrirani kod nas. Pacijenti ih plaćaju, mislim da koliko god to bio nonsens, jer sigurno je puno skuplji dan pacijenta u koronarnoj ili intenzivnoj kad dobije infarkt ili moždani, a sa debljinom je veća šansa da ga dobije, ali mislim da niti jedan zdravstveni, odnosno osiguravajuća firma na svijetu to ne radi i bojim se da to ne bude tak brzo bilo ni kod nas. A ti misliš da bi to bilo zapravo ispravno i pravedno da je na teret države? Pa kad bi mi gledali to dugoročno, u onome što će nam se vratiti u zdravstveni sustav za 15-20 godina, sigurno da. To. Ali mi uvijek nekako živimo u momentu. Tako živi, nažalost, i zdravstveni sustav i mindfulness i mislim da se to neće dogoditi, iako ja kao endokrinolog bi bila jako sretna da je to tako. Dobro, zanimljiv stav. Borane? Pitanje plaćanja lijeka, ja gledam nekako psihološki aspekt, ljudi vole platiti jer misle da to više vrijedi. To je prva stvar. Druga stvar, imamo lijek koji neće napraviti revoluciju, da će biti svi ljudi mršavi, ali imamo jedan dobar alat koji nam daje mogućnost da krenemo u proces liječenja. Vrlo će se priča o nuspojavama lijeka, nuspojave toga lijeka, ako ih postoje su minimalne i puno manje nego bilo koja druga kronična terapija, rekla je malo prije Davorka, preko 200 bolesti ide s takvim stvarima. Ljudi koji su pretili uzimaju minimalno 2 do 3 kronične terapije, puno manje nuspojava na ovakvom jednom lijeku nego na jednoj drugoj farmakoterapiji. Minea, tvoja završna misao, ostajemo ovako lijepi mršavi i držimo se svoje linije. Da, pa u principu mislim da svi mi najbolje, kao što sam rekla, znamo sami sebe, znamo što možemo, što ne možemo, s tim da bi ja prekrižila ovo ne možemo, mislim da svi sve možemo kad hoćemo.
i u principu je u životu uvijek najbitnije donijeti neku odluku, a onda kad se ta odluka donese, onda naći način kako ju izvršiti. Kod nekoga će to ići teže, kod nekog lakše, neko će preko doktora, neko će sam, ali u stvari, ja kad sam bila mala uvijek sam govorila i tata me čak znao zezati i u školi, sve skupa, sve se može kad se hoće, ali to je zaista tako i ako si dovoljno čvrst i dovoljno mentalno, onako, imaš tu neku mentalnu snagu, onda ćeš doći do rezultata. Ako ne možeš sam, onda svakako potražiti pomoć, pa onda uz nečiju pomoć doći do željenih rezultata. Ali sve je ostvarivo u životu ako to jako i čvrsto želimo. Držimo ti fige, ostanite nam svi ovako zdravi, lijepi, mršavi, pametni. Ako dođe do nekakvih lijekova koji mogu održavati liniju, ja ću se vrlo rado. Da se više ne moram mučiti da mogu živjeti, ali evo, za održavanje linije, ne samo za skidanje kila. Ljudi, prije nego što odete, imamo jedno iznenađenje za vas. Ispod 5 vaših stolica se nalazi jedan poklon bon Karmoto. Jeste možda pogledali? Znači, pogledajte si tu ispod, zalijepljeno vam treba biti ispod. Da li imate Karmoto? Kod vas, nažalost, ne. To vam je za džaba prijevoz kući, da ostanete na partiju do kad hoćete, a da ne morate hodati jer to troši kile. Jel neko našao? Ispod 5 stolica treba biti. Ko je našao, nek mahne. Evo, jedna je nađena. Ima još ko? Ispod stolice. Ovako zalijepljeno vam je ispod. Ima još neko. Samo jedna dama je našla, mora vas biti 5. Ako nemate, nema veze. Ljudi, hvala vam puno, veliki aplauz za naše goste. I vidimo se dolje na Krafni. Feel so lucky, you wanna hug me, what rhymes with hug me, okay now he is close, I just can't get enough, I just can't get enough, I just can't get enough, honey got sex all steaming, she gave me hotness a new meaning, perfection mama you gleaming, deception you got a brother dreaming, then babe I'm feeling, I'm trying to hold her at you, I'm screaming, let me love you down this evening, Love you, you know you are my demon. Girl, we could form a team and I could be the king, you could be the queen, and my mind there and you don't need a cleaning. I love you long time so you know the meaning. Oh baby, I can't calm down, so please come help me out. You got me feeling hot and I can't step off the cloud, and I just can't get enough. When I think about it every night and day, I'm addicted, wanna jump inside your love.